So I manuia Sāmoa le atanu pele le nei tae ao le aso lua le nei, se fulmalima ai aso le tātou whalaunga i le nei maasino au kuso, lua afe lua se fululima. O le tautua nea si ufonga o le laumua tā lofa. O le tātou sauringa lotu whala inga le nei tae ao, taita ia lele sunga taus matanga luenga Reverend Toili Usua, o le kalesia metuti Sāmoa, ia ile matanga luenga a waini o mata usi maia le whaafafonga. Tau maua male tau manuia I lau whaafonga ta poa I Sāmoa. Mātou te whatalofa ma whaafeilo I atu. O pa ia ma sā ma whainga e le ngafa tau lima I sa mātou tanga. I ia le alofa ma le anga le lei o le atua. Ina ua mamoli mai lo tō soifua ma sa mātou wola whatau waa I le nei tai au. Te o tātou ta poa I le atua. A o le alofa I owa mai le babau lava lea. E o I le whaababau I e mātatau I ate ia. O lana ami o tonu fo I e o I whanau a lātou whanau. I e tausi I lana whia ngainga. O e manatua fo I ana polo inga e whai ai. A mene tātou te pese I le vi inga o saunia. Tau mo tātou le ni tai au. Whaungai na lawa le tuswai te waso le kālesia me tisi o Sāmoa. O tusi e pio wheta o Isaia I lona mta upu e 5. Nau te whaita uina mai whai upu e 2 ma le ono. Whangata mai whai upu e 3. Isaia I lona mta upu e 5, 2 ono e amata ai o na whaitau.
ngata mai fai upe tolu sifuru o afionga pa ia le atua e si ilunga fo ia le tanga vai nu ese o mamao na te mapu atu fo ia te ila tau tulu inga o le lalangi fa auta fo i la tau te fata alise o na mabe o mai e le ai so la tau vai e le ai fo i se tasi e tau teva e le tule momoe i la tau te le momoe lava o le talaina e le talaina fosi o la tau sulunga titi e le motusia fo ino noa o la tau se mai e mama ai a la tau u fana e lo fo i a la tau o fana uma e fatu saina tini vai o la tau solo fanua i ala o la tau mea ka vale fo i e pei o le asio o lo la tau tangi e pei o le leona fine la tau tangi e pei o leona ta noa la tau tangi mapupu e manu la tau te avea i lava e le ai fo i sena te lave ina o le aso la tau te wai ya te la tau e pei o le o le sami ava ai fo i se tasi i le lau ele fa auta o le pauli uli e puapua ngati ai ua faa pauli uli ni ai le bala malama i ona ao Manuia ma faa malama i le nganga o le atua ana fionga o faitau wina ma faa fonga iai le nei tai au luma ulava ia te ia lona vi inga e faa babau o le autua ni mafaufaunga o le nei tai au e faa ngai na pea le autua o le faitau waso le kalesia e faa pea lona faitau wina e matautia le faa masinonga le atua e matautia le faa masinonga le atua o le mata upu nei lima o le tusi nei e perfecto Isaia o lo o faa matala mai ai le amatanga Israelu o le vine so reka na tuto ina ele atua fai mai o le vine so reka o le vine sili leo na le lei lau ele o kanana le faa moe o le atua morona nuu ia fai manu ia ma file mo wa umona o si fea ngainga ma le atua peitai ua fua mai i vine leanga wa anga salama mi o leanga i le atua ele o se manua mai fafo o le manua lava mai tonu o Israelu fo i nausu na fua ai ona to sa le atua te lai le atua o te ave se ina lona ai o te solo ia lona au pa e fata funa ina e le to iai se ua i le lau ele talo fai o malo anga i le unga ma le taunu unga o ala taua mi o leanga ma anga sala e o mai le soni na faitauina o folo ina le matautia o le whaamasinonga le atua mo Israel o le pule ma le sisi ese le atua na ia whaongai na ai nu ese i lana whaamasinonga e sasa ai lona nu o Israel lea na whaafofonga o faitauina mai e si e le atua tanga vai o nu ese i tutonu o Israel e o mai e le vai e le tau tewa e o mai o tangata malo rosi o fita e maa ai ala tu u fana e mau o la tu suru ngā titi o atingi vai o la tu suru fanua e pei o ni la tu tangi e pei o le tangi e le leona ta anoa sa iliana mea ai e le aise na te lave ina o le ale winga o ia mea e matautia le whaamasinonga le atua. E le mawhai o na alo i Israel. Whaamasinonga tala noa i le oti le o le no o le atua. E le to iai se file mu. Ave e se ina mamalu. Mo tala noa i le toto masaa. E ma ua le ai se whaamoe ola. Sa maua le ava noa. Wa o le warning mai le atua. Sa iai le ava noa e to e kua ta iai se tai au fau. A iai fo i le ava noa a fai o salauta i a tonu tai. Pei tai e le i salamo. Muli ane ta fea i Israelu i asubia. Diutana ta fea i Papelonia. E le i umai ina le matautia o le whaamasinonga le atua. O mai le fea inga fau.
ma tua fa to ilo ina le malo goma a ono ia fo ile fa masinonga o muli mai e fa masino ina ai tato uma Sāmoa le atunu pele fa masinonga le tua o le fa masinonga a miotono fa masino ina ai oe fa masino ina ai a o lo a fi mai tonu lo na lo fa maoni a to e ma no le alofa o le tua na ia awina mai ai lo na alo Yesu Keriso wai e talitonu ma fa tua ia te ia e maua le ola e fa babau e talai Yesu o unei o le vine moni o lo utama o le ngalu e vine ia o la umalava ia te au e le fua e ave e se ina ia o la umai fua e teu ia ina ia fua mai ia ia tili tātou tutu mau pēr ma wha amalo losi lea li. Wao mea uma tātou te ole atu ai. E whaia lama lea mo tātou ono Yesu. Amene, seo tātou te talo. Iau wau a ue lo mātou ta māpa i ai. Tupu siri lama lawa fionga i le langi a toa ma le neila lo langi. Ka maa oe o le whaavavau o le li i lawa fionga o le file mo. E tua alofa fua ma alofa muti vale ia i mātou o lau whanau. Lau alofa lawa lea na e te itai meila mātou wholaunga ma lo mātou watu nu o Sāmoa. Ina ua mawai atu pongsa ua mātou iei le malama lama o lo alofa. Ua manu iai Sāmoa ma iuna hao o lawa i whanau. Whaafetei tele i lo alofa tausi i le mawai mo i mātou. O lo tamau ainga whaasoa i so se ala. Mese foi o lo mato wola fa lenga le tu wai fa fite tele la na ftai au fa manu yang le ola male malosi mai ate oi o ta leni ese ma va o foi va mati ute o le to fa ma le fa tu tanga mai la o fionga ma le pule fa ftai yang ale lei a ftai ye tu spa ia ma le au le tala le lei vai ma fa manatu le soifua ma so mato wola ya o pe ona matu sava vali na faia lo fina nga le ali e fa te tele le ngalu nga mana lo nga fai ma so soani mo i mato a stai le taulanga tasi ai afe no sia Yesu Keriso lo matu li fa ola le atu ai mali pule fa stai ya ngalei tu mau tu ia le o fionga le inga nei o le fa ba ta mole fa mangalo la matu i fonga malo watu mangalo le la langi fa tu o matou se va sala o faia yo luma a mole fa mangalo i matou le toto Yesu Keriso lo matou le fa ola nga lo fa mai i le nei ya lo fa mai mo matou lo fa na tala fa auto Sāmoa i fe au mangaluenga o le nei aso anga le lei la o fionga o a onga le fa nau mo so se fa moenga ia malutia yo ao anga le lei o fangia le tapu inga tamama tina matitua tapu inga ti tu i mota malawa wa fe au mangal wenga lo watinu fangia o e kale sia mai ona te tai male au fa tutua ia fa manu yanga nuia le atunu o ni sila o matou no nofo mangalu le ai nga malo ma so se mea la ele marsam ia o fa manu yanga o ai o fa ta otolia ngase ia inga mama ota ngase pa malo lo ina ile mana lo nganga le lalo langi fia ai ma fia feino ia fa fanga ia ina to ma fana ia inga loto fa no le lalo langi o tago mabisa ia lo file mo le atu wai o matu talo au te tu la fo ime mato me se lo matu o tu o Sāmoa si ngai ma fa mai le ia tausia yo au anga le lei sa uni fo Sāmoa le na fainga filinga le atu wai tofi mai le langi ni tai fa lo longo ma faia lo finanga e manu ia ai si o matu o tu o Sāmoa tatou malaua fionga le nei aso maso umolo matou wola matou te manu ia o Yesu faola o matou wole mtalo atu ai nei amene tu mo mai yo matou lunga ma Sāmoa ma le lolangi fa tua lo manuia le atu tama ya lo fa ma file mu moni Yesu Keriso lo matou ri faola
Mafutala mai mātou maruanga pa ia nei o le whāwau lava. Amene, amene. O le nau o whaafafonga lo tātou, tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga, na vei le saunga i le tausimatanga luenga Reverend Toili Usua, o le kalesia me ti Sāmoa le matanga luenga waini o mata, ia mo tātou o staulanga le nei tai au, mo le langanga whaafatai, i le sunga le tausimatanga luenga, ia ona o le tātou whenga lotu le nei tai au. Tau i o se whatu pa ui si ele lei, tupu mola i au ngāle nei whi au, wala soi fofa le nganga o tātou tangata. Manuia tele lau sunga le tausimatanga luenga, le wale tuara no whalo. Manuia tele le yaso whaafitai. O le vingo le tua mai le kalisia me tutisi piula, ya, pesi se lau wala suriva a le kalisia me tutisi ia ala mai. Tau taliu mai polo klama le antor taiao, tau tua mauri siu fonga le lomua whaafitai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Sui, fai pure
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. I le nganga whaalolo mātou te whiwhia te on whalofa ma whaatala whātu ia Sāmoa le ātunu e peli le loto ma le nganga le nei tai au le aso lua ia ua se frumaliwa i aso le tātou whalaunga le nei māsino au kuso i le nei tūsanga luafe lua se fulu ma le lima mai o le tūtula ni le siufonga o le laumui Wellington le Sāmoa Capital Radio toi on whalofa ma whaatala whātu i le nei tai au ti munga ia i tātou i le laumui Wellington nei malo e le lei i nei o tātou sitonga ia o le nei vai anso lo whaantau i nei lo lātu ngana ia le ngana tonga ia on Tiro New Zealand nei ia malo ele lei fefe hake sai pe malo ia malo le sifu manuia le nei tai o lo tātou tino tu atu le lima whaantalofa malo le sifu manuia ia i le pa ia o lau whainga luenga tofe le tua ia lo whawha le malu monta le malu lea whaanta whaitaulanga ma le whaanta whaitaulanga whaitai tunga warta o suino lipu vai o leola ia wala soifo fale ngango tātou tangata whaatalo whātu le nei tai au malo soifo manuia i nei o tātou tu āsi na sino ta mama tina mātutua tāpoi mi mota malawa le nei tai au tupulanga telefolo malo si le atinu good morning malo soifo manuia le whangaruina tātou paanga i lungo le tātou apio folinga le tātou Facebook lungo le tātou alato le YouTube channel lungo le tātou ala leo whalongolongo tasi ono tesi maratasi whamo Mātou te whaatalo whātu le nei tai au. Lungo le tātu o penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz Ia whautele whaonga ina mai o tātu tautua nei.
he te māua tu tua ma le unanga si ufongo lo mua. Tātou paanga I lunga, ia o le tātou social media le nei tai au, niso mafuta mai nai au si tālia, le mano tele o Amerika, si o tātou tunu I Sāmoa, whaatalo whātu le nei tai au, ia o amai uto le nei tai au, ia o le asolua. Whaatalo whātu fo I tātou paanga lo mafuta mai nai Afrika I Saute, ia nisi fo o lo mafuta mai nai Israel, foia lava se tawhar kilope, ia o lo sa ili malo e o tātou tangata Sāmoa, ia mātou te whaatalo whātu le nei tai au, ia o le nei fo I aso lua ua tātou I lua I aso, ia o le nei fo I vai aso, ia mālolo on sai mālolo whātu toi, tiu te mga luenga, ia o la pōna pōle ana, whia ngai ile to telo le tātou, tunu leo mālolo mai, leo a ngai mota ma ainga le nei taimi, ia tau tua nāle saunga le muwhai asina māsi, se o la le tele le nei taimi o le tai au, ia o te ulu fo I te mua mua sina laptainga, ia ma riponti, ia e se te mua mua I tātou tala o tau ma tala o tai, ia ai mālolo se fo manuia, o le ale tūlanga o le mahalu o le tai au, le wanga ia tuelu tātou, tunu ana I tātou mātua, ia me se fo I nei mātua o lo tāpena ina nei whanau, ia wāfo le morina, ia o ongo le ni fo ia so. Lua lau tau au ona le nei, mari me tui tau whianga, whai vanu lua tātou whi. Loa se teimi, ma whaatase se whai mala sunga ia tui tau waa, tāsi mai awa, ia tei tolo ina lau tau pa ia ma lau tau mamanu. E le nei tae au ele tātou polo klame o le ata o le tae au. Ia ai whai maali ele nei tae au, whai malua o whaiva le nei teimi o le tātou tau tua, polo klame o le ata o le tae au, si whonga lau mua I Wellington. Ia, whawhiwhianga, ia o le nei teimi o le tae au. Ia, a mata tui tātou polo klame I le nei aso lua. Ia, manuela nei aso le tātou tunu. Good morning, tā lofa lava, malo I le lei.
toi fa tala fa tu luas fulu minutu tu ne tala uli tu la valu tu tu si fonga lo mua o se vai ngai le tala do tau ma le tala do tai ya wau fu fonga le ya sun lua o le fuole mo lunga o fa mo win le ya so mo tanto lo mua se fulu tikiri le e mo lunga lima tikiri le fuole mo lalo le nei fo ya so lua o le tala do tau ya pe ona mo win le tau le tu ulu yon ti munga ma fa inicio taimi pe ona valu ilo official vai tau a o fa malu wingo le tau le yaso va ele manto lais taimi ya ai ole a o uli fa so lonti la fiafi ya ole a tu ulu e fuiti munga ma fa inicio taimi ya ole vai nga fole na ile aso ata ole aso lulu le ya pe ona valu ilo official vai tau tu ulu na iwanga ile aso ata le mo i wele tona le yaso ma si sela wala tu ulu timunga ya tau tu na lo fa tim ia wa fuafuanga whailu nei aso lua. Tātu se atu lau te lengo au te ro New Zealand o le wa ingala nai le nei aso a woi. Wa ia tu fui au ki lani te olu ti munga le nei aso moutou a woa. Wa ia le mata lai se te munga le nei aso Hamilton, Tauranga, Gisborne, le taupo Napier. Wa bena wingo le tau te oluanga moutou le nei aso a woa niso teimi. Mas tone ia wha malu wingo le tau le nei aso ia te olu fui ti munga. Tatu fa solo mai nai nele soni Blenheim ya awoa ya inisho teimi ya ona va elmanto live teimu la woli fa solo atu la fiafia na nei. Pa tala fa tu AUG so Christchurch ya pa pena wingo le tau nei aso tu ulu timunga le nei teimu le tai ao awoa inisho teimi ona va elmanto live teimu la woli. Timaru, Dunedin, Invercargill ya o ata va elana le nei tai ao mo utou tu ulu wanga mo utou le nei teimi. Malu foi wingo le tau Stewart Island, Queenstown ya o ti munga mo to le ya so ma fa initial time pe ona valo ilo official vai tau ia tatu nei lo moi Wellington. Atala fatu so tatu tu i Sāmoa talo nei o tau mai mulinu ia nei tau le pona pole sa ile mafu ele fa tesi maliva le malosi fa tesi maliva malosi ia fa taile tua ia leini fautuanga malapta inga ia ini tulanga o se tsunami ia viele tua ia ona nei tulanga na le sai ia na po ile tele titoli tula se fulu po na po wingo le taule nei aso o au savile fio lolo le malosi on le tua o loa o lo ofiti ai Sāmoa mai au mai au mana i timu ia fia ile atunu iniso temi o se vai ngai le aso ile so se venga le so ia mo tātou i upolu ma sa vai e a wo inisho teimi ma timu o lo tu ulu va solo ai ia e fio lolo ma mafa ai pupu inisho tvaenga fa pena i wila ma fai tili ono iai la so lulu la so tāo le se vaenga mo tātou i Sāmoa o le a langi le lei se i vangana ai nei timu ia nei timu savili ia o le vaenga na lo tusi mai o le a langi le lei se ia vangana ai nei timu o savili. Tala nau tau, ia mosu tātou tunu i Sāmoa i le nei tai hao. Tātou se mele tala o tai la tau fau sāu ne whāngota ina ngā tai whale. Tau tua nā, mai tau le lei tūlanga o tau. Ia, pēr whai te fuafue te angai. Ia, e te whaiwhaiwa le yaso. Ia, tātou i Wellington ne, tala ne o tau, tala o tai. O lo pele tai le teimi nei. Pele tai le teimi nei Wellington ne. Ato ato e sua se 10 minuti te elitu lai tasi. Se 10 minuti te elitu lai tasi la woli nei. Ia ato ato e pele le afoli tu lai fitu. I nai Wellington le afiafia na nei. Ate whale o manam pore rua. Ia ono sua le tai le teimi nei. Na sua i le te ono minuti elitu lai ono le tai au nei. Ato ato e pe i le 5 minuti te elitu lai se 10 lua i la woli nei. Ia ono to e sua lea. I le to e se 10 minuti elitu lai fitu. I le afiafia na nei. Tautua nal saunga le mu. Ia, tautua nai pe ona utaua. Ia, mai tau le leitu langa wingo le tau. Ia pe saufia. Ia se whenga whaiva nei aso. Tautua nal saunga le mu o whaola. Wahanga masani. Ia walpui puingo i tātou i rungo o ngā sami. Vai manuia nei aso. Iso tātou atunu.
E ui o le aso timu le nei, ia, ai le tu uai pea le la foino se leni I Sāmoa. Malo se tala New Zealand I au se tali le nei aso, tasi le tala New Zealand, ma wele iwa se fulu sene. Malo se tala New Zealand, le malo telo Amerika le nei aso, 5 valu sene mawai, 5 valu sene. Malo se tala New Zealand, isi o tantu, tunu I Sāmoa, tu sa mafa maunga le faratu pel ANZ, tasi tala New Zealand mawele tala 5 sene, tala 5 lua. Ia o fautuanga masani, asi ni so fale loa, sia ke lunga o pega te whailangi, o le My Cash, a le Vodafone, o ClickX, a le Digicel, ia mana ia lanto reita wā le la foina, ia o a tātou se leni so na tātou ainga I Sāmoa, ma lo le whai o le whaiva, ma lo la futupe fo iso tātou ainga I Sāmoa, mea whaia nei o tātou nu mafio anga, a tangi mai o tātou nu mafio anga, mea whai fuia nei o tātou e kāle sia, ia ma lo au mafola ma lo le anga, le manuia la fuina o tau se leni, I le nei aso. O le avanoa whamnea o asu forma asu whanau, whamnau to tupele tātu emaili asu whanau at samoacapitalradio.co.nz. E mawhaina tu mai se whamunianga e tōna lau inātu lunga o le tātu wala leo. Ai o le maulu nei mele whio pa ia le tua mau mai le tu se whianga tuai whamasina lo mata au pue 5. Whamasina lo mata au pue 5 lo whai upe tolu. I nā whafonga mai ia o tau tupu, ali ie I nā liu mai ia o tau whafonga, o au o te pese lava o ia Iova, o te whai pesenga ia Iova le tua Israelu. I nā whafonga mai ia o tau tupu, o li ie, I nā liu mai o tau whafonga, o au o te pese lava o ia Iova, o te whai pesenga ia Iova le tua Israelu. Ia o le maura nao nei anso manuia tele o tau aso I fuar talo le tātou o unanga, sanga tulu I pele tua nisi tau sanga si tele lo tu sui fua una ia te ia. Ia ala wala wina I tono tātu a inga mal maaf. Tanga manuia tele o tau aso I fua pespisenga ma le siu fonga lo mua. Happy birthday. Manuia toa sovana, manuia toa sovana, manuia toa sovana, fa amanuia le tua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Manuia toa sovana, manuia toa sovana, manuia toa sovana, fa amanuia le tua. Mai le se ufafonga le lau mua, hip hip. Ia, talofa lava o smel whafonga o le wawai fo ile I tala o mena tupu lau langi I nei aso I le tele o tausanga mawai I le aso sifuruma le iwa o au kuso. O le sol tausanga e tasi iwa tolu sifuruma le wha na mai a ile tama I whenga pālota po le referendum mal nuu leo siamani. Ia ma ualo ia ile a velu tangatele o hiti la. Ia ma hulu fo I po whaao le malo po le nuu lea o siamani. Tausanga na tasi iwa tolu sifuruma le wha. O le so I le tausanga e tasi iwa fitu 5. Na iai le taalonga kirikiti na whaia Australia ma Engelani I to tonu Engelani. Na iai le tangata na vala au to tonu o malai. E whaasa o loto le isi tangata o tangata whao mea sa iai Engelani na taimi sua whaia George Davis. Na vala au to tonu le taalonga. O le mela le tupu. Na le tau nu oia mal taalonga le taimi ana. Tausanga tasi iwa fitu 5. Ia o maila ne yona po. Ia na ave ese au tangata mai sta longa ai le ese mela fa le nga ina sta longa pe atu tupu me fa pe.
O le sol tausanga e tesi iwa, e pea ma le luas furuafe tangata na whaia se lato solo te e te tono nuu leo Yugoslavia. Ili a ai o Belgrade, na ia wala au le lato Palestine nā taimi, tangata suafa ia Slobodan Milosevic, e na ia wha mawai. O le sol tausanga e lua afe ma le tolu, o se pomu na pā i te tonu o le ofisa ulu o malo o fatasi i te tonu nuu leo Baghdad i Iraq. Sfurfitu tangata na mali li wai, whalenga ina i ma le ofisa. O le tausanga e lua afe ma le lima i le aso nei, na whai ai whaata ita inga, ale malo Lucia Masaina, o tuu whaatasi ia na fita, e whai ala tau whaata ita inga. Ma le taimo mua leo tuu whaatasi ia ini whaata ita inga, whai whaatasi ia nei malo te tele lua. O le amatanga leo le saininga, o le whiangainga nea tunu ua ta o le Peace Mission 2005. O le asone nei le tausanga e lua afe se fulu ma le fitu, ia o nei wha maunga ia o meo whatoanga. O ni pā ia te tele i tonu Amerika i Washington, ia na whaina i le asone nei. Mai whai tau fias fulu afe i aleo Sāmani o so latu i le vasa loloa. Ia wa e tau fiofi tonu o pā. O le asole nei i le tausanga e tasi iwa lua iwa. O le aswha naune nei o le tamaitai leo maewa. Salo o tali tonu lea tunu umalatu i silifia. O le vaitaimi o le tasi iwa lima tolu na pu e le ata leo le Return to Paradise i le whanga. Ma o le tamaitai lea sa to alua maleli o Kerry Cooper. O luna suafa Ropeta Haynes. Ia po maewa lo na ingoa i le ata. O luna aswha na utonu ane tausanga tasi iwa lua iwa. Na wha na utonu o le nuu leo Texas. O le so le tausanga tasi iwa na maua le toto tasi o nuu leo Afghanistan na mai pūlenga a Peletania tele. Tato vai nuu leo Peletania o le tele watu nuu sa kolone ai. E me foi na a whaita alonga le Commonwealth o nuu umala vai o mai ta alonga leo tau pūlenga a Peletania. O nuu sa ilalo le vainga a Peletania le tele o tausanga mwai. O le so na maliu el tangata lea suafa ia Louis Anthony D. Bougainville, e tausanga e tasi valu te stasi. Ia o tangata le whapena ia whaingoina Sāmoa o le The Navigator Island, e tausanga e tasi fitu ono valu. Ia o lo te wina o ia i tonu o le nuu lea ta o Paris Pantheon. Ia lo ingopo Parisi o i Falani, o le tangata o le Falani fo. Ia o tātou tala ia, toi maul whapuponga tai masani, whafta. Ia, malo whawtai, lau toi fitu minutu tone o ta leo li tu la e valu. Ta li tu la e valu, lau ta pera mai le whapuponga mo mo tātou tala mai Sāmoa, ma tātou tala fau, ia ole nei fau, ia. So lua ta pera ina e sunga tāsi salam Sam mai Sāmoa, ia mara fionga ia la wano anti lawa, i tātou i Aotearoa New Zealand nei. Ia, whai maa lira nei teimi o tai au, i lungo ana ti tele, tau tua nao lo maa si sele ala tele o no ti bunga nei teimi o tai au. Ia, manuia nei yaso o tātou. Tunu maa tua, whaatai lau tau whantua inga tau si lau tau pito la au tā pereino nei whanau le aonga. Ia, ili nei teimi o tai au. Maa lua tai au, tātou iai. Ia, nei o tātou maa tua au ane ngalo fua la au, toi de malom tua, tau tua nā foi, ne la tau whailo inga malfo mai, ili nei yaso lua. Ia, tātou whalongolongo i nei whātunga ia mai a sangoni. Ia beo na utang ure teimi musola. Ola vai asol ne olo whaatau ina le tātou ngana tonga mo nei tātou iso tonga. Ia ol pese la nei, pese i sangoni. Ia e whaawatai ia tonga. Ia olo ngā lue mananofu i tonu tuila mamanua. Tele olo tonga lai tuila mamanua. Pese nei, ia lei teimi ure tātou whaawifianga mo oe Sāmoa. Nei whaawifianga ia uafoi. Ia le newa iaso whaatau ina. Ia o ngana o nei tātou sutonga. Tāli tu lai valu, tātou tala mai Sāmoa.
Whatalofa le mai moanga ma le whaafonga le atunu le whaopopongo telefon mai Sāmoa se mai le whaafonga. Wa whaamautu le lola pālota ma le au whainga le a whaia le filifilinga le atunu uni nei tausanga le wa whaamauti no mai le so upu o le ofisa o whinga pālota se umantafa ma lolo lima mai pule. O le au whainga o le tātou lola le ua ta pena ia le tātou whinga pālota le ua iei le teimine nei. Ia le sāwhora sia le lava ia so mai alo le pata upu le whale alupo. Le ua toe awa i le tonu ia le sifunuono le nā. Ia i le toe whaupopo ia i le numero le sa iai. E whaupopo ia le sifunuono le nā whale alupo. Ai tau ese mai iai ia le i la taupu ile le sa resitala. Ai le itu ua i tonu le lola. Ono le ea sa tu e a tola tau lua tasi fo ile le a. Ia au kuso le whaipalota e atua ia se temo ke topa aluato i la matau tau sama fau i la tau lana. Le sa iei umo i tono le numero le sa uta umo mua lava. Toi ave ese mai loa la i o le vaenga le na. Langa le uwa vi whai le palota. E li a toa la tau lua fututas. E lua se lau fitutasi le au whainga o i la tau na. Le sa toi ave ese mai. Ia mai le numero le tātou lola sa iei. E whaupopo le sifunuonu a whale alupo i tonu. E tau ese le lua se lau fitutasi. To toi i lole lola le ua
whaatido ni tātou whainga pālota. E se lau male tasi, afe. Iwa se lau walutasi, se lau male tasi afe, iwa se lau walutasi. Ia ole numero ton wala le nā le ua printa ili tātou lola. Po ole la a whai ili tātou whainga whidiwhidinga le la whai nei. I tū mālo, e lima se fulutasi, Ua whaelo mai foi le whasa lau tō se fulu whale pālota le ua mautino wa tā pena. O le a whatino ai le whidiwhilinga i tū mālo uma, e lima se fulu malitasi. E mai i le tolu se lau tolu se fulu leo whaeo i lanto o lo alala mpapa au tunu i whafua mai o na restale lunga le lola pālota. E na o le fitu se fulu male lua i lanto ua ato o toa uma vaenga mo mia ma whaamalie i nai tu unga mo le restala. Leo ua whaamao nia. O le isi lua se lau lima se fulu male valu. O i lanto i eli ato o toa pepa whaamao nia. Pe le i malanga me fue lo lomi tamatama i lima mapu e leata. Pe ona whaelo mai lo fiso whainga pālota le la sanga e uia i lanto e restalai. Pe a whai e mai ala vanga mua mua le tali e ina le ina ue restala i lunga o peng te whai langi. O le vanga lo na lua le malanga mai e whatau nu lo lomi ino tamatama i lima mapu e leata. Ma le vanga lo tolu. Pe malanga i whafo ai toi malanga mai foi. E whaatino lana pālota i le aso lua se fulmale iwa. Na toa tele i tangata le atunu una whaonga ina o penga te whae langi le lata tu le tolu se fulwafe. Ai silia ma le luafe i lantou e li mai o na whaamali ina vaenga mo mia. Mai o le vaeso nei o lo whaanga solo ia o onga a le ofiso whainga pālota. E a o inai le whaonga ina o masini whaona po nei. O le a whaia i whaamau maunga mo le whainga pālota. O tau tino i a le ofisa sili tanga renga wa onga ai au Chris Hazelman. O se wha le tonu i a wala o lo whaonga ina e wha soa tuai i a mata opu i whanau e wha awa wailea o ina o lato mata opu a o tu mau pele ta o fio a onga i luna toea e mai. Mai o se wha fita uli leo lo tau ma whai e ni a wala e mwhai e o na wha tino e ala ini swinga o lo ta pena i elimtanga renga wa onga. Pela i le whaite ta inga lea na iai a lato o lo whaonga le Zoom, pe whaonga ia le Messenger, e whaatino ele wasenga. Ia o le wasenga e whasfulu lima tamaiti ai umai whope ta to ono tamaiti lai online. To tele o tamaiti ele o mai lunga le wasenga. So o nai lui tau na o lai whea ngai pea ma nai whaiaonga. Ai o lo o tele lava o nai whaiaonga o iei lava lato wa chat group a mātua. Wa iei fo inai whaiaonga o ai tua. O ai tua e tuwha mea onga ma wha matana. O iei fo ila le whaatanga fo ina le ia maua se hawa noa. E whaatatan noa mo ia nai whanau. I le ngaluenga e tauna whaatino i le ngaluenga leo wa tuwha le whaiaonga. Whai lol te mai tai pāre me tau se le vai aso o mawai. E leo mawhai ona wha mauti no se aso e toea e ia onga. Ona o loo so solo pele pe pesi o le wha mai o le fiwa pōna aivi. Leo wasilia nei male se food wafe i lantou wa fiai. Taru mai le amatanga o le nei tau sanga. Ua wha maunia mai ale sui komisena o tanga ruengo leo papa li Mona Lisa tia kete. O toi maua lea li i le to tolu iei i lantou na la vive li ta vale le na maali li walto o lua mai nei iafu. E le aso to na e le whaai ungo le vai aso. O i la ua to lua maali liu e lua sifulma leono ma le fasa fulma le lua tau sanga le mātutua. Mai na maali liu e la vale no fuanga na la vea i le ta vale. Le masalumia leo o le sao sao le ta vale na tifa i tua. Ma ta vale ma soa se la au i lumo se fale o se ainga i nei afu. Ma maali liu e lava. Fai loe papali o lo faa wau sue suenga. Po wai o le ua maliu e fasa fulma le lua tau sanga le matua. Ma le o lo soi fua le o toi maua. Na ia faa foi na le ta vale. O tala fowia. Familia le tue fo fango ne yaso fa soi foia. Lava i le nei hoi vaenga o telefou ale si ufongo le lo mua. Ua whaataro sanga ina e tangata lo tele whaapela o whai pisanisi manisi o ofisa o au nanga lo tele. Ia min style kabineta
ina ia o atu e Sāmoa i awala o le stasio pitanu o Wellington ina ia lātou silo fia ai ia whaina o whengai nei ma le vaenga o le laumua. Ona o le whaato a tele ina peo tangata o le aini whale e no nofo ai ma le whaate tele o winga whale tonu ma le manuia ua tu lai mai ai. O lea tāru sanga o loa fia i se tusi whala o i tele ua seinia e tangata mani whala poputonga e tolus furulima la whai o loo una ia ai ia minsta whale ia Chris Bishop whapele minsta langolango o tama potaka ae whape ai ma le pūlenga o le ai o Wellington ina iasia si atu i Newtown ma ia ngāru nue whatasi ma tangata o le nei pitano u i le sa idea leo ni fofo mo whaafita auli ia o loo tu lai mai ai le teimi nei. O se lipoti le wale sfasa laua New Zealand na ta wai e nisi o tai o le tunu o e lala ai i Newtown e te le lava le whaale tonu o mai tawina i mga ala o lea vaenga o le lau mua. O loo tālu sanga ina i le nei tusi le te tau leo na whaia o nisi ngā ruenga so swani mō tangata ia o loo mo moe solo i poro tito whale ma ta whaala ina ia vaveo na mawaini whale wha mautua tu i ai i la tau. Le ngata i lea, ai o ni au nanga i so swani i le fo ia o le whaongaina o waila au mawhala au whaasaina. Ai mai se, o le soifua maloloina o tangata a fia ai. O le taiminei, e ui ina le lei au nanga lo tele o loo iai, ai e le o lava mo le tūlanga o loo mana o mia. Whailo mai Andrew Wilson o Stasi o Kapiteni o Salvation Army, o loo popole mātu ngā lutangata i le vaenga o Wellington i le whaatupula ia o tūlanga i lamati ai le saonga le mua tangata i nofuanga whaitele. O le mōri mau fo i le tamaita i purinu o Wellington i a Tori whanau, o le teiminei, o loo tau mo whai le pūlenga e whaale leia li tū tau i le saonga le mulo tele o tangata mō vaenga uma o le lau mua. Whailo mai fo i le tamaita i whaipule o rongo tai o Julianne Chenta, o le tōtele la mo tangata sao la tu whaalia i a teia i le tūlanga whaale tonu o le si o manga i Newtown i le tausanga a toa ua tua na e tu nei ma e matua le taua i lava i minsta o whea ngai ma whale o le malo o nāsia si atu e sila le lei i ai i ia whaafita uli whaalia le tamaita i waipule le nei e tu sa ma le lua se lau la whaai o ni whale ma ni potu sa wha moe e fausia e no nofo ai tangata i rongo tai. Ai o leo o tā ofi e le whai ngā mālo o lo tūne i le foe, mai tusa pe fausia wha anati nati i a nisi whale fau, e mauti no la vai le mawhai o na uma i se taimi vave. E le i awaila li pāramia Christopher Larkson i le whonotanga sa whaatau teia i lungo ve so te inga tele vave, tai o mālo so whaatasi ia ta ua o le Coalition of the Willing, ia po o tunu ia o lo tutu whaatasi e lango i le malo Ukraine i le la taua Malusia. Ta ua se li poti le walis whaasa laua New Zealand e le ivilia le li pālemia le numela e wheso o tai tuai mō lea whonotanga sa whaia i le vaveao i le tasi i le vaveao taimi New Zealand. O le pelestene o le malo falani Emmanuel Macron ma le pālemia o Peretania tele se Keir Starmer sa o la ua teita ia i a lea whonotanga a teita ai o ia malo. Na awa i fo i talanoanga nei le pelestene o Ukraine o Vladimir Zelensky mai na ta ua e whapea o le nganga ma le wha moe au tu o le whono o le langolongoina lea o le malo o Ukraine ai moise ai o nisi la sanga o le asoi nei i le whaatalanoina leo se file mu i le taua Malusia. O le nei fontanga i lunga o fisot inga teknolosi na so ma le fono i le wale pelestene Amerika ya Donald Trump ma le pelestene o Lucia o Putin le sa whaia i Alaska i le whae ungo le vai aso. Sa whaasisi la ai i le fontanga le nei a le pelestene o Falani o Macron wha pele palimia peletani o Starmer o la ua e malangane i Washington i le azolua e feilo ai ai ma le li pelestene o Donald Trump whaatasi ai ma le pelestene Ukraine o Zelensky. E pei ona sila fia o le so le sangufua le nei i Amerika e whai ai le feilo inga le nei i Washington e Donald Trump ma le li pelestene o Zelensky
I leisi vaenga o tau mo whainga e sa ili se file mu I le taua a Ukraine ma Rusia. Whaamau e Laksen I se whailo inga mala utu stala nafi le I awai o ia I le whaontanga le nei a malo so whaatasi e langolangoina Ukraine ona o le tuai ma le whaale tonu o le taimi na whai ai. Pei ta isa iai sui o le mitanga renga le vai whafo a le malo New Zealand na awai I le whaontanga I le vavea o le sa. O le tapunia o le kompani le whaapitoa I me whaongaina I sauringa te tele I le tonu o le lo mua I Wellington ua whaapopole nai I la tau e whengai ma le whaatulangaina ma le fuafuaina o ni sauringa te tele. O le kompani le nei ingo o le hire master e pei ona lau silafi ai le tau tele na tapunia wha le tu la fono I le asus fun ma le wha o au kurso ai ua sili atu I le fitu se furu tu sanga talu ona whaia le lātu au nangale nei I bisinisi o le lisi nātu o me whao ngā mamomia I ni sauninga mini whaantasinga e pei o whale ie manofoa a toa malaulau ai maise o ipu maisi mea whapena. O le hire master na mua I whawaina le tausanga tasi iwa whavalu I lona ingoa o le T-Services Limited ma amata mai eilan au unanga o le saunia leo tau ngoftanga po le catering. Whaasolo solo mai e lama se ia o ina suia lona ingoa I le hire master I le tolu se furu tausanga ua mawai atu nei se ia o mai lava ina ua tapuni nei ma whaamuta ia lana tautua. O le telekompani a awhia le fuafuaina ma le whaatulanga o ni whaaipuiponga na whaamoe tele lava I le au nanga a lea kompani I Wellington le tele tausanga ua mawai. O le to telekompani ma isi o bisinisi na whaalangolango I nei au nanga whailo mailo lātou whaanonoa ina ua tāpunia le hire master. A e le taimi nei, e le iai se whaadi ngālo ia mai le pūrenga o le kompani e tūsai o le mea ua tupu. Ua whailo mai le si tia o le tau e ngosi ai ia le meo le meat pie I le tonu o New Zealand I le taimi nei, e ui ina e iai ia se whale pai I au kilani o lo tau whai malosi e whaatu mawina I le si ia le tau o le lātou pai. O le mafu anga utua le si taai o le tau o ia tau mawhai o tele tanga te fia iai, ona o le alu ilunga o le tau o le mens, mai le ano o le povi po le beef mens, le ua o atu nei le 10% ua maurunga ai, na ilo le tau sa iai le tau sanga ua mawai. Whailo mai fo ilo fisa wha mau mawina fo inu mela le malo le Stats New Zealand, o le tau e valesi sa iai le beef mens ia iulai, e luas fultasi ta la iwa fitu sene I le kilo, e tu sa lea ua tolu ta la limas fitu sene ua mau lunga ai na ilo le tau sa iai le tau sanga na te nei. O nisi whaloloa, ua o ia le tau o la tau mens, I le tolu se furu ta la I le kilo kalama I le taimi nei. Ai e le ngata la I le mens, ai ua si iti ai fo I ma le tau o le ano le povi, le beef steak, le ua o I le luas fulfaa, tesi ma le ono pasene le maulunga whaatusa I le tau sa iai I le tausanga ua mawai atu nei. Mai o whapena foi, ona si iti ai ma le tau o le pai le whai le povi po le steak pie I le tele o ai mai tu maa lo e se o New Zealand I le taimi nei. E o le whai wana nāla nei foi vaenga o telo fau. Whafonga le tunu I tātou talafau amata le nei tai ao e peona tāpenina e le whiaunga I ala wano ati lawa mai se tala mai Sāmoa tuina mai le sunga a tāse Salem Sam whaponga li tūlai vai le tau nei ma le tūlai se fulma le lua wa se fulu 5 minuta te nei le tūlai valu toi whaafilo im toi whaatalawhatu le tātou tunu nei taimi I le timunga ma le malu lu lo iai mātou ina Wellington ia mnatu lo o salong manuia whio inga lungula wala ea Mari fefe ake Sai pe malo. Malo leitas. Ya malo lei Mari. Ya. Ato leo lo fa toga itas. Ya, lo o e lo pito na bise o ito mai pito tonga na. Leo te mo. La ngai tawa ona
whaataua fo i ngana nei tātou usotonga. Moni. Nei vai aso. Mana ia. Iyo, mele leo whaatalo whatiu whapesi. So ni te auatonga ma tamala tasi. Ia, whaatau ina lau fo i ngana nei tātou usotonga. Moni. Nei vai aso wae. E whaataua fo i e o whanangolongo fo i siana leo tonga. Ia. I taimi o ngana Sāmoa. O ia whaataua fo i lātou. Tau. Iyo, ia, o le tātou vai, mfolelele tātou i whai me whaatasi ma. Tātou ngā lua whaatasi. Ia, soha ia tātou ngangana. Ia, pe fulana ni taia oka. Pe ia na whaisi tātou ne ofu mai nita ofu lanu viole. Ai sa oa. Ai o ti mungo nei aso la tō ia man wha malu meo ruku ngori tau. Ia, e sa. O ai atua nei lau sau vore no atua. Mana ia, on me lau te lei ngai lau suatasi. Ia. O ai mai ai whafolo lau wha malu. Ia, vai. Tu so lau wha malu, tu o wha timu. Moe vai, o tā penanga fu i lele, tu ngā tā wha pene. Ia. Ia, le leilau tā penanga. Mo le tangata fu i lele ala e whaini lotu. Ia. Lotu wala. Ia, e fu i lele e fua i mai le atua, ia mea ume tau on tapena. Ia. Ia. Ai o le atu le atua, ia ani mea e tau na uanu maha u ngā luenga, ia lea na mai i wha amara. O te iau tanga u mai wha amara. Ia, malmane. Tui tonu ta vale, ia mele wha timu. Ia ofu mai ai. Wa mere ai mari. Tu lo wa tu langa le ai. Tata wa ai nei New Zealand. Le te mo tau malulu. Pe sina tama i tu lo wa le tai. Pe sina tama i susu wa lo ulu le timu. Ia, moni. Sole. E mauti noa wa afia le fulu. U fole lo amata ona tale. Tu sol me tonu wala na tupu tau ni. Ia, alo tonu mai furu nganu. Sole. Ele le vai ta felisu. Ia. O tu la voi e ta tale ona o lo wane voi, lo su tu lo. Ia. Ia al mele le oi. O e tu. O la te sau le ta pena. O lau te ta pena le ta ana fela lotu. Ia, no lo ana fela lotu ma. Fela lotu e te ri se o te ri ta pena me tu langa na fa mal. Lo ana fela lotu lo sau ma tu mau mai fo tu ia ta to pa o loka o mai tu. A pe talo faz o se amari o le na usu mai le fole le pongisa. Ia wa te mine na usu mai tala le tato ofisa. Ia o le ile mana mala le. Ala foi matua ti munga te mina. Ia malu lo foi le sunga e sau no lo sau atu le uri. Ia. Ia lo tim. Ia na ia le me a fai pe o sau le timu. Ia le o le so para fa manu ia ta malai. Ia tau ana ta pena le ia tu langa tau na pui ia tato so ifua malo lo ina te mi fa pena le timu. Fa malu. Ia mo o fa timu. Ia tau ana pena mai se la na fa na o le la o ia o. Ia tau foi ona avini la tu fa malu mo o fa timu. Ma na ir fu tuanga ni timu tai ma se la teli. Ia. O tu langa yo bingo tau nei aso. Ma fa ni jo temi. Ia, e me ono vai fu mato la timu nei aso. Ia ona nei fu la le fiafi. Ia. Ta tu tu vai fu timu le fiafi na nei. Ia e pula le tu e lang tau. Ma na ia. Ia o le na ia pe ona failo atu ia o le vaso nei e fatau ngana na yo tatu usotonga ia po le tinu tonga i tonu New Zealand nei ia a fa pe ona te fa nga luenga tu te nga lue fa tasi mana yo tatu usotonga tu fa fini tonga ia se ton fa ina le a tasi ase upu tonga te lo le aso nei e o atu las farile ia o matua te le au Ave le fua matana o maina i tato pa anga ia e talanga faitonga. E le ia stama ia o sunga seu ngari. Ia o le afatonga foi sion faltu. Ia vai fatonga seu ngari ma kwale mamla mai asis. O mena le ui tim nei so tas. Ia o talanga fanga ioi. Ioi, tele ia o talanga tato o levana. Ia. O e fa matala i lau tonga le mena tupu ia so ia. Ia. E pe le fie mai lau tonga ia tato. Ia. Tato tulinga o tonga e te fo. Ia. O te loa. O e malam taran. Ia, le masanya no lo te no ai malau tonga. Leo, o tu sau te le malam talana. Te le malam te le. Ai ona lo fa matala ina ile si aso. Ia. Fa pea. E tu digo tonga le. Ia, tu digo le ngaturi mai Sāmoa. Fa pea po fea ino mai so sa Maria Marina so ifua in New Zealand. Ale o to ma fa o fa le to ma fa pea. Oh. La ole tonga le ma. Le tono tusi. Ale tono tusi ole ta fa so pitu dove vai dai iso. E ma vuoi lugo fa bo. Ia, vai le fu fatalo. Ma io ta fa intermittel. Ia le fu fatalo fa mal sunga ya pasta ta au. Ia sai pe malo, fa mai sai pe tasi. Ia sai pe mari. Sai pe malo. O te lor sai pe malo, ma nu fa tai wa fa fe ake. O le te visi o mai oi pe sai fa pe na wa mai oi le fe ake.
O ia. Ia sei pe malo yo le man fa tai de te tali tu. O ia. Tu sala au fa facilita tu nu. Fefe hake. Ia. Ia sei pe ma. Ia sei pe malo. Oh, sei pe malo mal tatu o fa fong. Ia le man fa tai. Na ia te le vai la lo mo ni upu fo a matal tai au. Ia e fa talo fa tu tatu nu. Ia malo lava le la vai fo statu pese. Ia tatu tal no to fo I vai nga pe ona a mai fo I ele ngata I tala mai Sāmoa. Ia tala fo fo si fonga la mo Wellington. Ina ua luas fultasi minute o te nei le tu lai van ui si fa talo fa tu si vai nga le ua fa talo fa tonga mai fa talo fa tu fa tu ya tai fa mafu. Ia o le sunga antele eliva. Ia malo fa tai ia antele fo isa sa no fo ma tonga ia na lo tonga ina o mo umil tamole antele. Ia o le sunga pasta ta au ia sai pe. Ia mahalo fa tai le mafta mai ia o le faltua Rachel Sifa ia le alof tele atu ia Mari Rachel ia o le sunga ia ngafo pula sa lo tele ia mahalo lava fa tele lava ngafo ia mania lava nga luengo le yaso sunga sione tupai mahalo fa tai mafo Eric fa tele lava le mafta mai se ngali ka pe mania lava ni tai Vinciania ia o le sunga ia Saulo fa ea pa tele lava ia tentito manuia lava le nitai au Elena tupuse malo fa tai ia mal fatua Teresa ene ia o vai ai ono ia mal fatua Teresia Agustino ia alo mano mal sunga ia oi lisidea ma fo Eric ia manuia lava le nitai au fa tele lava le mafta mai ia la tatu woro fa fia nei mai le Mount Fao.
O le malulu lea e tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le Teach Yourself e vawe ina mawhanawhana. I o e Sāmoa. E se furu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Le a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e whaonga ai le ClickX. E te anga wa afo i le se i pe a whaonga le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le Teach Yourself i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso furu i le taitasi. Ma o le nei whapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Teach Yourself. Ua lua se fulon minute te nei le tulai valu ya toi fatala fatu nei taimi ia manuia fo ia onga nei whanau nei matua na uanga ia toi mori whanau a onga nei tai au ia i mase se fo i male malulu ia male te uloi o timunga ia i le nei fo i taimi le aso male nei tai au Honi. Mauri ona nafi wala mai a le tatu tautua ai wa ai atu loa ai saulo i lunga le ia le news lea mai le company va le Qantas. So lea ua whatanuina. La tau te tutongi le iwa se fulu miliona tala. Ia ona o le vaenga fo ile sa whamai le whamatalanga o le walatu whai unga sa whaitanga te whainga ruenga. Amata mai le luafe lua se fulu. E le tu sai maala o tu inga tu la fono ngā ruenga. Lena la tu whamalo lo i tanga te whainga ruenga. Mai le luafe e afe valu se lau tangata whainga luenga na awhia ai. Afe valu se lau, wow. Ia, mai le lua afe lua se fulu e o mara teimine. Ia, a lea la ua fo ile lua whaatanu ina ma e la tu tutongi le iwa se fulu miliona tala i tangata whainga luenga. Tu so wha maunga leo tu ai atu ai. Ia. Tu say leo ato toa le wha salanga. Ia. O le whainu mera le pasene le, thichisu 5% le. Sau noanga lea le whamasino le na tu ina mai ar whai ungani. Ia. Famelo ato tole fa salanga. Ia. Ia wa ata o liva se fulu miliona e te le tupi. Ia. Ia ai ono tangata ni tasi le ngā lui. O lau vanga fu ia le a mai tatu le to soa tatu ato. Ato. Le tau nu roi tonu ia la tu te wa atu tonu la va le o package handlers o la to ia le sa telena tu sa upu fire no wing. O tuli mai ngā lui. Lua fe lua sifu. Ia elo se tūlanga le leile tūlanga ia mantua. A tau le afe varu se lau tangata. Tele. Tele o tangata whainga luenga wa a fia tūlanga. Ia le sau noanga nā whamsino. Tu sa na o le fitu sifu 5% il whaasalanga le utu atule. Ia lolo winga. Ia talo si e maua lea tupe wa o le uni lea na o whawtai fo i meni o uni tas. Uni tangata whainga luenga. Ta ua i o vaenga ni. Wa anga lea ngaina mai oe lau ngā luenga. Ai e tūla fono e tauna muli i e company. Mele le e lo malama i ai ata tau. Ta ngata whai ngā luenga. Ia e nei ata tau ai e nei New Zealand. Ia olo ia wharaputonga. Mwhaina e sulfa i ei. Ia ono o ai ata tau. Ia whale tangata whai ngā luenga. Ia e pui oi. Ia whawtai leo maua le tali le reifu i lea. Ia ele e lo e New Zealand. Ia e sa. O le Qantas o le company vale le Australia. Ia au o le lova ia tfapia talo fai o kasto atele ni tangata na afia afia la tonga luenga ia ai vai la tele ia tem salo o tangata fenga luenga ia to tele Australia la sai ia le wa afia vai ngani ia fa o le ua mau le un ia tongi le iva 10 miliona ta si of so ani ia i nai tangata fu ina afia ia man tu le e to fu ia ngai lua filu sfulu lena ia na tuli mai ni tangata ni ia tangata ni o ngā luenga fu i o lei ave tatu atu ia tau si tatu hainga ma ia tūlanga fu i o le lei teimi tasi e pēna e tau le sana fitelo tala ia mai talafo ia a fie tangata o a inga le teimi ni ia ngā luenga ma le sui ngolo i newa i tau le sui fuango tatu iei misi ana ni teimi o le ua tele na o le ilo tangata para le mea afai misi ana tangata fu le walusi ngā luenga ua fu le ua fiu te su ni ngā luenga ua le mena ana utupu le teimi ni e fai o le vahea o ngā luenga o matua fiwa ni tangata le telo tangata e tau su ni ngā luenga ia ua le fu le lo whainga tau na mo ni ngā luenga ia o le mea fu le pe ona ta noi fu nafi o le ala ngā luenga ua e maua le teimi ni nei wha maoni lo iei wa o lo wha maoni na ia a alu le vahea tu le pule o Mari le to anga whainga luenga mai songa fua aso ia vai aso umal vai aso ia o tasi le vai atu i le lisi lea
e te le na le usu le songa fua le usu le sia songa fua tu sai fa le songa fua le masina le usu itas o ina la fa unga mo va nga yo pule nga lu e pikial tanga tala tu nga finga lu e fa pe a songa fua uma no fa ina ole tatou liona ia le usu te o tatou supporters ia afia inga luenga ia ole na fa mala tu pe taua ona to anga finga luenga tu so tu langa ia le mai tau fu le la fe pule a misi la tolo te ia te lo ngalu ia fa maoni tanga te fa maoni ngalu bengo tu langa ia ai le tu wai fu tu langa fu io mafu anga ia wo le tu per business ia mafu le te puni le uta tu fa longa tu nei telefon il nei ta au se tasio au nanga nei tasio te lo o le tanga te na elu ha master tanga ha master le tai lo hat oi tu ilo ia sia ia na fai fulili mo so waso oi le tele na fai meu fai o meu o me te wei tono o meu foi o function te tele na fai o la tu ia le la o mai tatu telefone te ala fionga la wan o le o te puni fa le tu la fono le ia elo no wing elo ilo me si pala se mafu anga o le ropole o le ngau business o le stupid business ala o nanga nitas telen tatu fa nga me se tatu pacifica ma tata Sāmoa haya mai me no foa o la putu o lau fu ye umi mo me tatu fa lavi a poi ponga o maliu wa o matula la tu te fai me fa ye fa tu fai mo fai poi ponga me fa lavi fu ia o le o nanga la na ha mastele silia man tools fu tu sa te lo tatu tanga la tu te fai me o ipu yo a o matula fu yo sipuni o knife wa o matui me umana la fa nga mai ha mast o ia lau me u fi ia no fu tele yo la o nanga ni tele ana fa nga tatu tanga te me yo fa poi ponga ba ila fianga le la ale lau o vanga le ha masta o le pisinisi le pitu siliana la tele ni tatu ni Wellington mau kilani foi ya le la wole o la le lo nei la po fe anga i lo luingo lo walu ha fa tau ni lau la poto ia pe yo le o nanga le pe na ta u le tele na sulu ye tanga ta foi le mo taimi avavi Wa tu ala tu ia fa tu ma ia na le singa yo nga ainga to mai ala foi nga luang fai no fa pena e fa nga mo mo le se la nga foi lo ta mai el vai nga le mal ia te lo na te pena lo waso ia te lo le la fa le to nu il ta pena nga le fa ta ya le o lo dai do fo hai mo fo para ir au lau si lago tau sanga tasi so ia tu ia tau sanga o fa mo o le uta penal te min nei ia te lo ala ia ini a vai ia te lo fu ile na ia nga ia fa sta yo le tau le lo waso male te punio le au nanga le ia o ta lo fai ina istanga ta ia ta pena mo le ia ta ona o ia se aso ma se masina fa mai ai le au nanga ole lo alu wa te puni fa tu la fon tu sa lo no winga ila mai ta vili ia te ilo no winga wa te afa te puni fa tu la fon lo winga wo le ale mun ili a mun ta ia tu la ngo olisima o va nga ta una mun muli ia te ilo ye ale le sa no me le fionga la wa no ni ta tu telefo ele ia mai se sa mtalanga mai le pulenga ole o nanga ne la mas ia o te roto te lo tatu tinu lo vanga le ye antile liva ma tele no e fa nga mai au nanga ni to fai la to fai ponga te tot ia ai malo ia o le isi vai ngana muri mai ta fa o fionga la wa no ni tayo fie o tato mo fole tau sami pai pai mai o bakery ia ni te wa tu se taimi po se aso o le anga iluma o si le tau ia o le mafua anga le nei la so ilo i tau pai te minitas awa sa ta i lima ta la ta yo ta la tau pai ia au te ilo la te min le lo po la te se fulta la de pai po le valuta la sa ia wa pai ia so ia na mata mai tai do ta la ia ia tu ta la ia le o fa ta la mun tu lima ta la
A o le tūlanga na le na mai tā telefon tāo ni. O le taunga tāo le mints. Ia, sa o le lei. O le lau no wha pē taunga tāo tu le steak i do le mints. Ia le mai tau atu i telefon e le e taunga tāo le mints. So o atoi lo la ia ma le steak. O le anto inga pai te fia ia i mari o le steak o po le mince. O le steak. Steak and cheese. O ia o le mince. O le mince ai tau ia o toi tau ka mea tau sa. Ia tēri, a mea tau o fie ri o le whai mai tata tōni. O tamana na ua mafu o le tau ka tāo. E lea ia au tau nei tēri tutu. Ia, tu sa le pai pito sila le tau o fie o le mince. Ia, e lava ina siliva i tono le ato. Ia, aua o il tātala. Ia, no le ana tuina mai le fio ngā lawano ati lau. Ia, le tūlanga te ua mo tātou whamana te u tātou atu fu i tātou vevesi o i pekuisi whapea. So le, no usau le vea masina te nei o ta i lima tāla. A le ua ta i tolu tāla, a ta i valu tāla. Le mafuanga. O le mafuanga le na, ia na ua si il tau o kilo mea nei o mince ma povi ma tangata. Sao, tangata so i fuanga ma tūlanga pena. E le bain tau o kilani ne tēna ngau si mai te lopai. Ia. Tātou mai tu. Ele ia masi ta panga o le lo no fua o ia fai lau pai. E le pole tangata ia le la tau fai pai. Ia, fai keke. I le pole tamana, fai keke pua. Ia la wala i loa la tau, ia foi le fai ngofia na fai. Mana ia. Ia, whamna tue mo tātou, ia langare au kilani, ia pe o la tau na lea, ten le loi pizupo. O toi ruas fultolo minuti ana tale o le tula. E iwa, ia la vai foi tātou pese. Ia, mo tātou talta noi foi le nisi vai ngata o fatalo fa tursunga nati fo a. Malo fa tai, ma fo Eric. Ia, sina Leo, ia fefeake, saipe malo fa tai. Ia faletu a Susi, tai Roberto, talo Susi. Manuia lava le nei tai au sunga ta au, sunga pa fenga inga ta au, ia risati Alisa. Ia sunga Olomilo, ia Antele Liva, e fa foina Tanielu. Ia ma le tamatonga leo si anava, te vita kioa, ia malo au pito si. Ofala yatu, hei, sele. Ma nei a tele, ia le na. O talo fatu sunga Eti Hunt, Etu Hunt. Ia tatu olo le pesel nei, ia mai le pesel Young Lovers.
tatau na paatali-tali o te tatalo I le atua alofa mai mo taua no nei tino ua mai mai me mano I puni o se mea e a upele I alofa mai no nei tino ua mai mai me mano I puni o se mea e a upele I alofa mai no nei tino ua mai mai me mano I puni o se mea e a upele I alofa mai Whawhiwhianga mai lewe pese ia ale yang lavas mai pese ua whaingoina alu aso leo langa ia alo tu mau pea ia I tātou I le mea lava I tasi ina o tu esfulu fitu minute ona talo leo ole I tu la e iwa ia o to inga aso whatimu timu wape nei ole kōpaia Ia. ia ole kōpaia ia whai ale uro kōpaia e alu whi matamaiti pe ati ora o Sāmoa. ia wato inga aso timu nei e lea o ngā ona so ona tele ni mea te pena ia lava puka matua whaatere e pe ia ona uta pe ia o tangata masani ia ona o O puka. whai ia tala lea e fuare tele o puka o lau kōpai il tai au il to tele o to wainga whapeto ono se au whanau ia whaatele puka o kōpai wae e tu ua maiti ia ana mai ala ia ta alo I puka o kōpai ia whapena o rua malto ina ia wala vani puka se fia Se sfulu. si wala haiti te foi Oi. ia wala Wai vani tai lima puka tangata. ia wala ngai arui mana nei le fia Alu sfulu la. Te sfulu. Fai te Te ole si riba mo. fai puta ta I sfulu ono Toli. se sfulu ono ta I valu o tangata Toli. Ioi. Ia. Ia mahane fu. Pe a whapea na o rua malto ina, ia poe na o rua fwy mana lo mtua. Ia whapea o rua mane whanau to ono pe to fitu. Ia, fua le tele o puka kōpai I le to tele o seau whanau. Mele Ia o o te. whamanu ianga mai le atua. Te u whapea sisi vele fua ula mai le o ria to tele lo whanau le ai. O whamanu ianga mai le atua na wa e sapi ai. Sa mahane e fau tuanga e. Ia. Tano no mai ele meu e levan e fai. Ia, o levan o gola mai le o langa le mole. O le Fai puka. fai puka kōpai. So le i tangata te vai e mili foi lele. Ia lana ele lele mili. Ai te lola mari. So se kōpai au te vai e mili o tangata. O tere ai. Tu lou ale tai au. Langa e alana e mafuanga e alana mili ei. O le ale mafuanga. Mui la tu lai fa le tonu o loa. Ia. Ne. Ia e feo lola ina pe a fa mafula. O ai fengo fie ona folele ona u tu lou ana. Ai a ala putu potu ia na e fiu ia ni fo sto ina masi lo matu e tami se ele pu engole ole la putu potu ole. Ai ole so se pai se ko pai at te alu folele e foi pe a fai ko pai le matu ai. Ia. Ia. O te ola o atu la fono tele ai ko pai we Emili lima. Oh. Ia. Alalau. E tinga no vai atu la e matu wa ko pai e fai matu ai mo ko ma fulu le ia limo tangata e foi lele fai puka. Oi. Au tele ai au ia pe a foi lele. Tele lo pran mafuanga. Se nga ko pai foi lele fai spuni. E io ma spuni fa la poto le. Na tami solo ile io spuni au ta fa la poto. Tu se le te fai tu se te tau mawhai lau ai ko pai. Ia, la. Ia, au te loe. Te lo foi fer ko pai amari. Ia, o te tu da me, o te ro. O le mafuanga le ona vai ia puka ko pai. Ia la tu por la si. E tangata foi le tango e tau sami e tasi ale u o tangata le puka mai se vai tele. Ia. Ia o tangata fia i puka voi pe tau malo. Ia. Ia mafua mai le palunga. Chaola. Ia ai o le na. Ia ai Viri mai fa so mai, ia vai le ilo tala mta punni le o. Ia.
Wala ngai tahu wa to tiri la tu le lo fa nga na mai mala tu ko malu mai Sāmoa. Ia. Ia o ko pa ia mal ko ko lisa. Ia te wala ia le asutimu. O ko pa ia. Ia. Ya tau sami ya ulu fia ta alo ai tono le sitting room. Ia fai le sapo foi le. Fa malo fai sapo foi mo meu ati ma ia sola. Ia. O le na. Ia o ina to foi le o le na. Mai tatu tala mai Sāmoa. Ia o tapenanga o tatu fai nga palota. Fitu sulua tasi. Ia. Tangata mai fafole na ai to te la tu la to pe ama lua fina ristal. Ia. Mo. Ia na fitu sulua le ua mai aona. Fai ia. Fai biometrics mo. Ia. Mo fa malia ino mai tu ungol. Ia. O tu la fono fina palot. Mo. Ia lo vinga la lo fai malanga tu sa mo. Li tioto e fo i mai o nia. Ele uma faia biometrics. Ia na ilo le ngia o le faina rusto ina le na tu el palota ia sola mai lo ngia. Ia. Ai ele o la to ana me en tau ni distala. Alo mau tu ia le lisi o fenga palota na wai lungo le o penga te langi ali. Ofisa komisina fenga palota. Ia. Stay mi fo iona mai mo mai le sto nai. Ia. Ia le la awina tu fo lungo le tanto Facebook ma YouTube. Ia le lisi ia a tole fenga fili ngole le fitu sa fa se la autor sun mon tupu ia fa palota le mau tu mai ia mo fenga fili ngole le tu sa ia sa no winga se longa umal palota le vai so fo ia fa to ata tau malo lo fu la io tal no ia ima vai fa pena ia le temine ia pe ole palota la vale o la walunga i tala noanga ia le ngata i sio tatu tinu i Sāmoa ia fa pe fo ilungo pe ngata fa ilangi ma le social media Fe la ese voi tatu tala la tata no ile so fu o verso le mai el palut. Ia. La tatu tala no fu fa nga ma lo le la tu. La tu le mai. Ia wala nga ho tu la so fu o vai so tu tu. Ia wa mau tu mai ia le la lingo. Ia fa nga malo. Teatro le Ia, teatro. Te wat fo ia tu e. Oi le fa mi fenga fa msinonga. Ia, tatu te le mai lo na tu la. Ele se tala na mai. Mo tino uma na wai lo fa nga malo tu lai mai ai ama talo fo ino tatu wa ia le tele o tangi la ave mo me fo le fa to sina ia ai se tatu talia pe ia le tulanga le ai fa nga palo ta mo fa nga fi feeling se tatu tino ia ma le fa mal tu la lo ia fa ila palo ta ma le loto maulalo ia ma ia sa lo fi feeling palo ta ma le poto palo ta mal poto ia na umal na ia ai ia file mu fo ia tunu woni ini vai nga tu lai mai ia ele asi me wai pe ona ta wan nafi wai fai mo le parlemene mo le fai nga malo te ia Sāmoa to fo il parlemene o ile mo te tia fau ia wale ia le fa wina o fo no tanga mo lisi lima tau sang ia ai tu mau ale wala au mai o e maria tas ia vai tatu saonga le o sa fa i to ina le vai aso le ele tu mau tatu ainga ele suia e fai tatu a filo inga ia ele silima tau sanga le la so fa o le pa inga le la tu le mai sa o le le mena o fo ndau no tele me i vai e fa o so mai fo ma fa i tai ma e tai fu la ia i tu langa la tu puma o le ale unga le tu le mai parota ia tatu o le nganga mau lalo Io, ai o se le si può fare le si fai pure le palle. Le fa tu anga sia o lo mo fenga palot. Na. Ya, tu na tu ai ngai sa mo lo ma fu te malita ya. O ele e vale fai lo palot la wikis. Ya. Ya ma tu ya le la tap ya tu ma te tu la o tu manga mo fenga palot. Wa te le fu ile sa ta tu ye fa fo tu nei. Te le ile fenga filinga ta tu nu le la lo tu ye. Te le Io, wala le wingo le tala le, wala le wingo le tata. Te le tatu wa no tatu te tala noa i tatu ai sa mo la tu le la palota. E fili le ya, ma fili ya la tu. Yo la tu le no fu Sāmoa. La tu fu le tau sia ai ngam. Nu ma fio. Tu sor fili ngar tangata le la tatu wa ai fa tinu. Ia. Ya wale tu uma mai ai lumo le o le atu. Le we vai atu le mea le polisi le ala matau. Ia. Ya o te mea lau whiriwhiringa, mai tu ma fwoi vai. O mena e te al palota mal poto. Ia. Malama le mele te palota ai. Fai au whesiri ma.
me la le ia fa mala malama por algo en ole me E te rola ma. ni Tu ale ma lo lo telefoni le te vili mo tanga. la vili me se ki me a oia polisi ma Ia, fa mai po fele te lang ina. Fa tu o lo te alu palota pito nu ne o po lu. da Tu le te palota pulenga nu po lu. artale tanga fai por kiki Ia, na. e cervecini e ser au tale ya se vuole tale tanga por kiki Na, am sini me ase sia fa ia. Ele te palota nei Wellington. avisi ma ele fel mato palo te tero to sa fo Ma le vala. Oi, o tu le vala le. vala tu tau fai mai Tom fai mai. Ia la tan pese vai foi. Amari, si tu fatal vatu si vai ngalo mafta mai tsunga le wana sa moi mai. O lo mafuta mai na i Netherlands. O sole. Ia ole afiafi ole asonga fua le ala atar si fuma tasi di po. O i talo fai. Fafta i tele lava lo sunga le wana a sa moi mai. O kasi ma ole atu no le o lo mafuta mai ele sunga sa moi mai. Ia le ala atar si fuma tasi. Ia le ala atar le iva le tai au le asolua. Ia i mātou nei New Zealand. Whaaftai tere lava le mafta mai. Ia lau sunga moi mai. Ia maisi foi la inga. Ia tarsia o manuia le leo mawai nātu no. Patala watu sunga aviliamu. Ia aviliamu tole foa. Ia o pua Maris. Malo whaaftai le mafta mai. O le sunga ia o ile silea nati vo a. Ia o Talamilo. Ia malo whaaftai. Ia o le sunga tapsori le mai ava. Ia le whaiko pai ua mai o mau sale. Ia o malu tafa se kai, ia o senga peni, ia malsunga ia etu hunt. Ia la tatu olo le pese lea, ia le uto e fitu minute o na talo lea o le tu la iwa. Le si fonga la mua Wellingtone, ma le tatu klame le atal te hafa talo vatu, ia tau tai sau a fui awa, ia manuia lava ni tai au. Maori, ia fain tal wala umwe tatu tunu utu e whaul tatu pesen na ia pe mai al tatu wala au, talo wala au. E talo foi a lua, boa se lua. oi se maruia le tau Fua. Ele que sima babi. Apawa la lenga e sa ngo kasi. Ole apawa show po lenga ngo le sa ngi marilo ngaso kele ale wa papungi la ya basta. Aku lang kali ya, kali Mari fe me ngai mo fo ma me uma. Uma kapena. Lo nga Mari, lo wa le nga kapena ya Mari le i. Ia. Ile pa vai ngai fale fa pe. tu sagara So sanga ka sa ngi ya so kele fa pe. Ia. Pena ai. Iso se me awala ngai fe kai. E kasi a le olanga ako. mali tai E ke walu te vangaro. Ia. Na la upara ngai kaya malo ya lo fo ile afka ya kasi fo ile ama ya mari. tai ia Ala bo kilo le paloka. ia Se wale ele si kaule me nga mai o paloka ma le poko. ia O le melo wa ku ye. Le melo paloka ka ko le la le paloka mo le mu ko la boa. Fuera ka kilo ni ko le media ma mali e vai inga ye kupu ko lungo le sole a e mulinga le kau ala yo ai ko ya chala e lumba ai pete po ilu siamba ia kau ya e kau ma fa no ka ka sole a mali Ia. Mo. ai o la lo ai a fa pe e mo ile le sangwanga le fe mai paloka le poko ma le a o ke lo la kula i mesemba nga malo le lei na lo fa la kungu ai ava pe o le kulanga le ka kilo ku ye ilunga le vesi mai e ka ngaka Ia. a yo sa lo kalanga
o le apaloka rola in mo ngā mea ngā o le mumu la mwanga Lang mea mata. Masapoi Malo ia waka mai ko fo ia uia ia sau ole ko kasinga sau Ei, soli, to tele la to. Waka pe solo waka a pe solo le okele. Sa. O ki kilo e, o la usidi ale usidi. A fai kula mai. O la ko mea la o ngi o fe au au ke loa akule mese pe o le fast po le HPP e fa mua la ko kumalo. Yeah. Ale ka mo fai ku ar le ku ko kaside se mele mo le la ku kumalo. Esa. E fa ka ke le ala ko ma pa. Ai wale fu ka ko vai ko voi le fasile nga kula mai foi ele ako ele umala ko pe ya le nga e sa va bo mua ya ile ila ko kumalo le sa ngingo bionga ba a ye fa bo mo foi me fai mai ale ko vai ki jo alo fai lo ko kaskaro si ai ku nga ka go ka si la vai kai ke mio ya amale o kael ia malau resa ngasa ia yasola. Ia pauanga lwanga sa ka whalongu ia vai kei mi o ia i le uko kasi alau ko filosofi mangira uko kasi ni vai kau. Ia, kasi ia e onguia kako mosfile mu kako kungu. Ongu i se vesi sa vai kasi. Ia. E pe fea ma fea. E uma ngei mea. Ia ole au whenga pokiki e koe ma. Ia palimini. Malo. Tapala tutongi. E fai tato sa ongo mariu. Ai, so mai e lor mai ka inga. Ia. E fai awa mele sa o kala le o mele wa vengi me wa. O vidi mai e makai po vidi ko makai a inga fa pe se kango e fai. Pe wa pe kan se I ho ngale kan ni kas. E mo ia wa tula ana yo. Kalse ya wonge ya vengi me pale como ele vai ainda mo eu como foi faz au eu vou foi por que eu foi faz au eu que vai lá colar uma e faz ma Mali. vai acula foi ngale ko ele foi ver uma vou que vai aí foi ele e meu lá uma e faz meu road show ia peua kau fa por que eu foi mala ko ia essa kau anga ko que kilo lá ko ku pervama mo file mo la mo mano la ko de fa ngo mo ya ile ya ai so ia ka ko kalo malo ya que o luale o le mele ai as atas ai ni mo nei so le pe te ni mo ya e to ato e sa o fe le te fai mai ni mo ya i mo o voy le o que mi le piso fai palo. Agora que não pode olhar o que falam longo. Ai. Ele falou duas lá, falou de tá com oficial ali, lá tem calo com cuanga e aí ele se me fez oficial. Malo. Palo foi ele. O tolo malanga Sāmoa. Eu vou lá, mas o eu fez o foi Sāmoa. Mo. Malo la mo foi. Não é papel, foi ngai quem ma. Tai, te la já tá ya mo ne foi nias. Malo la vai. Malo não é malo que o na gogu. Te la. Ya. Con lui ne ya so. Lo le ya so. Siasa. Tai la. Ya. Si foi ya. Whatalo whare mai moanga ma le whaafonga anga le atunu le whaapopongo telefon mai Sāmoa se mai le whaafonga. Mua whaamautu le lola pālota ma le au whainga le a whaia le filifilinga le atunu uli nei tausanga le ua whaamauti no mai le so upu o le ofiso whinga pālota se umantafa ma lolo lima mai pule. O le au whainga o le tātou lola le ua ta pena ia le tātou whinga pālota le ua iei le teimine nei. Ia le sa fola sia lava ia so mai alo le pata upu le fale arupo le o toi ava i te tonu ia le sfuluono le na
ia ile toe whaupopo ia ile numero le sa iai. E whaupopo ia le sifuru ono le nā whale alupo. Ai tau ese mai ai ia le ila tau le sa resitala. Ai le itu ua i tonu le lola. Ono le ea sa tu e a tola tau lua tasi fo ile le a. Ia au kuso le whaipalota e a toa ia se temo ke topa alu watu ila matau tau sa mafau ila tau lana. Le sa iai umo i tonu le numero le sa uta umo mua lava toi ave ese mai loa la i o le vaenga le na. Langa le uwa vi whai le palota. Ai li a toa la tau lua fututasi. E lua se lau fututasi leo wha inga o ila tau na. Le sa toi ave ese mai. Ia mai le numero le tatou lola sa iei. E whaupopo le sifuru ono a whale alu po tonu. Ai tau ese le lua se lau fututasi. To toi ai le lola leo wa whaatido ni tatou whainga palota. E se lau male tasi. Afe. Iwa se lau walutasi. Se lau male tasi afe. Iwa se lau walutasi. Ia o le numero tonu wala le nā leo wa printa ili tatou lola. Po o le la a whai ili tatou whainga whidiwhidinga le la whai nei. I tū mālo. E lima se fulutasi Ua whaelo mai foi le whasa lau tō se fulu whale pālota le ua mautino wa tā pena. O le a whatino ai le whidiwhilinga i tū mālo uma e lima se fulu malitasi. E mai i le tolu se lau tolu se fulu leo whaeo i lanto o lo alala mpapa ai tonu i whafua mai o na restale lunga le lola pālota. E na o le fitu se fulu male lua i lanto ua ato o toa uma vaenga mo mia ma wha amalie i nai tu unga mo le restala. Lea ua wha mao nia. O le isi lua se lau lima se fulu male valu. O i lanto i eli ato o toa pepa wha mao nia. Pe le i malanga me fwe i lo lomi tamtama i lima mapu e leata. Pe ona wha ilo mai lo fisa o whainga pālota le la sanga e uia i lanto e restalai. Pe a whai e mai ala vanga mua mua le tali e ina le ina ue restala i lunga o peng te wha i langi. O le vanga lo na lua o le malanga mai e wha tau nu lo lomi ino tamtama i lima mapu e leata. Ma le vanga lo tolu. Pe malanga i fafo ai toi malanga mai foi. E wha tino lana pālota i le aso lua se fulmale iwa. Na toa tele i tangata o lea tunu una whaonga ina o penga te wha i langi le lata tu le tolu se fulwafe. Ai silia ma le lua afe i lantou e li mai o na whaamali ina vaenga mo mia. Mai o le vai aso nei o lo whaanga solo ia o onga a le ofiso whainga pālota. E a o inai le whaonga ina o masini whaona po nei. O le a whaia i whaamau maunga mo le whainga pālota. O tau tino i a le ofisa sili o tanga ruenga wa onga ai au Chris Hazelman. O se wha le tonu i a wala o lo whaonga ina e wha soa tuai i a mata opu i whanau e wha awa wailea o ina o lato mata opu a o tu mau pele ta o fio a onga i luna toea e mai. Mai o se wha fita uli leo lo tau ma whai e ni a wala ma whai e o na wha tino. E ala ini swinga o lo ta pena i elimtanga luenga wa onga. Pela o ila whaite ta inga lea na iai a lato o lo whaonga le Zoom, pe whaonga ia le Messenger, e whaatino e le wasenga. Ia o le wasenga e whasfulu lima tamaiti ai umai whope ta to ono tamaiti lai online. To tele o tamaiti ele o mai lunga le wasenga. So o nai lui tau na o lai whea ngai pea ma nai whaiaonga. Ai o lo o tele lava o nai whaiaonga o iei lava lato wa chat group a mātua. Wa iei fo inai whaiaonga o ai tua. O ai tua e tuwha mea onga ma wha matana. O iei fo ila le whaatanga, fo ina le ia maua se hawa noa, e whaatatan noa mo ia nei whanau, i le ngaluenga e tauna whaatino i le ngaluenga leo wa tuwha le whaiaonga. Whai lole tamai tai pāre mea tausi le vai aso o mawai, e leo mawhai ona wha mauti no se aso e toea e ia onga, ono o loo so solo pele pepesi o le wha mai o le fifa pōna aivi, leo wasilia nei male se fudu wafe i lantou wa fiai, talu mai le amatanga o le nei tausanga. Ua whamaunia mai le sui komiseno na tanga ruengo leo leo, papa li Mona Lisa tia kete. O toi maua lea li i le to tolu iei i lato na la vive li ta vale le na maari li wali to lua mai nei iafu, i le aso to na i le whaai ungo le vai aso. O i la ua to lua maali liu e lua sifulma leono ma le fasa fulma le lua tausanga le maatatua. Mai na maali liu e la vale no fuanga na la vea i le ta vale, le masalumia leo leo o le sao sao le ta vale na tifa i tua, ma ta vale vale ma soa se la au i lumo se fale o se ainga i nei afu, ma mali liwa i lava. Fai loe papali o lo faa wau sue suenga, po wai o le ua maliu e fasa fuma le lua tausanga na matua,
ma le o lo soifua le o toi maua na ia whaafoi na le ta vale. O tala fowia, whaamria le toi fōwhanga nei aso whasoifuia. Lava i le nei hoi vaenga o telefou ale si ufonga le lo mua. Ua mahea se awa onga whaapitoa sa whaafoina le fitafita ale Army e New Zealand mo le vaenga au mo le fitafita ale malo o Papua New Guinea. O le neia o onga e peo na whaero mai o le whaongaina lea o a upenga e whanai nai puru alu mamao po o motors mai na whaia maha awhiai fitafita o le vaenga se furu ono le Field Regiment o le Army a New Zealand. Whaelo mai e le ditaitai au ia Mike Van Wheelie e sidi atu i le se lau la whainga o fitafita a le vaenga au a tunu e lua o New Zealand whapea mo Papua New Guinea sa awai lea polo kalalame whaale awa onga. Sa telefo isi vaenga na awhiai fitafita malo e lua i le taimi a whaanga solo lea awa onga i lau whanua o lea tunu o Papua New Guinea. I nisi tala mai le Pasifika, ua tau lima ina nei e le ofisa o whai ngā whaiva le Pasifika, le Pacific Islands Forum Fisheries Agency, i ale vai ngā tupe e ono se 4 miliona tā la mai le malo tele o Amerika, i lalo le mulienga ta ua o le Economic Assistance Agreement, i le wā o le nei wha alapor putonga ma le United States. Whaali mai e whape o le vai ngā tupe le nei, e mo le tausanga ua mawai, lua whai luas fulma le wha. O se vaenga o le whenga inga i le vāo a Amerika wa malo le Pasifika le ana wha amautu ina le tausanga te si iwa walu e a awhiai le whaangota ina o ngā Sami i tonu o sone sa o loto tau le tamau a inga o malo mātunu o le Pasifika. Na whailo iai Washington e le whailo tusi lango a Amerika o le leo Christopher Lando ma amapasa masui o malo le Pasifika o lo ngalulu ai i Washington e mo le whaamautuina o le tuinane o le seleni ma le sanga whaamautuina o le langolangoina pea e le malo a Amerika o le neifenga inga tau i lati nae o le tamau a inga o tunu o le Pasifika. Na fono i Amerika Sāmoa i tai o le Kalesia Katoliko o le Pasifika a toa le ta ua o le CPAC o le Episcopal Conference of the Pacific. O le sui le Vaticano mo le Pasifika ga bo penta na avea maola tau malo whaalo longia. Ila na saunoanga na ta uai le li aki Epicopo ya ka bo penta o le nganga ma le whaamo mo le fono le neia Epicopo le Pasifika. Ina ia vea ile Kalesia ma e Kalesia Pasifika a toa. O se ripotia le Vatican News na ta umayai e manatu le li aki Epicopo o nisi o vaenga de tau o na ngā iai ngā ruenga le Kalesia o le ngā lue ma le tūwha dasi leo te ngā tei ngā ruenga e au fiai le tausinga ma le wa aia le leio le sio manga ma ngā tei whale ai maise o le wha le leia o au nanga wha le tala le lei wha pēa le wha le leio ngā ruenga lutele ai maise le atina e o tina ma ta maitai a toa ma tūpulu langa talawau o le Pasifika a toa. E iai se whetu na inga whaapitoa o whaia e le kompani waalele le e New Zealand mo tickets a la tau pasese e iai ni so tanga ma le kompani waalele a le Air Canada i nā yaso ia o lumana inei ona o le solo te e tangata whainga luenga le kompani waalele le nei e kānata. Na amata mai i le aso se furulima o le masina le nei o kurso ona tau fia malanga whaatunga ina le Air Canada ona o le solo de te e le se furu wafe ona tangata whainga ruenga i tu tonu o ona waalele. Ele imanuia tau whainga le malo kānata ina ia toi fōiane nei tangata whainga ruenga i le asonga fua ana nafi. O le New Zealand e iai ana malanga tu sao a ngai i le ai o Vancouver ma e iai fo i le la ua whainga whapaanga ma le Air Canada e alo i ai Lazy Company i tickets a Lazy Company. Whailo mai lai le New Zealand o pāse se ua umia ni tickets e iai ni so tanga mani malanga ale Air Canada
e mawhai ona toi whai ala tau bookings, ia pe ole maua le ole credit, ai mai se pe a whai o ia ticket sa whaia a mata mai le aso sfuru lima e o i le aso lua se furu le masina le nei o au kurso e le i whaai na mai e le New Zealand pe fia le a whaai o pase se o loa fia i lea whaale tonu. O whaamano loe le to e whaarua i le whaala o pase se o le aratere i le mai ai o le lua se furu ona tau sanga sa so o lana tau tua i le wā Wellington ma Picton. O le asonga fuana nafi le na whai eila na malanga whai o mai Picton a ngai mai i le laumua i le itulais fultasi i le tae ao na taunu mai i Wellington i le lua i le awa huli. Sa whaatalia i le taulanga i Wellington e ni waa toso waa i nei malanga ma whai aisa la tau wha alo wha apitoa i le whanaina leo le sua sami i le ea e alo i ai le wha unga o le tautua le nei waa o le company waa a le Inter Islander. O pasese sa malanga mo iai i le malanga whai ule nei le waa nafi sa tufafua iai cupcakes na wha piai ma se stika o le ingoa o le aratere. O le whaaringa alo ia mai le company na ta wai o mafua o na wha malo lo le waa ina ia amata ngā ruenga o tauranga po o wafu ia e wha ngā e wa fau e lua o le malo ia o le a umaia i le tausanga e lua afe lua se fulu iwa. O le au nanga le aratele le company a le Inter Islander o lua se fulu ono nei tausanga o mawai sa whaiaini malanga e le waa e lima se fulu tolu wafe le a whai i le waa Picton ma Wellington ia mai sidi atu i le 5 miliona le a whai ngau pase se sa whai malanga ai. Whaelo mai whapea o le a tau i le lo mua i Wellington ia le waa le nei e tali ai se whai unga a le company mo lona luma nai. Ta alonga i le ta alonga te nisi la manu malo te manta i New Zealand o Erin Rotliffe malana panga i le seumpini ta alonga te ito lua te mai tai i le tapu i sanga te nisi a le Cincinnati Open i Amerika. O le tausanga te ruai na malo mua i le nei te mai tai i New Zealand i le lama ta amusanga le asa panga ai mal te mai tai ngo i a Asia Muhammad ai o le tausanga nei na panga i lo o ia mana na panga masani i te nisi e te ito lua o le tamata i kanata ingo i a Gabby Dabrowski o le final na malo ai i a nei tamata i le panga tamata i Seina o Guo Yan-yu ma le tamata i Lucia o Alexandra Panova i ai e ono i le wha ma le ono i le tolu. I ta alonga nei di polo o le o whaelo mai o le ata alo i le tamusanga i le tausanga a sauru o ruo ono mo le au a le Sunshine Coast a Australia. Ia le tamata i New Zealand o Karen Berger le o lo ta alo nei i le au le tactics. Ua to li mai ia te ia tamata i o le au nei di polo i New Zealand le Silver Ferns ua saini ni ala tau whenga inga e ta alo ai le tamusanga nei di polo Australia i le tausanga fau. O le nei te mai ta isa te lelo na sao i le manu hai o le au le tactics ma ve ai maudua i seumpini o le tamusanga nei te polo New Zealand i le teimi mua i le masina na te nei. O maua e ia ma i te mai ta i to wha le Silver Ferns ia se whaatanga na whaapitoa ma i le pulenga o le nei te polo New Zealand e ta aroa i Australia ai awa nopea o na whiriwhiria i le au le Silver Ferns. Ia le whae wana nāla nei fwoi vaenga o talo fau. O le whapaponga mulmuri o tātou tala fau, ia lea la te pere mai le whionga le wana o li tūlai se fulu ma le lua, ma tātou tala mai Sāmoa. Wa se fulu o minute wa te enei le iwa, ia o le whatatianga o le tātou poklame le yaso, ia e whamle tuatu le tātou lau whaafonga o le awhala iwa le tāu nei, lea ua toe se fulu 5 minute o na mōle o le tātou sota inga ma le sunga tu fue fisa o mai Sāmoa, ia ua se tātou reporti ia le tūlanga lo ia i le tātou atinu. O le tūlai se fulu, ia lea ta pena mai sa vina kasiano ma na malo te otolu, ia ua le pokalame se fua malo lo ina, ta ua te le pokalame lea maru.
Pokalame tāua le ia sulua te tasi. Ia. Ia tautua nai. Mane pokalame ne ia au ngā mu tātou umalava. Pātau ina lo tātou sui fu maloloina. Ia. E fu tātou pokalame sui fu maloloina ni tūna se furu le. Stofi. Ia, whamana tu atu le tātou tunu. Ia, ai ole tūlanga lava ia o lo ia le taimini le ia le wai atu le wa mata o le tau ilo atu le la. Tau ilo atu le la le taimini le o tala nao tau ne asu. Ia. Ona vai mata le ni su taimini le asu tātou tunu. Ta se e whala vele tau ta avale le na wha ilo mai fwele sunga ia Jeremia. Ia. Tapu mana ia le uso. Ia. Avale te angai mai nai i Wellington, angai mai Johnsonville, angai mai ni a tātou i Perua. Ia. O luma tonu al off-ramp le te anga vale mai i gloia te anga mai tono Perua. Ia. Na e o lo i se whala vele tau ta avale o lo i li tu i le lein lea po la tu tau anga vale. Oh. Ia o lo i la ia i la tō lo ngā lua te mini. Ia tau tua nā mā tāle le teimi e isi na poloka le teimi o tai au. Ia. Ia le anga ia tu e whawataisi fwile sunga e Jeremia. Ia. Whailo mai o lea fwoi tūlang. Ia mō tātou le anga mai tono Perua. Ia o le ala tu tau matau le whaiwha o ngā ma teimi nei. Ia. Ia ora poloka li tuta wanga vale. Ia i luma tonu mai ale mwhaina e awhi mai lo i tonu i off ramp o wanga i mai tonu Perua. Ringa le ai tū le anga vale aluanga o le shopping center le poloka. O lunga le motorway le. Oi, le motorway. E mai e luma tonu le off ramp. Ia. Ia le te anga vale mai loa. Ia sau lo i lunga le roundabout. Ia ia na le whamlatu mana i o le ua longo mai ia wa fo le tātou tinu e whemalangai. Ia o le tū le lei ona o le pe le sau mai tai i taimine e mo ia le o pisi tele ia o taimine o le pisi le anga i tai le taulanga o le whingasolo i fo inga luenga moni le lei au tai pe le porkiki tasi mane le fesiri muri le o tatu tali o tatu so te inga mlesunga ana o le pale mia e te tama whai a voi le te au iPhone tanga ma voi le pale mia India pale mia New Zealand po fea se atunu tu sa pe a le tofi pa mia ia le malo mal palota na faila tau tonga vo le te awai mai fon i me fo i nga luenga fa me taua ia ai o le taimi vo le tu so la e fa le fon tanga ai o te mina le wo pota tu au te le ia e te alu le fon no vo le vaveo o te alu tu sa te fon no le te mina ia o te alu le fon no fai mai o i falani ia ai fa ngale sum ia ia te tau ona tau na ia pe po le lua alva veao po le so se taimi o le ale taimi fa pe o misa langa o le langa o tai tai o le tunu ora io po le a pe fa mai e tolu ni fono so i le va veao e fono mo le tasi va veao fono le lua va veao fono le tolu o te fono ai fono ia io langa foi le langa o te va ai le to le foi le sila mai le tunu la tai tai ia mane ele malo lo i le atina ina o le atinu uma fono tanga fa pe fa o le alma fu ia ale na mai tatu tal furterni le awai tatu par mio Christopher Luxin il fono lena felo ia tai o malo Europa ia male president o Ukraine o Zelensky ia il coalition le por fianga le la wanga ia le tu va tasima ma Ukraine man tu nei le felo ia Zelensky ma Donald Trump lo mai ale felo inga Trump ma Putin le fai America e Alaska o nei la le felo ale wa fai fon tanga le man tu le tali New Zealand lango ia Ukraine la matula ai o il va veo fai fon tanga mai farani ele a wai tatu pa foi mai le tali le mai i mafu anga o nei le fe tawi le taimi so taimi o amele le oi ja tu so tinga pa mia le o man tu ole na e yo pa mia te tono tofi le o fon tanga ta o ton a wai fai se sao tatu mano ia honor taimi na ia la fe se mano longa span mia so le ia e vai tele le na to inga tali ele o se tali na tali tu lo lava le nei tai au ia te wa ia mo tangata tai tai ele o se tali le tali ai se tai tai se malo i me fa pe tu sortasi va veo le o mai RNZ va pe o le tali na fa mai le fetau le taimi o le fono tanga ma le taimi New Zealand se le ai ele ia te wa ele tal fe ngai na to inga tawa ona fa malo si io ona le ala e ale se ki ale ala le tasi fa pe le tasi va vea le fono
Ia seki le lam le afarsfulua, ia tatangi le afarsfulua, ia sauni tapena faifusiwa, ia som. Iso. Sama le ne lo. Dar fai au lunga wo ile ni. Ia, Pe su ke fer shot. Ia, pe sum mai lunga moenga na le sa fai ai lunga male dressing count, ia fai mai ele sum. Ia se sorry, ia wa tili ai la le fai ti o ina tangata o le tato palemia. Tu sol felo inga la Pristino Farani. Palemio Britania. Felo ingo te ta Europa ma Pristine leo o Ukraine. Ia ele a wai tato ana o wai palemio Australia funtanga ni. Ia se vai la. Australia la tata mai i ai. Ia te loa ia va pe o le la va statu palemia ia. Ia vai la te me va veao. Ia tasi va veao le fai fono. Ia tasi va veao te New Zealand. Ia a se fulu tasi na le taimi e Australia. Se vai la la le palemia Australia le fono ale ana le lui tu la le va veita tu. Ale o mo tatu palemia. Ale la Yesu ir pare no vesile tu foi le la su te ta pe. Fatu e pe la ave ala pe la yela foi la tu sim ni sur malo. Ia te ta wana. Fatu le tu no vesile tu pe te awai fo tanga ta ma fai por va veao. O te awai. Ia. E fa mai se fulu fo tanga le va veao te awai ala nga ho le o le ai mai tu. Sa. Awa an fa pe o oi. O ele o ele fono. O te vili atu. Lau sunga ile palemia. Ia o le o vai atu lungo o penga te whailang. Ia le o liu mai o ele. Ala mo ele mai. Fa ma vai ro. Au ele la varo. Ola utala muni nai vai atu. Au ele la varo palemia. Ia ola utala muni nai vai atu. Fatu. A o matua enga pelu atu palemia. Ia mana ia lolo fa ma vai mai. Ia se isi stato palemia pe se mai lo ia o ele ngotama. Ia Simo e palemia. Ia fa ma vai mai o pe fa pe o matua enga pelu e te palemia. Ta to malo. Le tau sa tawan a o palemia. Tu se da o tu le ta tu mai tau. O te mini la langi o tau ia le va o Israel o Ukraine ma Russia. Ia o te rone na mai tau tu foi. Tau il filo ingaren filo ia Donald Trump ma Putin ile. Weekend na ye. Ia. Ale la filo ine Zelensky. Te mo fai foi ia tau fiere la tau le le va. Ia elo tu ole tau le va Israel ma Hamas ma la Palestina le te mini. Ia telefo ia tu langa i olo tu le mel te mini ile. Illa langa ni le tatu te no foi por rua. Ia. Ala papa me o ma tu sai be tatu te ma mai. Ia o me ia le tupu le langa te mini. A te lo na mari. Fai atu le fai so o tala noanga ia le va o fo io o Russia ma Ukraine aya a fia tu ai ma Britania ma America i tanonga ni mo se file mu atu no yelu fa tu fai so tu se e te le tanonga ta punni fai fo io le ia o mana ongala ya lu sia vo ila to ia o mana ongala ya lu sia te mini e le va ngo Ukraine la to ti i fa mo mo ye to ti mawe e Russia man tu la sa Russia man ma vui o Ukraine e la lo la tu vai o ele lim fo no ni la lo o la tu vai ia e mo muso vo Ukraine e tu sai pero talon vo le la ta ko vo vo le o to so ngama to so mai i to falo tu i e ia ala ta mo fai sto no kaloloi ia mal palemio o Britania Pristino Farani ia mo se file mui i tulanga ni. Ia, o nei la tatu mai tu matai tu ia le fontanga la le filo inga a Trump ma Zelensky. Ia le tu ia le tu langa tau le va Israel ma pe on tau. Ia. Le ipolo fuanga Israel. E oro ave fa mano si lokasa. Pule Israel o mai kasa ila lo pule nga Israel. Tele ia va nga ye. Ia, tala no inga Awa an fa pe o le palemia o le presidente America. Te mini. Te fai sa vai o fofo alfa fita ri le o tatu tala no so tele o lua ia Trump ma Zelensky o ia Putin ma Zelensky ma Putin vai o le titi se fulu tatu tala no anga i masinetas al fofo alfa fita ri vai le la fai ia se lua panga foi le tono le maia la fai statu so nga tupe ala lua mai la lua fai pele ia o ia le malo o ia malo ia la vai lua tupe le la mo ia mo lua tunu o ia la fai ina Ia tau la on si lima. Mare vevesi fole mare mai mau ai o so i fuatanga. Ai si le lua mai o lua. La fai le lua panga i tono le maia.
Ale la lo fali ya. Pasa oi Trump mai, wa le la lo fali. Ale la o mai o lua le e te lua FPD. Ya. Si e fo ia fa fit out. Isa. Male voi lau. Ola ai kia na pa president America. Yo ngo tan no so te lau dia le mo asitas. Yo me ia le tu te mini. Tato mate tu. Ya. Ya mele le ia man tu le te mo tu sang fo. Ha? Tas. Te mo mafutanga tina. Revo fora que me tu vai tu tatu comité. Ya. Al me siri le me o siri fe siri me tu nei lo. Ya. Tai foi le poleale le vorpo. Por ti bunga por la vertula. Ya. Ono sai. Ora so no fai le fono. Ona po. Ai vai lá, e mo tino asa mata ia foi. Ia le tatu pare mil talonga Australia, ma fica se te va via. Talonga tatu Argentina. Ia mo talonga tatu Argentina vai te le ia le tali le na mai so. Arta silva vea. Ta silva vea. So. Ya pare io la vas pare mi che le on fontanga ma me tutuingi. Ya, na. Ya omela le tupure. Ya le la tanta tu pese. Ya mai alo tanta pese. Ya so tai tu lo sunga tu fui Sāmoa. Ya sta tu report. Fatalvatu sunga le Salmona. Ya tai sau foi ava. Ya parisina, ya palolo, vinepa, atimu, malova tai. Talvatu ya suoteo, Kevin Swalka, manu la vanga luenga le asa Kevin. Sunga tap soli mai. Ya mo tamale antile liva. Ya malova tai. Lues fulwar minte te nei le tu la Eva. Yesu ia e la mea I mai I pua pua ngā ua o
mai ia ai mo le mal tatu sa inga ia mal sunga tu foi fiso mai Sāmoa ia ni taimi o le tai au malo se fu mania foi mai le tai au ia fatal tu de nga vi tele tasi malo pito le que te malo mai malo lei malo lei ia pa vela tu tato tu no sua fa lei isso o malo no tu presidente mai lei de bolinga tele po po au bisia o ele uso temi nei no vai atu au a fole vai atu le pese le a misiluki Yesu lo tau tai fa pea ia o lo tau tai a Yesu sta tu so le sa te lo le no to si de tine ya mai o mai le so tasi mi te vai na porta ya o te le la sa fai to ti o ya di meo e dei tarate ne mo le mele Yesu lo mato a inga le ale le e to so tu mato to no la tu la no sa mo e a eso ya lo to la e batu tala tau o ka te mata o piu tau o malu ya me te la pe fenga sa ga ga so i ko ka foi mar ya sa ya mo ai sa ya tau le ta to lo malu sa vidi le au o na ir sur la i te mi to ti mo ngal po ya tau le tu da tau mai ya te mai ni vai tau ya fa pena foi ia o le tulanga lava ia na we ma san foi al tatu tau nei New Zealand me si tatu Wellington ia o le taimi ua malulu ia o le timunga ia se taimi foi o va ia tu ia pela ona ia ile nei tai ia o fa malu na timu lava le tai ia le va ia tu le ua amata ona to mai ia o malulu pea ia le fa fta ia le ua va tu le ua amata ona sulu mai le la le tai ia o so o lo manuia o matangata Wellington foi o misia o tangata na tau ia matangata i fa lo mai foi na me utupu le o foi le Sāmoa la siasi ia sina malo longa ia ai le sina utupu la na lua fa tu la fono la fola Sāmoa tu foi termina estaba que se vuelve a copar la talla o lo mucho o me da le o to te no to ri au o no le te vere tu le manu lo fa o le meo e watu a malo palanke ke no fisa ko ia na el watu a ia le to vai al tatu palanke ke uri le ma sen le pul mai foi ia o ha malta ia sa no ta ia o ha malta tu watu no uri nei ava yaso mal am tanga ne va so foi malo va ta tiro ma ri yo va yaso ele nei da tanga va o sa ele o la ti sa voi sa mai le ai te le o fa sapi fa questo come la roba sorry come va o te ma fa tua va ya le la ma io sono lo che la manda per me lo vita ya o le ti me ma ya o le peta ciao o le te ma fa tua va o le ciao lo uso te mi c'è ya misia o i nei rusu misia o mo me le usu mai na pa o pe le misia ni si tonu ia ai te mi o ta o kala me ia va te na lo manuia mai fo ina Sāmoa ma ia tu sai mal sedi ia va dai te do o le file mo yo le tu no ale nei ia le tato lo a mata ia o mai a lo show so io te lo va so nei a mata lo ta o lunga fa lo do fa ti a lo va so o le to a file mo yo le tu no o te manatu ao o pina ngalo e le si manatu ao me voile le va per lo ia ia depois te mai te win i ta vale te wa i o lo fa i la va ta o da tu ta va pa rota o le tu la ma di ta sin ta vale e to mo ta i ta vale te bo ai se uma sui o ina te do ya e le am si o fa lo ko o fa le ha ta vale le o na ma fu mo sui o le ma le ya e se voi la ta no e se ale to le wa sa mo la tu le ta lo mo mo le me le ma ta to le po ma 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 e pi o fa ko le i nei ia e ia e o le mo yo le tino ia to amari ia o ta pena tu mo ta na palo ta i va yeso po ia ta si lo po le ia ia pen ta ulang le le ia so lo le le pe tu lang o ta ba pena palo ta le tino lo ia ma ta o le uma
Ile ia le tala whanonga o whanowina, na o tala whiawhia, usu tangata I ngā luenga. Ia o le tala whiawhia la, mo I o le, lo ia whaama I Sāmoa tengi kiwa. Ala tala whiawhia le wolongo mai, o le hae le vai so fōkori, ia ma le universite, ia o ngawai ni lunga, o le la, o nga mai pōfuanga na le wai ia whanau, so ia o le lava ni noko whanau I pale, o whai e lava whangana, e o I mālifa, po pēra o ngai tamai tipiki mai mea onga, no mai le whai, o le Australia, so I whako I lea, a son fua, so tiki mai isi mea onga, mena le whai maa kua temine, a fua la ia so ia tasi au tau le Sāmoa, sei tau na o pasi te itanga te temine, ia whingo pia na whai wale wa, toi a so ta vale ai ma. Mo I le, ma nei a tele. Wela I le whamoe le na a mai le mwhainga le mālo le vasante nei le tātou atinu u le tāpena ina o wholelo a wala ia o maota malawa ia le tāpena ina ia whaama mai le moe namu. Sa e ale ase mai tau ia I le na whamoe pe na sa e awai fo I le whamoe pe sa tāpena si vaenga na e whale moe le spitu. Havetai. E se vole ma nei au te o na o mana tu lunga sunga ma I tele wata o hamu moe. Ia le tele o nu ia nu tu tau langa ui la tala whatai ko ia. Ia pio nu e senso nei ma so ia I wha ma whane o le aina ia wai. Pio nu ma vai ai ia kule nu ma komitu ma nu ia nu de ma vai. Ia e whaiale kuia le aina. E pio pela tala o no ponga ia ma tu te sava vale kai o mare tia. Ia e take whanau noa ko le o ka pelota mako kau. Ia na mango umai tangata nei o mai I whaonga no kuanga nei mako kongo po le Sāmoa o Sāmoa tatu umma. O me pere umma na ai le mea ai te tau mako le vai tongi e la pisia. Ia e le o iai la sanga luonga o pai e te mele no kuanga umma e yuta I mele sa pali tangata. Pion whanau noanga le na I le mai tau o se no kuanga matango kia sāpa pani e tangata. Tele no kuanga whasau al malo ye. Ia le mena I le o whai. I le ui kusenga luenga la tamai nei na whai ai e pio mai tau tūranga nei a sao e. E nana mai polo inga le mano. Ia ai o lana whai e isi. Ia ai le e whai pātau nuna isi no ui e pio na utala tu ai. Ilu po e le mawai. Tulo. Malo. Mari. Malo whautai o lani si vanga mana I tono le tātou te rolo. Nei teimi no sunga I la au tu fui. Po se mai tau fu I tangata ngā solo atu. Ia, malo whautai. E le o tene se wa aini tanga solo mai te ni ki o tau wa sai lai ti. Tene lote ye ni ma e ai long tele o ko mau pa mau ma tu disi na ko mo yo mai sa long me pa ma I le spesi o mai ya te tele gol men na. Ai e se ia te sa o mai tau sanga I o ma tu te mai tumu tanga sa ia mai pa o sa boa ma pa la. Ai pe tau e se la te ni nei la te ia ai tele lo te o ai o tele no tua mo ta pa sa wai. Ata pata I pia ele o whakimu. Au nisi na yo vai na po I e wai mo I aere pa tua I news I na I si tala I a. Te no le me mani. O tala mai, o matua le no whangane o vai tele le lata I laki o anga o mauri toa mo. O le no whangane ta o le industrial zone po le industrial area a. Mali. Ai te sika fia la lunga mai o wha solo I lunga o to maunga wha solo I ale isa. Matua ofisinisi umane na pa ke ele pai ele I tonga va. Ele se pare ai ngale tu si senga. Ele try through at ele mo mo me ai pa pe na. Ya la pa pe te sana o pia ya. E mo ai ale. Ya la we wa mato me la ko ele pare mai niu la I tana malala. Ewe. Ya o la no to mato pale na usau de se o tonga va. Au sau le ma nei o pale tali ba lole. Wali o ato fa tan malo, li vai pa no, li mau tan no foi. E o I fa lo po I supermarket. Ai ia ni tanga te mai fa ko I le wai mai o so vai mo tu a mo wala tanga no le ta milo ni nei no o vai te le uta si senga. Na to I lo le se senga o so. E fa ila tala o so I me se ma mau te na no e ia le sa, ma se no te bilita. O le matu tala ka no ko ka ma le ai. O le si mena le o te le whaasao ai tu pia tanga te o I pia te whaasao. E te la tuai, e te o so tu mai te tolu whaasi I o supermarket I la popo ai te fine pe lau whaasao. Te peri tai, ma le whiwa I pia tu. O nei na tai au, na mato so to I pia. E le o toi ta lasi, se o nanga le sa, le wafu tau tua I a Sāmoa, pare o a bang. E le o toi se pare o a mau I tai, e mele tai ai ta. O loka.
Au mo se ki mai la i uta to ke fa sanga I mana to pale tuai le I sale uki. I sa to ami solo ia so ia na a. Ia ala maola I le ta mo to fina fa so ke dai man sanga. Au pa lo mo sala le fa mai so de. E ki sini se a ina na wata au le I tanga ta fa ta o. O tele na fa nga so le tanga sa bo sin ta tanga ta a dia. Oh, sorry. E ma to bisi a ina le tau tu ina sa mo ba tele o tau sa ngai mo ilele. Ia pe swing la na mai tau I va inga le te ia sa uta va I nei le tele pisi nisi sa fa peta to ile ma faina tu inu ua uta ne. Ai e o tele I nei le tu le le fale ainga o me fale tali ma lo no house o si fale na no ai ve se o fale ko I Airbnb. Le matango ki o fale. Ya, o no o si fale o si na tata no I po di po si lo wa tu me yo fale rento ai ma. E ta ko ta e kal fa no pe to ta mai fale to. Na rento ai no ai ma jo va I po tu. Ya, to tongi tu pe ta ta ma fa no. O si na o si ni si le ai no ko mai fa ko ai. Ai ta ta no ko ni me te va ia. Na ia te. O si va na ia ni le me to o mai tau ina la wa tu tele ina ko le meu nei fu fa le na nei ai mai fa tau e mo fale e la nei tai wa mo tu so mai do mo tau ki palai mao I o ulu o mo meu o lo fiu o mo ke ni le si ai o ma to le yo so le na tu ta to vo ye ta tu fo I mai ka to ase fa tau na ma to ase si ai na le ta mo to mo ki ya ta tau mo ke ni ia o meu polufiu ia matua I lau mo la to sfovita lai e lo ngala kala e si ia tu le ave o loa ia fata nei lo ai si solo Italia fia e ne se me le ia a fata wa me le panua au fai tatu I mo fale e a fe mai ta fata mai to wina tu la ngale ngai ma nei ala mo wiki pe nei tatu ai nei ma nei te ia a tono le se tu fu a faiana Italia o le asa u a ye pe wa e mo ma wina ni a inga fu le nei tanga te fu I mataria fu so fu nga nei ia e na o mai matua ia ona tanga lulu le manuia fa nau ia matua matanga te fu le mana to fu I Sāmoa ia o le asa va nga fu le se mai tau ia e pe fu nei a inga wa e tau mai tau ina wa to fu ia tu Sāmoa fa nei pisini si lai ti fu le e o lai ma fu le ma tau tu ai ia a inga Sāmoa sa o le se ia pe o sa o ta te ta no fa tala I tanga te ia fa ta o mai se no na mai fa ai la ia tu so na sa o le ia o me mitinga fo le ta to pe ta o ta o la nei le loto ai nei e fu pu nga matua e o mai nei pe ta dia ai nei wal wa ia le te dia to ba wa le o le no mai mo si le mo le pa na mo si mo me so o le plan and pump e tini pa Sorry. E ma tau tia me ya o le tala o so tu du mo ia lo ilo la tu pa e se le sa to fundraising da tu pa compensini le to el compensini na ia pe o le stories full tau sanga fa ai pa mo le tu a le tu ba ma lo la sa va il marketing to se le ko yo ni a ina to le fa pa mo tu e o se na o fa ko na lo e la o manuia fa na so e fo I mai lo ba tu e fai de fali ma no fo I ni te do yo nga sa mo pe ri su la e to fo ye la to tu wa ma na ya sa o le ya o le si ba nga e si fa so tu o le wa ma sa na fa fali il se ya Australia al me ma ni o fa lo mo fa sa lo mo e fa pena o le se ya Australia e fa ya to se ni na o le ama te la so ni e fo la lo wa no do mo I ai o no fonga le fai le va no e te le wa I le conference room le lava hotel o fa o e nei do ta te ya la o le conference le la to fa mo le lo po ta te fa tu mo ya fo le lo po la to e ma o te se la uri mo su ta ale no fa no e le que se ye si da fa tu mo o ma to le se senga la na ta si o mo ta ta fa si la ngai sa un de tio fa tu e poklo wa no I le na attend pe te wai le seminar ama malama ne ia ka toa ve lo lingo I tonu ala na le man malama I le mo mi e lo pisa Australia
Mana ia fu. Yo. Malo. Ya, tato se atu le nei talo talo nga pe ole mai tau atu nei sa mo so. Se puti tio tanga te nei la pi. Oh. Vai le tio tanga te no mo mo sala ya pe has de la. Ya ta alo le io so. Sa. E pe wa esse le pe lo tu me na malo ko me le has de la pa. Tio nei tanga wa mo so de tau la i vai pa mo to pa ta longa i vai. Ya. Mo le vai me tau tu lo tau ta tu man sa mo tonga ya te le loi. Ya, mari pula se sala mai ya ala pia na ka ma se nei. Ala ta tu man sa mo mari kale tai ya te le lo pe te o mo tu lo se mari Australia. Lu le se tala se ole va so nei le ta alo ta tu au le manusina le polo lang ole se tu lang le ta po inga ta tu tu po mana ia si ta tu au o alu i le polo lang. Io e ta si lo. E whaale i la ua mai tau rea o te le mau tangata ino. Io te se lo mana tua e fue nei tangata io te mo i whaakira. Te wale lifa mana tō tangata liki so. Ua matana io e, o le tatana peo tātou nā. O nei ai no pui no efe. O le ala vale au e tau re ngō Sāmoa po se au pusu au soka o le kapi e te au aua e ngā au nei la. So le ese ho ial me ua upe ua te lea na le liu tangata i le tālonga li. Ya ele o ye te ni tala o fa lo mo nei ta po inga le au te ni ya te no na ya inga ma ta o da risi tu te yo ta so ina e la tu al skype alu no le sports fo ile te fin ni ni ya ale sa wa tv se van ha wa to gila sky wa mo na ya inga nei fa ko ina so ma tu ile ti e ta lo e va lu suru i va ta la te to mi ile ti tu sa ile la tu le tish fo le lungo al palo yang konekti ele o tama i box na o le sky e vanui vai le masina a tuela ia te no ta longa sa fu o la uma to ya ala po mela fast food lima ta la ina ni sila po lima fu ni sila ile masina ya ma na ya mata ina ma tuela se a me sia na ta ma fu ile ya fia me o ta lo ya na fa foto mai ti na le tina na to me alo fa sila ta mani ni tamo sa ma na ya ole ale wa le na masani no mo ta tu ta inga mo le fio nga lo te le tala ile le tulang lo ile 5G na po fa so polia ia po mo sa vai pena au tala fa tai fo ama business te le lo fa nga ina te minne eu te do ole te le ngale tala na mo wa ra piti ala te ya wa lo te fa nga ina ku sa me ma na ya la to na ma le te mi fo le pe yo le te ni fact wide the connection for the sort of ana to that to the lei ya te lo te ya mo na to go ya na me sa mo o le ngalo le o na nga ti sta o le me va dele ya fa mo ya o le si tu vo le le si ni tanga to lo wa ngale ni fa ma tala uma ma ya o mi le fia o mi la pe fa o mi le fa pe tu ele o ngana to pe tamana a va to no grade to le la la to te foni ele o ahora le tu na ko le palota ya le wa sa uni te lo na malanga ba ta so fa nga wa fa mo bu re so ko ya ta si le lo ko le ya mo ta to wa yo lo a fonga mai ai ngai sila ko ke la bo mai tu la lang ya o palota le yo no ta lo fa ko tiki mali yo tai ni ma ta sa ma sui ni ma ta sa ma sui ai wo pi wo le vai ta wo ese ta si le lo pone ya lo aso ya te sa mala ina i ta to le ai o meio porque a tu mau pe uso a fine ancos anti fa na ina ya one i ne tu puai te singa i ta to nga fa porque mali ya mo pe na se fe ta to ya una nga tu fo lo mo ni cho ta to ya na ya ta to manu lo ti na ya ta to ia mal PSA na o an pasea ya ai le tu langa na loisa mo le so tele tau ma fai le tru o lo manui le tru file mo ele ai a manifestasia in o tu puta lo fe se ni ngal palo mana ya ai te lo yo no nai ni poti fa mo ina fo ina o mo ya wa o na sala ya ko ta te do ele fai mo fie fa tu pengo me yo go show ran fa fa
Ya na to na si la mai ala tu tele o tapena ma. Ele se me sa mo ye fa si no me o do show. Ar ma na ya na fa ma wo o tu pa fa tu no ma o na se do ai. Ai ese ta fa ese ta. Ya no mai do le o ta pero ya fa tu le la tu malo. Ya ma ta pena wale pa lo te la so fo. Mana ia tele. Ia ono le tatu taimi le te pena mai tatu kala mele se fumalo loina foi ia pe si vaenga e te fia tal no mai ia ona fa mai ele tatu proclame atu no fa no foi si taimi on leva ia so ia to mo fi tatu report pe mo lo pis. Yo ona pola sa le iba al urur ma ku. Ia te o fa pe sa si lo fo de. E ni me o fa la ngai ma la ma sa ia le. Ia ma ni me o le fa sa ile le ke sunan ni na valo ia. Ya le si le muda tu no pawa le ya le famille le mari ai le tama we fia as usual la e lu mal la vas fo e motino ya ta si sa no e motino ale mafu ele na tu pona po lo winga o fiu si va nga na su el tanga tele na malangatu ia o le lo po velenta mo so o le ta o ma po kala ese ya ona i pote mai na inga ya me Sāmoa ya o tala no ale pa me tote no to le le ma to le o ta e mari di o ma po ma na se lo suka ma to mo do ma pa to ya le ta to lo fo na le fai da ma na le so ni lo wa inga ma tanga te ma sa ni ba o me so malie o me o ona o tau mafali le la to no tato sino tau mafana to muri to ya fa ni tato ya pe o li potina mel botu sai telefona yo a inga sai le misi le masi nam trata ai uma ya o na snasea le o li tele la to e mo se fa mato to ya ona ola ya la ya ma fa ina ya se fua yo le voy a sa nei ya ko le ni ja ko le ni le malu si do yo pero si yo malu yo le te mai tau atu a fu te le misi mai na I fe tu na I mato pe se me na tu putu na I mato ta ya o ma fia fi wa ya ma si no me a ta ma Alo ba te me mato ano por me le voy a malo si no me le vino sauro ko le ni o ai al mato to que se te manava che si ia lantava ni si ka che si me lo ole mana mana si no mato mana ta mana wa to ina sa fu ia manuia lava ia o fa ngol le va yaso ta to fero sta me le va yaso pe a mo se sta report ia le ke le ko I si tala fo e ia do si la no na ta umene wa ya na tala na pe o me le va tu news wa no wa inga ta to yo man me fa ya news na ko tino la ko news o tu ni Sāmoa ya me so lungo sa vali ma le page malo na ta tanga ta to na share ya pa so ala to tu ata sai tele mo le kala me ni ta euro pa tele tu le fon li pule ma to pe ngalu ya me ni fo le ta pe na mai ya por mo ngasto na ana pe ta ya me se ole o sorry tu o sia tu la tala ya ai ta to pe no statement ne ya so fa uma to ni si pot ta te la ya mo ni fo ne va ya so ya me so le ya so fo fo ngala fenga ya fa ta yo no ta dia fo ile se tu ala lo ya fa ti le tu fo la au na mo te lo na ti sa wa I ma fo la ya man ne ya so fo ta to filo statement ne va ya so sai na va ta te yo me le mo la uso mo ina ta pe tu le me fo la ya ta tu le te ta wa no wa Ora tu. Ia. Fa tai le da o to mo wala to ina val tu ora mana ita. Ya mantua. Mantua veni val tu a mari mo teri fu ya mo ne yaso. Ya lo fa. Ne yaso. Sigurao. Fuia. Ya, Mari. Ya. O mai amal tatu proclame no te mai le tatu proclame na se fu malo lo ina se vin kasiano mana malo. Tai. Ya, tatu reporti na mal singa tu fue. Ya, o le nei fu itai au. Ya, ai, lai malo si lava le o uso. Ya, wa lai na lava na talavaila na lumia. Ya, fa nga. Ya, ai, le uto 5 minuto na tare o sfuru. Na tatu mafuta pea. Ya, la tautua ale si fonga la mua I Wellington. Mapuitunga maua
Maloleti Apollo
whakatalo Whaato e senei Aua ua mautino Oa u Sanga masesei Ole o te langona Ola u whakatalo Ai o te fiata u o le paia o lo sua wha. Tangi ai nei Savali, anga iloa, mahitawina, fatulia, au savavali ia pia, etalingalu, watumule au faafu, ia tato savavali. Whaatala whātulu nei tai au I lau whaafonga anga Sāmoa po e mau mai le tautua le siufonga lau mua I lunga le tasi ono te simale tasi whāmo. Ia po lunga fo I le Facebook o le YouTube, ia ma le website po le upenga ta whailangi le tātou le tio. Toi whaatala whātu. Mo le taimi neo le mwhaiona maua le tātou au nanga I lunga le Sāmoa Capital Radio app. O na nei whaale tono lo o a awhiai. Ai o le nei tai au le pol kalame le seifua malo loina. O le amatou, o le awhaate pai I tātou. I se tasa mta upe tāua tele ma o se awhianga. Ia po o se ngase fo I o lo a awhiel whaitau miliona o whanau matangata mātua I le lalangi. Taltone au fia fo I malenea tunu o New Zealand. I o le ADHD. Fia lava lai whailo ato le ua mātou whaatasi. Masui o le au onanga le CAM specific. E whaamatala ma waiso tātou malamalanga. I lea fo ia awhianga. Ia I le tātou po kalame o le soifua maloloina I le nei tai au. Tā lofa lava ia fio mai ma lo lava le soifua ia tau tau. Ma lo fo le soifua lau sunga Sabelina. Whaatalo whaatu fo I le pūlenga le Sāmoa Capital Radio. Whaapea le au whainga luenga. Ia whaatai lapa mo le awanoa. E awelo nei tangata whaatau paa. E whai masui o le mātou au paa le nei tai au. E whaatalo whaatu ai. I le mamalo Sāmoa lo maua maile. Whaasalaunga le Sāmoa Capital Radio. E whaatalo whaatu fo au na le atua o lo o whaapea o na tawasuina le I puwai o le ola I so se whaatu whaitau langa I tutonu o Aotearoa nei. E whaapea o lātou whaatua. E whaatalo whaatu fo ta mā matatua ma tina matatua o lo o whaatua o tausi le mālosi o nuu whaapea le whanau o lo maua mai tato poto le po kalame al Sāmoa Capital Radio le nei tai au o te whaatalo whaatu le soafa man mālo Iesu Keriso. Ia, whaatai lava. Mālo. Ia, o le o iei fo I maisi sui o tātou o nanga. E le lei fo I ona o le ua whaisi lewa ta tātou toe mafuta lea. Tali tonu fo I o tau mate mai tangata o lea fo I le au o nanga lea. Ia e ona o le ua tau wa fio mai. Mana ia fo I le whaalau I loa o tau sunga. Ia le ngata I lea o a o tau matawhai oi o lo whaatino I tutono le au o nanga le CAM specific.
Ia ma whaalau lo foi. Po la foi le au nanga wha mole. Ia, whaatai atu lawe lau sunga Savelina. A toni o mai se taimi o na sauno atu la ia o le sunga ia whaamatuainu ngā whatasi iupeli whaapele uso ia mercy. O le matou o mai le ne oi o lo ingoa o whereni musoi a whamasanga. Ma o o le tamai tausi soifua. Po le registered nurse I tono le matou o nanga. Ma o matou e ma te ngā lulue I le Pacifica Camps. Po le Pacifica Child and Adolescent Mental Health Service. I te tono Porone, po te tono Wellington. Ma o le matou tautua e kawa I mātou le mai mira ma e o atu I peka peka. Mai mātou te ngalulua ma whānau. E le atua le tausanga e o I le talawau e se furu walu tausanga. Le mātutua ma o lātou ainga po o lātou mātua. O le mātou au nanga fo e lalo le pūlenga le whalimai whaaitu mālo a Wellington nei po le Capital Coast District Health Board. Sai lava si. Malo. Ia, malo ana soifua e lau fionga whaamatuainu. Ia. Ia, tālofa lava. Ia o lau ingoa whaamatuainu ngā tasi peli. O lau nuu I Sāmoa o wailutai, lufi, sa talo ma sapungawa. O whanau I le whalamai Pulikonge. Wa o le social worker o pa Pacifica Camps. Ia, whawhitai te le lava. Malo. Ia, malo soifua lau fionga Mercy. Tāno whalawa, malo soifua au whaafonga mai le nektai au, tāno wha Sāmoa. Ia olo ingoa o Mercy Brown, o te sau mai nuu wā ia mānanai ai Sāmoa o whastotai, toa mua masolo solo. Ia o lau ngā luenga, o au le family therapist, po o wau lea e whaatala an ngā lulua e whaatasi ma ainga, e sue ina mai loiloina pe ai se as le mea ua alai ona au mai ia tamaiti po o tatou walo la iti lea I matou au nanga ia e tele lava ina ofai ngā luenga ma le ainga atoa. Ia wha ngā whana ngana Sāmoa pe whaapea e ainga Sāmoa o mai ia ola ngā luenga na. Malo. Ia. O lela ua no fasila fia foi le au whaafonga ia o tom tafa I o I tutono le au nanga. Ia e se I toi whaamatala nisi o vaenga tā ua. Ia po lea foi le mata upo lea o le a o tau talanoa ia I le nei tae au. Ia maua lea vanoa e whaasoa I le malo lau whaafonga. Ia whaatai atu lawa lau sunga Sapelina. Ia o se tūlanga po le condition o lo whaapeo ona mātou fia whaasoa I le nei tai au. O le ADHD po lea na tā ua lau sunga po le attention deficit hyperactive disorder. Ia, o se taimi whaapopo mai ia le sunga ia mercy ma te tuangana ia whaamatua inu le ai o se tasi lea o tūlanga po condition ua abea ma ua mai tauina le whaatupula ia o numero tamaiti o lo whaapea ona refer atu matou au nanga. Ai o se mai su enga sainisi o se tūlanga la bea talo o le mea ta o le neurodiverse o no winga ese lava le waia ina o mawhauwhau o le whanau ma iai winga fo I lea o le mai tau o telo a tonu iai mātua tele ia winga o lato mai tau ina ma whaapea ai o le tamai titilo o le matua I whaalonga tā ma o la vale le se whaalonga le o malamalama mātua iai le tūlanga leina whaapea le mafua anga leina po le pongai foi le ona whaapea ia winga o le whanau se whaapopo te pea ia le uso ia mercy ma whaamatua inu. Malo. Ia na sina whaapopo ia ta o le whaapalangi o le neurodevelopmental condition pe ona tā ua le tina ia
Ferini, o le difficulty with brain development. Po le mawhatia leo le ati na o le ati na o le whai ai se tu low lava wa o le brain o le whai ai le wha Sāmoa. Ai o tu ai ngā condition fo le nei fo ia fia ai ia tamaiti fa pea ma tangata matutua ele fa pea na o tamaiti ia matau te whainga luenga ai ai fia ai fo ia tangata wa matutua ia e tu sala po le e taimi matau tata no atili atua il mele ta o le inattention po le hyperactivity po le impulsivity po le fa tuula fa whaapalangi lata mailo na winga ia o le difficulty focusing o le tamatisi vai le whainga tā lava ona wai lona nganga po lona loto i le awa onga ia po le fidgety tamatisi fo i le pe e le no fo le lei ia ma le act without thinking tamatisi fo ia e hanu le atoa ele o mafau i lana miola fai pelelei ia sina sosoani atuna Mano ona o leo ona o whanonga atu le saunoanga a Fereni wa o whaatuputupu la ia i lanto o atu mo le o nanga o le fesili lai lo mafau o le mea o lea o whatu i loa ma tātou i loa e tātou tangata e ele whaafitau li whaapea i le afianga po le wala ina to atele o atu po le mea o se afianga po se mai tauia mai se tau whaafaingo fiei o whaatatele ina ona afia i tātou tangata po whaina mo se whaapoponga i le vaenga ia whaatai lapa Savelina o lea lapa le tūlanga o mafua ona whaatupula ia ona ia u lapa ia mana o mawhawhau ua tele ia le social media access whaulea o mawhapeo o le Facebook ma le TikTok ma Instagram o whaapea ona mawhai ona maua ia information po o ia e winga i le mai o le ADHD whaingofi e le tato taranoanga le nei tai au tato whaangaina i le upu mai ina ia whaingofi e ona malamalama ia le mamalo la tunu o whaapea ona whaafafonga mai le i le nei tai au ona o le whaangaina le upu mai e whaingofi e ina malamalama mai le tu whaapalangi le mana ia whaangaina le upu le mai o se mea o lui tau o whaapalangi peise mea lui tau ia soifua o whanau o tuputupu ai o mai se taimi ona matu talangola ia o le ona ta ua e le usa ia mesi e vaenga e tolu e mata i tū lapa e mātou o winga e wa aia mātua a tonu to telo mātua po tamati na o lo o whaafonga mai nei tai au o lo mai ta winga e se ia tolu e au tilo i lapa mātou e whanau pe e prefer atu na mātua o nanga o le pe ona ta ua le usa ia mercy o le hyperactivity po le tāwhiti o lesi o le lack of focus le mawhai apa e se whi au e whai whai atu le whi au e whai pena le tasi loa mi nute o so e whai le simia a le e wha mai a le whi au ni whai ia o le simia o le mawhau mumua a le whai a se tonga whitinga pe whai se winga fo i lea ia o le o matou mai o vai ina i vai ngai tolu matou te tatanoa a tili iai ia mana i fo ila tu atu leva no le fa amataltala i fa lau tele atili vai ngai i o tau ta pena iai nei tai au Tuloa Sabelinga, my Samoan's not the best. They're fine. Yeah, I think with we touched on hyperactivity. The kind of things we see will be they can't keep still. They
And the way the mind works is that they just got to keep moving. It's hard for young children with ADHD, what we call ADHD traits, to keep still and to, when we see that, we think they're either naughty or moving around too much, but we got to understand that it's part of their brain development, how their brain works. Not se whaapopo atu le saunoanga le tuangane. Ia, o le hyperactivity. Pei whaataita inga, le mai tau, to telo tatou tangata Sāmoa. E o le lotu, pe a tonu e le o Sāmoa, whaamali atu i si atu Pasifika o lo whaapea. Ona malamlama tatou ngana pe o to e lau ma tu waru ma tonga. To telo tatou tangata Pasifika e o le lotu. Tele lau e mai tauina. O ngai tamaiti fo ia e whiu nai mātua e whai atu. Nofo while mu. Ona o le whai le lotu. Ai tafi oto ane I oso ane o. Ona oso ai la I o le langona I tai mātua. Mau oi ina whao o lima I le whanau. Ai ona o le le malama tatou. Ia, o winga lava ia, pe ona tā ua tuangana ia whaamatua inu. E le mawhai e whainga tā I le whanau. Ona o le lato mawhauwhau. It's the way o le tūlanga o na whaapea. Ona o le whausia ia ina o le mawhauwhau o le whanau. E whainga tā. Ona nofo lelei. Oi, ona nofo mau ai le minoi so o. Ia, na o sina se sosoani atu. Pe o tamaiti fo ia e whai mea to tope a. Ai le mawhauwhau mua I ai. E tau tala ma wawe o na whaia se mea e au noa man mawhauwhau. Pe lelei lea. Mea pe lelei pe I uina lawe ai o ia. O isi tamaiti pe e whaasa e wha salave I tala angale te ia le pe lai tala no mātou ai oso atu angale whaisa na tala ai le I mawhauwhau mua po se ami o lelei le ai whai po se me lelei ia I to tonu o vasenga o isi tamaiti e wala au solo I to tonu o vasenga e pe matou o nei lai ia onga e mau te observe ina ia se tamaiti wa whaasino mai whaapea o lo mana o I se e ilo pe maua tamatiti le ADHD po le attention deficit hyperactive disorder and mato o lo le aonga e te longo fia le tamatiti whaale o tau ia I no winga whapea o tamatiti whaale te wai atu o so ai le sipito e le whaia se mea aonga tala no atu le tamatiti ala nai alu whafo to e sau tonu e ta oto I luna o le kesi e le o whaia nga le aonga le tu mai le whaia aonga wai le ma whai ona focus po wa tio vale lava ia ona winga whaalia friend Malo o leo te mawhauwhaua mo lo o ai ngai le se tamaititi ai whainta ai o le aonga sa o le lai te tōtano te mawhauwhau tamaiti o le aonga sa pe se tamaititi whaapea ai ona winga o le whakasili la o le alenga yo inga ta italea o le whaia whataita inga le whaia aonga sa wale e mai ne tamaititi ta te le iloa whape na fo I le matua o le alenga yo inga e whaipe a whaapea lai e wa aia se o waile mwhaina mo tau taimine se isa usosan mai o iwa lava lo to mai malo sila fia I le tamaititi o le ala sa se sosani o tau ia mātou o lea to a iloa mai I le tau tala noanga e ine winga whaapea o le tamaititi lea o te mawhawha mo wa ai tono le po le aonga sa ia po fia lava tono lotu Ia, whaatai lawa mo le whisiri Sabelina. E iai le mato numero. Ia. Ona o tātou Sāmoa. E iai le tūlanga le pride. E telo taimi. Ma e muso fo I mātua e whaapea. E whaasa o atu e se sima tua lo nalo.
a whaapea o iai, so popolinga e se alo o se whanau tonu o tau au lotu. E iai na mato numera e mawhai ona e vidia tuai o wau se lau, e free le numera la fitu lima iwa, 555. Ma e mawhai ona fesili mo le mato pule, po le mato taitai a William Hiller. E mawhai lava ona anonymous lau bili atu pe le ta ualo suafa. O le mafo anga, o le si mafo anga wale, na whaapea e mana, ina mato mai e whaalau iloa le tūlanga lea. Ona o telo tato whanau Pasifika. E a fia pe a vea ma whaafita uli o lato o langa a o ina i to tono o a unga i le tūlanga le ADHD ma ai wai to o telo tato whanau e se maleata mamai ai a whapea e le mawhai ona nofo le leite tono wa senga pe le mawhai ona focus ma tau lai le mawhau i mea onga o lo whapea ona watu e whaia onga pe ona sauno le usa ia mere impulsive fo ia e le umatu talat whaia onga ai oso mai ona abela ia ma whaafita uri ia e iai la ia pe ona tāua e afungi e ia o le mato ta ia wili whaapele tuangani a whaamatuaino o iai aso le e o ai i Wangikura School i Porilua ma Corina School ma a whaapea e iai nisi o mātua o iai lato whanau e o ngā lata ane i a o ngai ia mana ia le e mwhai whauna o e whai e pesili e wingan ADHD pe a whaapea e fia mala mātili Malo. Wa na o sina whao popo a whaapea peina e tā ua sta mai titi la i rea o ngā sā. A whaapea la o oio le whaia o ngā. Ia mana ia lava a whaapea o whaali winga whaapea o tamititi. Ma ia fwe alta tal noi mātua. A wa a whaapea ai ato awa ula vale tele tamititi o le nofo le lei. E mana ia alta tala noi mātua pe a vesi tamititi a vesi aki. Wa mwhaiana a le GP. Ona a maira se whaasino ia mātou. E mwhai fwe le GP ona tala noi mātua. Ma wawa ai a whaapea wawa ai atu le GP oi. E mana o mia le sosoani mai a mātou. Ia e whaasino mai la ia le GP ia ni mātou service. Ia, tasina awala. Wana tātou ola mai lawa tātou ia ta ilo la iti ile au fia ia whamatoa inu wala ila iti. O tātou lin tātou ola a mua ui Sāmoa ile ia nā mea an tau la valea ia pe pālpo ia pe. Awa pe ole ula vale ia alea lai ele o mai loa i si vaenga whaapea pe o nau tau saunoa le nei tai au. E o ala i si vaenga i e tau te whinangalo i wha lau tele a tili o le nei lava mata upo. O le si me pe ona o ta wale le numera whai ona vidia tuale matau pule po o le sunga fo po o a unga fo i o lo whaapea ona siasi ai i aso le vai aso. E ma whai fo ona o atu le matau ofisa. O le matau ofisa e le senta Porilua o le BNZ Tower. I le level 3 po le whonga whantoru. O le tuatusi o le 14 Halfson Place. Ia, i le polua e whaasana i ma le awhai e ienisi e masani ona tau mawhai le whane intia whai o le Curry Village. Ia o le mato building po le mato office whaasana i ma le Curry Village. E au tafa o le Kmart o le mōli i polua. E whaafai ngofia i le ona iloa e tato tangata me i mata ofisa. A wa iai nei matu o sa ua atu lawa le ofisa e whaafesili. Lele. Mana ia. Ia, on se i tāse tato pese se i vai fo ia nā toi whaawawele o tato tanonga nei tau, ma lo lava lon sa. Too
Ia pe ona e silfia o lo o mātou talano atu ma le Pacifica Camps. Ia e talanoa fo i le vaenga o Polkalame ma la lātou fo i tautua. Ia me se fo i le whaamanga o lea fo i a fianga a fieia ia whanau. Ia po o tātou fo i le vaenga leo le ADHD. Mana i lau tau whaasola nei tae au. Tonu mo i lātou to am whai o na māua ma whaafonga fo i. Ia masila fia fo i lea to ai ngā whaafita au lea fia i tātou tangata. Ia le ua mau lewa nua tātou te whaalongolongo ai. Ia i lātou o lo i fo i to mai. I lea fo i ma tātā. Tātou toi fo i ai tua le vaenga nai whaamtalatala te i tasi vaenga i tauna. Ma tau e mātua a inga. Ia po tonu fo i so se mea iei whanau. Ia po so tangata fo i. E manei fo i o te loe te le vaenga te i tasi e le i umanau ili mai o I am Mercy ma whirin. A tonu e whaftaila ma whasili, Savalina. A tonu o le mea e whaingo fia na mata wina e tato tangata Sāmoa. O le difficulty focusing. Numela tasi na o le fidgety. Numela lua na ma le act without thinking. Pela o not focusing. Whainga taeta mai titi o na whai ana mea onga wa wale ma whai eno na mawhau o na whaafiso type o se mea whai ngofia le mea lea pa se mea whai ngata e le ma whai en retain ena ia information ia whai lea o onga o le difficulty focusing lana o le fidgeting Rennie fidgety kusa o le fidgety kusa e le no fo le lei e tā fiti solo ma oso ane i le no fo oso ane
tango te I lea tamai titi pe tu I lunga sapali I fafo. O winga ia le mau te mai tauina I taimi mau te o e whai mea ta o le school observation. A wai e le whaapea na le whaasino mai lawa le whanau e fia mana o mia le su e ina mo le ADHD pe ona whairola I o tōwhitinga e tele lawa matu susuenga pe o mātou ia. E mau te o whaile school observation mō ta maiti I lalo mai e lei tono korisi. A wai e le mawhai ona mātou wai tono e whai school observation e tono korisi ona mātou te popole I tūlanga wō oi fo I le talavau fo ngare lato tuputupu ai. Le ima se e fia mana o e lua tu se e wa aini winga I to tono ma le simea o matutua e mwhai ona lato whaatumuina ia mātou questionnaire o mawhai lawa lato ona tali questionnaire a le whanau la le lai ti le whainga tā lawa ia lato ona whaamatala I o lato winga mo lato o whalangona po o mawhauwhau ia ona tamaiti nā le mau te o tono au onga e whai le mato school observation o le ala a whape ua mau mai la tamaiti a le utau I loa o le ale tonga fitinga e whai e wale wa e tā ua whereni le tonga fitinga a o le a fo ila le isi tau ngā luenga ma le tonga i ngai whai e iai o tonga fitinga e la be ai whala au ai le i o la u tautalanga I whala au o te fia tā ua la wale se tasi o whaafita au li o lo whaafainga tā ona refer tuai pe whaasino tuai le whanau I le matou au nanga ona o le upu mental health e tele lava na hiloa e nai matou whaapea o ia le la refer lo walo I le mental health service ia e pei e sau lava I le mawhauwhau le taimi nā whaapea matou oi e whaapea longa minga le hanga leo do se au tama o le mafo anga le ona ta o le mental health service ona o tūlanga uma e mafua mai le mawhauwhau o le mawhauwhau na te whaapasenga ina o le mawhauwhau na te sosoani ia te tātou uma lava o le ia ai o se tasi o whaafita au leo o whaapea ona a bea ma mea whaafainga tai po o tūlanga whaafainga tai ona bewhera atu le whanau I le matua o nanga o le popole leo mātua I nei te I ua liki fo I whafoia lato information po o lato whaasoa I te tono o le community confidentiality o mātou e tā ua tele ia mātou le mātou o nanga lo whai I le tātou I tātou tāngata Pasifika. Mai tā ua whai ia mātou. Le mātou ngā duenga po le mātou role o lo whai. Ma e ia taiala po o guideline o matu la whono lo whaapia. Ona taiala ila mātou ngā rulue. I te tono o I te tono mātou ngā duenga. Yes, me fi whaapopo leo se amrisi. Matua inu. Yeah, to low again, I think with confidentiality, Ferretti touched on that too, but I think consent is another thing too that goes along with confidentiality. We have to get consent from families, and this helps to provide the safe space for our Pasifika families to come to our service and to feel that they can talk to us safely, and we provide that space for our families. So that's the reason why confidentiality and consent is huge. If families don't consent to what we can provide, that's okay. But I think we want our families to know, our Pasifika families here in Porirua or Wellington, Kapiti, that we provide that space for all our families. They love it. So sa tamaititi lava tamaititi pos tupulanga talabo e whaasino mai ai mātou ai mātou tele I whaisa mātou whontanga mua male ainga
iai pepa e umana saini e mai elmo mele o whaatanga o le consent e mawhai e mātou o na mātou ngā lue whaatasi ma le tamaititi ma le ainga. A mātou ovo i lai i a onga e whai mātou observation e a mai le whaatanga mai le ainga pe mawhai o na mātou o le aonga. E mātou te leso o na whai a lawa se mea e au noa ma le whaatanga mai le ainga e tā ua tele la mātou ngā luenga. Ma ngā luenga e whale mai e au mai le whaatanga mua mai le ainga o le tamaititi po le tupulanga talavou e mātou tele i o le aonga. A mātou o lai le aonga e tau iai wa umana au mai le whaatanga. Mātou tele a vea ni whaamatalanga e winga i mātou fo isu esuenga i le anga i le aonga. O le au tua mātou i au mai ia information mai le aonga e au mai ate i mātou e tau mawhai o na whai e le mātou i loilonga pe ua maua le tamaititi le ADHD pe le ai. Malo. Yep. O ai si vaenga o toi wha popo i lea fwoi, tonu anga nei tau. Ia, toi fwoi la wala o tau la i tato tanoanga i lau pisili Savelina. Po le ani tōng whitinga. Ia, pesa i o le situ langa le e abia malu i tau po o whaafitau li, po o mea fwoi e abia ma barriers i mātua e refer to le whanau. Ona e popole ina i te ua o whainu whala au. Ia. Ai o mato fo mai ai e le whaapea a whaapea e pei ona sau no le tōngana ia whaamatua ai no ma mercy. Ma leo soi ha mercy. E mua lava ona whaatatana noa. Ma whaailoa iai ia unga whala au ai lei ma tu iai lava noa e tu lava mato fo mai. Lava noi ainga e o ese ai ma oi ma fau. Pe mana na o whainu rato whanau i whala au. O le whala au la ia. Po tōng whitinga. E sosoani mo tūlanga le ina i mwhai. Ona nofo le lei e lau walo i tutonu a onga. Ma mwhai. Ona whai le leia ia mea onga. Ma mawhau mo mua. Ma sosoani ina ia whaapea. Ona mawhau mo mua. Ai le i whaatino ai se amionga. O le si mea tā ua sa whaapea se i ua ngalo e toi fo i mai lava. E winga lava i tonga whitinga. Sa ele mea na ufia tā ua se whaapopatu le mato au waa. Ona toi a whapea o atu ia watista mai titi, po se alo fo i o le ainga, ia e whatatala noa a o whataritali la e le i whaia le mea leta o le assessment po le ilo i longa. Ia kurupu fo i lea e whatala noa ia i mātua po niso le ainga o atu ia bela kurupu lea o le Incredible Years. Manisi fo i kulupu o le Triple P o kulupu nei po menge ka o le parenting groups e whailoa atu e fo i mātua ma fo i se awa onga le lei mai mātua e whaatatauna i le ulavale o le tametiti pe ulavale ngai lo le fasi ia ave ia inisi matafa ioi e maua mai le kulupu lea e fe sosoani ai mātua ia awa ene o so tele le ita o le mātua masa o na whaini tametiti ai ai lava skills e maua mai i kulupu nei e fe sosoani i mātua ai le i whaia ia le whai unga le fō mai lea pe maua le tametiti le ADHD pe le ai o le tāua o le whaatatanoina po o le whaalawiloa o le tūlanga o le ADHD a wā a le tonga whitina e o ai isi tūlanga pei o le popolenga po
po le anxiety a le tonga fiti fo ila le anxiety ona o le tulanga o le leto fialu o lo walo i le aonga a le fialu lo walo ona o le ita i le matua ma o le fa o lima i matua a na o tatu sila fia umalava o to tono ni usila fa sa ile le fa o lima po le fasi a pe wa ele ai ma se so tatu o le natura la tangata o le ita i pe afa pe e va ia tu e le fa alonu mai le fa na ia te tatu matua pela ona ta ua le usa mercy ia nisio o kulupu e sosoani ave i matua i me tutia e fo la le si mato kulupu le run out sionga ponga e se na o mo matua e mo matua o lo o iaila to whana tono lo matua o na e ta o le tuning into teens mo matua e la to whanau le bao le se funu man se fufa o le tuning into teens la e abe i matua me tutia ina mawhai e ona lato mai tau wina le taime a matai ona o le itai a te ia ma whalawilo ma toi tau lai ai ma sosoane toi tau lai ai i taimi o tuptupua e ai a o lato tuptupua e tonu o lato aina ma le afiango o le awala sa whaapea ona tausi ai lato o lato matua i le awala ua whaapea fo ona lato tausi ai lato whanau ia onga e inmeta o le validation po le whatawa ina o la ngona o le whanau. O se tasi leo o metotia e le ai o le anga o leo o mai fo ini usila ma o whainga luenga tu tono la mata o nang. O te lei loa le meta o le validation ma o le e whainga tai e tia ona whaongai la whanau a temi nei o ia ona sa o tupua e you know tātou sa tupu ai e ele upu foi le fa mo awale baby ya fa ta mai ti me wa ki le fa longo ma le lo le kausi le ba ya ai lava e fo ka kwanga upu fa pe e sui le e tu mal fa pai e sui lo na fainga ya e ma fai lava ona suil a wala ya o ia le whanau ma e mafua mai ona maua le taimi e o ai le le whanau o le tato maua le o le malama anga po le metatia em fai ona tato loa le taimi o la oso le ita ona whaapela i o ia o te tau o sawari e se ai le atu lipta tau po le po se mea po o ta atia ia po le whangu po le se e bai sina whaapopo e tō tele ia tamai tim tupulanga talapa o e whaasino mai a mātou o ia o isi taimi e le a whaapea mai lorfo ma e maual tamai titi po tupulanga talapa o le ADHD ia ona whaamatala nola ia e whaamatala au idi e le fō mai ma tusi me lungo le pōa ina ia whaamala malama i le ainga atua po ai niso le ainga feo atu e pisa o se awa o ngā le anga i le me walai ona ave ia i le diagnosis i le tamaititi po se alo fo i o le ainga whaamalama malama fo mai nei mea ia ona lole ona whaapea mai lole fo mai ia o le tonga fitinga whaapea o le mele whaapea ia e le fuala au ia o telo tātou pe ona tā ua mua le mana o fuala au e ai ngai le mana o fuala au le fa pela mo te fosi e okay ya ai le taimi to yo mai ai ona tupu e lava tamitisi au le anga lava le a onga le mafai lava na ia ona wa ilona loto mo lona mafau ia o ngai e fai i le mele a onga ia ole sina fa popo atu na malo malai te loi le faingo fie mo matua tonu pai matua mo fain fa fonga mai o va ia ni a unga fa pea ia o le ma mole
le awala me whaiona a mausina soani e wala awati au tolu mera lea ia pangalea o nei leo o whaiona o atu i toi o pe o le tātou talanoa i tuai le mwhaiona o i le Heart Valley ia ai mo tonu lava ia i tono porirua ia whaasolo atu Wellington mai si vaengan tau ta o kapiti o le mawhaiona na wala au le la tonu mera lea pe a whaapea o māta wina ia ni aunga ta ui o ni aunga ina ia whaingo fiona o na mawale tonga fitinga ma le soani ia matau mamao mai ma le fasi ma le sasa o nei whanau pe a o tūlanga na whaapea ai waula vale ia ele lopo i eni a fianga whaapea o tele loa po mo faiona wana mau mai se soani i se fesiri whaapea tātou te anga i lava i le i tua atu ai le i o tūlanga o prevention ai le i o le to inga afianga leo o le mafau ta mai titi ia pe mau mai pele ai ia e le afaina le ina ia awaina i o isi o nga whaapea le tūlanga o nai whanau ma tātou o malava ia ai po ani si vaenga mwhena tala noa iai ai le i o atu le ile whai ungo tātou tanoanga Depression. I guess with depression, it can also link with ADHD. Also, what else comes with ADHD is anxiety, things that Forini had touched on too. And with depression, the kind of things you would see would be the low mood, will be maybe someone non-verbal, don't want to speak anymore, or some talk a bit too much. But I guess with depression, those are little subtle signs you see. I guess I'll get Mercy to add on to that. Depression fa Sāmoa ina lea wa telen fa Sāmoa e mātou ia whenga luenga i le health o le whanonoa lo loto wa you can be sad and whaion tato whanonoa pese me tupu ai depression ia wasi di atu lo whanonoa pe o lo loto telen whanonoa te tau ona sa ilia sef sosoani mai le tu lea mātou mental health na sina whaapoponga tu lava. Pe ona tā ua le tuanga nei a whaamatuai, no whaapele uso ia Mercy. O le sota inga o le depression. O tō tera ra whanau fo i lea e le mwhai, ona mawale ADHD, ma a fia i lato a onga. E o e tūlanga fo i lea o le whaanoa nolo loto, ona o le popole o ta fifi o a lo te alu lea onga o mātua le whaapeo lo te le la wale ia ua o onga ona a beare ma me e nofo ile tamaititi ma whaanoa noa ma ona o le le tutusa le naunau ta inga mātua ma tūlanga o le whanau tutonga o onga ma o le tūlanga o depression ia a tonu e se taimi ona o le mato o vaenga fo e nisi o mato vaenga a tonu ruso ia Mercy ma nisi o mato vaenga e o le ao mai e toi tala noa atu i a November ma a tonu o la tala noa nisi o vaenga e so tai ma le ADHD po o mai whaafai fia e le tato tanoanga i le nei tai au e maua le whanau pe a whaapea le tonga piti ina le tūlanga le ADHD o le si mea o fia whaapopo atu o tā ua le uso ia Mercy ke whala au o la o mata whai oi i to tono le matou o le awhaingi i to tono le matou o nanga o le monitor po le papa ai siaki ia le mamafa o whanau ma siaki le blood pressure po le toto o le whanau wa amata ona inu whala au mo le vai aso tolu vai aso whato a amata e tonga fitina o whanau ia e inu whala au o whala au ia e inu ai mo le tulau po leo langa atua pele ai mana ia tele fasili ona o le wo pa u ia mato i le mato sau ni ngā nafi sa mato tano tu so fala au na o le time e mawhai time i lava le alwe le aonga po le time fo i o le mana o i matua e inu pe awha pe whai taalonga le stone hai
Ai le inu te mi uma. E le pe o lisi whala au pe o tutumo, whala au tutumo urunga. E te tau ona inu i aso uma ina ia mawhai ona ausia le mea ta o le therapeutic label. Ina ia mawhai ona monitor ai. Pe tonga whiti ai fo ile mua lunga le totu. E le whape nala e te tau a whape e inu i le aso. O le susu enga lava sainisi. O le chemical po le vaila au le tono whala au. E te tau ona alu estimatino tamaititi i le end of fo ile pe a halo e whaife au wai po le whao mamau i le po. Ai le i o le si aso. Mana ia. O nei, mana ia lau manino le vanga le wai whaafonga mai nei isi mātua pe o ile ai. Po le mea la a inua ia a tonu pe o le mafuanga na lei ona pe e mumusu isi fa pe o le a whaia ia i le o langa atoa a leo lau manino. Mana ia tele lea whaamanga. Ia, ina nei o le sai isi tina sa wala au mai e toi tau atu al telefoni ia e tā ua lan vaenga le pe o le au ngāfu ili o le tau longolongo. O le ila tau whaafonga mai ia. E toi whaalau iloa tasi al tau numera. Ia man tau tu atu si whai ngofia atu no e o atu. Iai. Ia whapataila wasa pelina. Ia o le matou numera o le oval se lau. Fitu lima iwa. 555. Ma o le matou address e mwhai fo e pe ona tā ua le taimu o sola. Ma whai fo e ona e asi atu la matou ofisa. O lo o le PNC Tower. Ele level 3 po le fonafa todo. Ele 14 Hafen Place i Polilua. E au tafa le Kmart. Pe whaasanga i Marikari Village. Pe a whai te via kia e tau sami le kare in tia. Mana ia. Ia. Ono tātou taimi e se o le amanua mo stou saunoanga e mana i fo e mai le whautuanga mo tangata i e whaafonga mai. E iei ia ni a whianga whaapea i tono ainga. Ia, ua na sina whautua lava a whaapea e ua o tau i loa po i ei se isi o le whanau ua tau whaapea o whaali mai o na winga o ngā winga whaalia ia. Pe o tala noa le whaiaonga po popole fo i le aonga. I lana o aonga. Wa o tasine nai tu a pe popole le aonga. Whai lava na tala noa atu le aonga ia o tau. Ia nisi mea e ma whai lava ona oe wa ai le GP. E vave ai lava ona mai le si whaasino mai a mātou pe a whapea o le GP. Ia, whaftai mo le avanoa. Alo. Ia, mo le atu whaftai te le lava ia te utou mo le talanoanga nei tae au. Ia, o nai toi mo le tātou whiloa inga i November. Ia, tono la whaalau te le atili. Mo i la tau fu mwhena whaafonga mai. Ia, tau tua nalnu mera na o walu se lau. 555 555. O walu se lau. 555 555. Ia, a whai e te mo mial fsosani i le ngangana. Ia, le tau whaafonga mai sunga ia Fereni, sunga ia Mercy. Whai ona e fesili i ai mo la ua. Ia matala noa i se mta upu e te fia malamala mātili ai. Tau langa le satano nei tai au. Ia manu ia tele lava whi au mga luenga o tau nei aso. Ia mai se foli tau tua o lo whanga solo le Pasifika Cams i tutonu fo i o Wellington. Malo lava whaftai. Ia o tātou pokalame nā soifua maloloina mo nei fo i tae au. E ili se tātou pokalame nā soifua maloloina i le asotofi nei. Ia e mo le taimi nei whaaftai tele lava le whaafonga mai. E ili fo i le tātou pokalame lo whaanga solo mai i le mai ai o le tātou pokalame nei. Ia ai wha soifua ia mo le nei taimi.
short polilua tila sa ilo udiali polilua. Anyo punalay ila fale makusina yema tiwa. Sole, siba mai polilua. Amo boys mai polilua, yeah, yeah. Polilua, polilua. Suma, siba mai polilua. Amo boys mai polilua, yeah, yeah. Polilua, polilua. Polilua, polilua, polilua. Siba mai, ah, polilua. Polilua, polilua, polilua. Siba mai, ah, polilua. Yeah, polilua, polilua. Siba mai, ah, polilua. Polilua, amo boys lava. Yeah, siba mai, ah, mai, yeah. Siba mai, ah, siba mai, ah, mai, yeah. Sole, siba mai polilua. Amo boys mai Fatalo fatu mo lo fa lo fa fonga le tino le tai au. Swing o tato pokalame yo le umba fata si ma check marshal. Ye o stasi fo yo la fonga renga por city council. O lo taula mo le ba inga ma le fa so nga fo nga renga o le fainga le palota fa tu malo o pulenga nu purua. E fai fo ingane lo tam fai fa il fa pertani me fa Sāmoa. Tata no fo taulu manga o la tu tapenanga ili nei vai taimi. Good morning, Talofa. Welcome again to Sāmoa Capital Radio, Jack. Talofa, thanks How so are much you for this having me morning? again. Yeah, really good. Yeah, thanks so much for having us back to talk about elections today. You must be sick and tired of talking about elections. Oh no, I'm a self-proclaimed bit of a nerd for local government, so happy to talk about it all the time and get more people engaged in voting. Good on you. Well, let's have a look. It's been like since we last spoke on air. What's been happening? Oh, so since we last spoke, basically we had the nominations period, I think we were in the middle of at that time, and now nominations have closed. All the candidates are in and on our website, and so we've got 30 candidates across the Mayoralty and our 3 wards. So we've got 3 candidates for Mayor, 8 candidates for the Pauahatanui General Ward, which covers the north of our city, 15 candidates for the Onipoto General Ward, which is the south of the city, and then 4 candidates for the Pariroa Māori Ward as well. So yeah, all candidates are in. Their profile statements are on our website now. And really exciting, last week we filmed their candidate videos. So that's a 90-second opportunity for the candidates to tell you in their own words what they want to do over the next 3 years. What do they care about? Why you should vote for them? So it's a bit more expansive than the little paragraphs you get in your voting pack. You can actually hear from them themselves. So we're just basically winding up for the voting period now, getting ready for a really hectic month. Has any candidate done a video clip in 2 languages, more than 1 language, like Maori and English, or? No, I don't believe. No, candidates, they had the choice of how they wanted to use their 90 seconds. Right. Some candidates did, a couple of sentences in another language, but not a full video. Yeah. Okay. Let me try and translate part of that. Yeah, that's good. Ole tato malo whanungia pe o whatalo whatao nei o check marshal sa mato tatino whata se fo istemi o tūnai. Ia ia le ngalu el vaenga le va ia le tapenanga mo le palota i le masina o October i New Zealand i le pulenga nu. Le ala tatano no e talo mai le pa il mato tanoanga i lungo le tato le tioni. Io le wo ia isi vaenga ia na talano to le temine o tapunia ia nominations. Po ingo fo o la tau le na fio tau ma. O le ala wo ia le lisi. O la wo lungo la tau penga o tfailangi ia mo e fo i fia mai mo a le wo uma foi ona vatulungo i su tato polkalame i le ngata i talafou. Ia mal polkalame o sfari leo le la matanta tano to i vaenga ia. E pei o le na ia ta o lo ia i tupe. Did you say there were 3 running for the mayor? Yeah, 3 candidates for mayor. Yeah, e tolu la tolu le leo i le tu la fo i tau wa mo le tofi pulenu.
ia lo le vei ma ni te ia malisto lua ia au nei le vaenga le one poto got 15 from memory one poto le vaenga le tato ni ma Eastern Porua ia sfulu lima le i tangata le wa listala ia ai lima vanoa ia pe ia tolua e tolu tangata wa i fai u Samoa na ia mo tato Pacifica. And you got the Murray, there's 2 4 candidates for the Collins Māori for ward, the Barry Roa. Ia na e tō whai e vaenga e fo i mo le tūma le vaenga mo pa Māori. Ia mai si vaenga, and the other 2 wards are of... Pauahatanui has 8. 8 for how many seats? For 4 seats. Ia e valu na e Pauahatanui ia mo le whainga palota. Ia o le tūlanga na e o leo amata na wavala maili i lato. E lai sta penanga se o se mata noanga I mana ia fo I waia. O leo o mana po e lato video ta I was full se koni. E mo lunga lupenga so ta inga ai fo I lato. Na I whaafonga lai I e langona. I e mamafo fonga po manatu fo I. O le tangata lea fia tau wā. Po a me fia tau tua I mo tangata I tonu pulenga nui porua. Thank you. That'd be interesting. So your videos, your 30-second videos, they've already gone up? No, so we're editing them right now. Yeah. Putting some graphics and subtitles on them as well. 90 seconds long, and they'll be up hopefully next week. Yeah. And has everybody done that, or? So we're filming a couple more this Friday. Yeah. But we should have, I think, most, like 99% of the candidates have chosen to do one. Okay. Last time we got really good feedback on them. That they, they were really helpful for voters in terms of hearing from their candidates. Correct. Yeah. I think it's a very good idea. Yeah, for sure. They should make it compulsory. I mean, if they want to serve on the council, they should try and do something to help themselves and inform the community so they know why they're voting for them. Yeah, well, that's what we tell them is, the community really likes these and they're really useful for voters. So we really strongly encourage them to do them. But yeah, if they don't want to, they don't have to. Yeah, so we should report those who are not doing anything. So there's always the question of some people, they just don't bother. Yeah. And one of our programs, we mentioned it was only 36% voted last one. And we're trying to encourage more people. Yeah. And then the question, why should I vote? Yeah. Well, that's the thing is, if we think about 36% voted last time, that means that 64% didn't vote. 64% stayed home. But we know from elections around the world that turnout is really important for diversity on our councils. So councils do so much around our city. It's not just the cool things like the pools and the libraries and the parks and things like that, but it's the day-to-day things you use to get to work, so your roads, your footpaths. Greater Wellington Regional Council does public transport and environmental monitoring. Council affects our lives so much more than the central government does on a day-to-day basis. Correct. So it's really important that you have your say by voting for who should be around the table. Council's there to represent you, and it's democracy works best when the people are heard. Thank you. Iel vaenga le matatanoi nei o le si tāua po kalame nei. Ina ia tau whai e whaamalmalama le tāua o le whainga o lau palota. E pefo ina ia le po kalame o tuanai. Na le 12% tangata sa palota, le palota le pulenga anu o porua I le tōtau sanga mawai. O lea lai tamu whai ina ia si tia le numero na. Ia mai ela le tōna o fasidi lea pia. La mea le no palota. Lea lai e tau wha mamlama mai check. E tele i o ngā luenga e whai le pulenga anu. E a fo e a fia i o tatou soifuanga. O tatou tangata soifua tōnu le pulenga anu nei. E mo i fo i le sao le maloia. Ia pe o vaenga ia tau loto I whale porua. Ia o tonu po o whai unga e whaia. E sui tau vai ia palota I tangata I le masina o topa. O le mea nā pe o tau noia check. E whata ua ina ia malamalama o I langona ma mawhawhongo tangata le fia lua tau wā. Paula tole la o whai tonu e a fia I oe. Tato uma ia
Ia mana ia lo tong whai malama I whamtalanga. O le ia lungo le video lenta o Ivas Fuse Kone e ia tautalanga I la tau nei ia mai whanamulongo fo. A whapea fo ono le ngane whainta ia wa sisi o le ainga malama le whapetania. Whaise tau toa e te whanamulongo mai tau mai po aia I vaenga ia atonu e whaingo fia fo mo la tau. I was just thinking, I was just trying to translate, the importance, and in your 90-second video. Yeah. Because if some of our listeners are finding it hard to understand English, then they should ask either some young college students in the household to help them, with the language. But I thought the technology, I should look into something where you can actually sort of translate or do so that they can listen to that. It'll be good to hear the translation. Yeah, for sure. And then also, because we're putting subtitles on them, I think that YouTube might allow you to change the language. It might not be perfect. But at least give us some hints of pretty what. Close. Yeah. Now, vaenga ia o le fo tala no I mo tapenanga la tole fai nei le video leta o tu o lungol saunoanga as suita wa. Mane e pai mase amanoa fo lele I whaonganga o technology ina ia whaalidiu hoi a e whaafonga I tau whai whaalidiu fo le temi lava nanga ngana te malamalama ia o le na whaingo fia fo la ia ona a tono e wha o so fia fo ia e whailo palo tawa le wai mamlama a tono le si vaenga lea le tau whai le vaenga lea ina ia whai ia wanoa e whaingo fia le tangata palota o na malamalama ia mawha o so fia lo walu e whailo palota. Well, let's hope that we just increase the numbers from 36% to more than 36%. We're trying to sell that idea. Yeah, exactly. Well, that's the goal. Yeah. So who and what do I get to vote for? And what is the award structure in Purua? Yeah, so in Porirua we have 3 wards. Yeah. So we've got 2 general wards for those who are on the general electoral roll. And then we've got 1 Māori ward, the Porirua Māori ward. So as we said, we've got the general wards, the Pawatanui General Ward in the north of the city, Onipoto in the south of the city. So depending on where you live and what role you're on will depend what your voting paper looks like. So say for example, you live in Waitangarua and you're on the general roll, you'll be able to vote for Mayor, Councillor for the Onipoto Ward, Greater Wellington Regional Councillor for the Porirua Tawa constituency. Right. And then there'll also be 3 polls on your voting papers, and they'll be on everyone's voting paper this time. So 2 of those are Māori ward polls. So both Porirua City Council and Greater Wellington Council are going to be having polls on our Māori wards. And that's mandated by the government, who changed the law last year. And then our council, Porirua City, has also decided to ask voters what they think of exploring amalgamation or some sort of different structure for council in future. And so those first 2 polls, the Māori ward polls, are binding on council. We have to do what they say. Right. The last one, the amalgamation one, is not binding. So the future council, when they come in October, they can choose to do something about that, or they can choose to not. It's basically just to get a check of how the community is feeling about that issue and what the community would like council to do, because we haven't asked the community for many years. The last time amalgamation was floated in Wellington was 2012, and that was pretty overwhelmingly, people weren't keen based on the structure and things like that. So it's time to ask the community what they think before council actually goes and does money and work on it. And that will actually combine or working with other councils in our area. So the question asks if council should explore some sort of different structure with the Hutt Valley Councils, Wellington, Greater Wellington and Porirua, yes, while keeping local services local. It's voters' call on what they'd like council to look at. Well, the government's also trying to change things. So the RMA, that might just impact on the regional councils and which Greater Wellington region. Yeah, exactly. So, there's as you've pointed out, there's a lot of reform happening in the local government sector right now. We've got RMA,
reforms coming down from government, and then the local water done well as well. So councils around the region right now are deciding whether or not they want to join the regional approach to water. Thank you. Let me try and remember all that. Ole vanga le matal no tam foi fa pula tu le tam tapinanga foi o fainga o palota e mo pe palota. E se teme o no mai se pe pas tanonga lumanai. Ien fa mamla mati le o tatoanga e tu masina oktopa. Apena isi vanga e le o fa vala meltemini. Foi e tono pe palota e masani e tausanga o mo tulanga na ia. Ai la fa poponga ye le fieta no tu ye e le vaenga le e va ai pe etalia le ye pe o se ward po se vaenga le mo mauri matari fo fainga malo le ye nei no mai la tova mai e te tau ono toi ave ina ia fai palota a tangata i pulenga no po vaenga se pe se me tau e la tope le ai o le fasili la na o le la ye fo ilunga po mo nai mauri e compulsory pe taua ona e palotai le tamu fai ina ia o fo yo pulenga no umala New Zealand lo ye fasili na e fa tau mo nai i se ava no maoli tono fai nga malo tono nei New Zealand po malo laiti ma ai e malisi vaenga le le ta o ye ele non binding pe le fa mafa fo i te lato ana fi sa iri po face fina ngalo o tangata palote pulenga no i polua pe ono ngā te tau o na whaise awa le ngā lulue whate se i porua, e pulenga nui porua, ma Wellingtone, Heart Valley, i ma le Greater Wellington Regional Council. Pela le vaenga na lena tāua, i le lana o whatu mala utala, i talu e nei o le malo, tato whainga malo le nei New Zealand. I o lewa e sui le vaenga le tau whapupu o le RMA, o le no RMA. Oh yeah. What's the long-term Regional Resource Management Act? Yeah. Mo me tu la fono le va ingo wa fo yo va nga puno o al malo New Zealand. Pe yo nai tawa vai fa pena. O va nga fo na o le te le ali swinga le nga ile malo. Ya fia la male ma Regional Council po isi va nga ye lungo pulenga nu. Po se la fo le tu isia e va nga venga ya. Al vaenga na le mana e vai e pe se me se olo pe olo nga tau o nga lu fa tasi pulenga nu po mai si pulenga nu na ta o e check o le lu afis fu lu 2012 le temi muli na fa ye se ilo longa mata o pulia a o le to telo o tanga tana fa ali fina ngalo e le fie ye se tu se fanga fa pe e talo le o talo mele lu afis fu lu le o tato me lu afelu su lima e o telefo le swinga ia o isia vaenga ia whaatala noa e atonu i tau ngō fi e le whaingo ngā ruenga i tau ngā rue whaata sei pule ngā nu pēr tatoa i le vai ia maisi ngā ruenga whapena ia leala i le whesiri pē te lia tangata pēr ngā rue whaatasi a whapē mawane le palo te tō tele a wai e ia na mai loli whainga ruenga i la tō la a tō mai fo e whaiele council i mal pule ngā nu ia na whaile se ngā ruenga I hope I've done enough on but cool. It's a big topic the thing you just mentioned, so we can actually when we get the ballot paper one day then we'll talk some more about some of the things we're just covering here. And when will you get your voting papers? So voting papers, voting is done by postal vote in local elections, so they'll start getting posted out on the 9th of September, and that's also when voting opens. And then delivery of voting papers should be complete by the 22nd of September. So if you don't have your voting papers by the 22nd of September, get in touch with us and we can help you out. O papo pepa palota le pele ta woni ele fa matala ole fainga palota ta to ni polua e fai pepa palota la foto ele mili fa pena vo le tele no fanga ni New Zealand. E o le laiva ai e tauna o atu o le soivo se tema le masina fou e amatai ona lafo atu pepa palota a o le asolus fulu o se tema e o toi tauna wha muta le toi wha o tonu la pepa palota
Is it lunchtime on the 22nd or what time? No, so voting Right closes on the 11th, Saturday the 11th of October. Okay. So yeah, there's the period where voting papers are delivered between the 9th and the 22nd, and then voting finally closes on the 11th of October at midday here. You're right, it's 12 noon, so make sure you get it into one of our ballot boxes or back to us by 12 noon. Ia na o le vā o le ivo September e o atu le asolua September o le taimina o le lafo atua ia fu ia tau pepa rota le pusamiti. Nona winga a le o atu le asolua e po le asolua tolu su whaere I maua ni a pepa rota whafso tai le ofisa o le pule nganu o na toi whaiele se fōwhanga mo oi. Ia o le palota lawala to o le whaile aso sfultasi Oktober. Tāne le sfululua le aoli, ia o whaangatai le taliaina o lau palota. Ia, wawa i o tūlanga nei tātou a matana mawhawhau, mawhau intaltal no iele i pol kalame le tau fuafua e whaeloa te mo mua. E awai mal tātou le tio e whaatala no a isu I tawa, ina ia malama le tātou I lātou fo I mawhawhaunga, ma lātou ngā duenga lo mawhawhau I whai mō tangata lau tele pōrua. I se teimi mua a pe o tapenanga na lo ngā rui whaatasi I tātou ma check marshal. Ia manisi fo I o I pūlenga I nui pōrua mai nei pōrua. Ina if so soni il tūlanga lea. So the voting system in pōrua is STV. Yeah, bit of an acronym. It's like Sāmoa television. Yeah, if only. So single transferable vote. And then, you might heard it shortened to STV. Yeah. So what STV is it's a ranking system. So you rank the candidates on your voting paper in the order of how much you like them. So your favourite candidate, you give them a number 1. Your second favourite, you give them a number 2, and so on. You don't have to rank everyone. So say there's only 5 candidates out of 15 that you like, you only have to rank 5 or however many you like. So you can stop ranking at any time. Just don't skip a number. So don't go 1, 2, 4 or 1, 2, 2, 4. Just make sure your numbers are all in order, and then it'll. So what happens if somebody sort of gives you 1, 2, 2, and 3? So that you discount the ballot paper? No. So we'll take their preferences and their vote up until they've made the mistake. Right. So say they went 1, 2, 3, 4, 4, 6. Yeah. We would take their first, second, and third votes there. Right. And forget about the rest. Yeah, because we can understand what they were trying to vote for there. Yeah. So we'll take those and count those in the process. Okay. Well, that's good to clarify that. Yeah. I thought they'd probably just make the. No, we try and make sure that, if the voter intention is clear and we know what the person was voting for, we can count that in the process. Yeah. And do you find, you're working as election officer, is that a good system? I think STV, a single transferable vote, is really good for, there's a study at Victoria University of Wellington that's found that it increases Pacifica representation of Pacific peoples and also women on councils. Right. It's less of an effect for Māori, but it does boost those other 2 groups in terms of diversity around the council table. And it also means that we get a council that most people are okay with, instead of first past the post FPP, the other system where you get a certain number of ticks and then it's winner takes all. So it's the 5 candidates with the most number of ticks that get in. STV on the back end is quite complex in terms of, we eliminate candidates and reallocate their votes and things like that until we get a council elected that most people would be okay with, and would look at it and be like, oh yeah, there's a couple of people on there I voted for. Yeah. So there must be a computer sort of program that you show the things there, it'll just come up with the order. Yeah, so the counting process is really complex. So we contract a company called Elections NZ, and they're based in Christchurch, and they manage the election for about 45 councils around Aotearoa as well.
and they have a computerized system. It's checked by the Department of Internal Affairs, and they use the calculator program that the Department of Internal Affairs provided. And then it's also double checked by an external auditor to make sure that everything is good and how it should be. And then, yeah, you're right. It's a computer that does the math on the back end. So, yeah, we can scan the votes in when voting closes, and then they click go, and then the computer takes, up to an hour to kind of... To an hour, yeah. To spit out a result of all the preferences, yeah. I was just thinking with the AI now, and whether it takes 1 minute or 2 minutes. It might not be an hour, but it's quite fast. It's quite it's fast, but it's also a lot of computing going on there. Yeah. Well, just as well, we don't have a population like China or India. It'll take a while to count so many. Yeah, and also that we don't have to do it by hand. Yeah. That's the beauty of STV is now that we have computers, we can use a system like single transferable vote, whereas back in the day, you had to use first past the post and just count the ticks because otherwise you'd be there for weeks. Ole whaingol pālota I tono po roa lavala tō. Jack, does that apply throughout the country, or is it just for in a few? So there's about 15 councils around the country that have used STV. STV. So in the Wellington region, for example, Wellington City Council and Greater Wellington use STV as well. Yes. Hutt City uses first past the post. Oh. And I believe that Upper Hutt also uses first past the post. But around the country, it's quite varied. So, for example, in Auckland, they use first past the post as well. They don't use STV. So around the country, it's up to each council what they want to use and what system they think is best for their particular community right now. I was just thinking I was surprised when you say that Hutt City, FPP, and Hutt Valley. Well, they had a poll in the 2022 elections, and voters said that they wanted to stay with first past the post, so that's why they're still with first past the post. So if we're trying to get people to see whether they want to work with amalgamation, and then they have different voting systems. That's gonna be a question that the future structure will have to deal with. How we elect our future council if we go down that route. Ole vainga le matatano nei ole whainga ole tuainga whainga palota le whaatino nei pōrua. E le vainga le wha pupu ole STV, ole single transferable voting. E le lai whaongai pōrua le lano siri. Pe tō fia ni pūlenga nu o whaia le vainga le tuainga whainga palota le ole STV. E le wha pe suru lima I tono New Zealand. I nei la mai Wellington le wai loi o tātou o le STV o le single transferable voting. A o Hutt Valley, ma Hutt City, ma Upper Hutt, o la tau le o le EPP po le first past the post. Toinga po ai mua maua ia fo ia telo palota la tau nai malo. A o le STV, o le ele vaenga le pena ta ua whapirtani o le ranking. Le sa whamatala pe whawhiana whale palota. A watu le lisi o ingoe na inofola ia a whape to 5 sui tau vale watu o i fo inofoa. Ia mawhaene alu o numero tasi lesi ingoa, numero lua lesi ingoa, numero tolu. Ia o na lua ilela ia I lau filifidinga o lau numero tasi lea, o lau numero lua lea, numero tolu lea. Na mai lo le tamu whaitu whaatasi o na ilo le po fia tangata ia e avo ia. E telepalota ia ilu no lua lo na tolu o na whailele filifidinga. O le whainga fo ila lau palota pe on tana no le sunga ia check. A whape watu e to 5 ia nufo le avo ia tauwa. E pūlea oi pena le tasi ale ingoa te nofo tua ila numero tasi ia na whaamuta ilo le ina. A e mana o e whaonga o male to 5 le a velo no whaamua lo na lua lo na tolu na wha. E mawhai a whape o le numero o le ngolo na 5 nei lalo a velo whaamua. Nona winga o ina tu se numero tasi. A whape o le ngoa le pito i lunga ia a velo wha numero lua ia na tolu ina le lua. Ia whape na le whioso swai solo le whaingo le ingoa o le numero. E whailo whaitalia.
O nā lai whai whapena le I nei pōrua o le single transferable vote. Ia mo le whainga o tato pāluta. Ia mai atonu e au ngā fo ile e peo na ofisiri. O le ale tā ua mo pōrua la tō. O le la tō wa ai o I e mawele ava no tangata Pasifika ma le tu pā o tamaitai. O le tele na sau mai tonu to inga whainga le awa alo le first past the post. Ia tele ana o nga isi tangata e mua ai mulmuli tātou. Ai ma le tele vaenga le alwa ia lātou e for whainga fie. We'll just take a little briefer here, Jack, and then we'll come back. We'll just ask for our team here to play another piece of song. And then we'll come back. Kia ora.
Toi whatalo whatu whawhanga le tunu. Ia, atonu mo tau mai e leu whaia. Mene mat whanongolongo toi. A lela a te tala atu tato leina mo nisi o leu whafonga nei pōrua. E fia fesili se nisi o mata upu ia po le tato le palo tolo alo toi nei I whainga malo laiti. Matata noa tu ma cheki isi vaenga ia toi mata upu. Ia atala tu leina e nisi fiwala au mai o na mili mai le tolu walu lima. Lua ofa tasi. Ia po le ofa mo te foli mo ba. Ofa tolu walu lima. Lua ofa tasi. Ia pa isa ofisiri fia mamlama atili e nisi o vaenga ia matala noa tuai. Ai la matata noa pe nisi o mata upu ia mo le fia le tato tunu. Check, just offer the invitation to our listeners. If anybody wants to ring it in, you can answer the question. Yeah, if there's any burning question they may have at this point in time. Obviously, we've got further programs to come before the election, so we can still go and try and enlighten listeners here in Pōrua about what's happening, so that hopefully they can increase the participation from the 36% to more than that. Yeah. What if we can double that? Oh, that would be fantastic. That's kind of where central government elections sit, is kind of the 70-80% mark every year. So, there's no reason why we can't. It's just people, they need to enroll, they need to know why council matters and why it's important, and they need to care, and, people in the community, they do care, but it's just helping them to vote and reduce the barriers to be able to do that as well. And I guess that's why we're doing this program. Yeah. Trying to enlighten people about the process, what's required, how do you, and why we want you to vote. Yeah, exactly, and why it's important and how we can make it easy for you as well. Yeah. Mana ia fo ile pe to fa fonga mai o le fo I polkalame ni tam fai ina fa malama a tiri o tatou tangata na ia male manatu maulunga lava ina ia talo sia I o tu le aso le o faile palo tatou tele o tatou au fa fonga mana ia tele ate o tupu se va venga nei tatou ai nei Pōrua ai o le faduina numero total 1% le nei ai fitu lua a mo va le fitu lua lo no inga tau mai na le si lusu vol % na ile o palota ai tatou tam fai sa ili a misia tatou tangata Sāmoa ia Pasifiko lo fa fonga mai tatou polkalame ia minisi fo isi atunu o e malamlamba le ngan Sāmoa. Tam foi fo so sone I o tua oi I tō ainga ina ia a whai parota ai o ngā fo lani mato ngā luenga le whai atu ma check. E wha mamlama tiri vaianga nei ina ia wha Sofia ia o I whai lau parota. A iei fo se vaianga te fia tala no mai pawa peo o lisa ngai teli whai ase parota. Ai fo ni mafo anga e te loa e tauna sira fia le pulenga nu le mafo anga le na le fair palot e anga fo lo fa so mai ia na vidi mai la ia a tonu e ho fo la to mafo fo ia ma fa si a wala mamla mai ni a tili ia mole anga ia tu le fainga palot ma sina October. So if a person is not enrolled by the 22nd of September, they can still vote. Is there a process for them to go through? Yeah. So if you were enrolled by the 1st of August, you won't get your voting papers in the mail, but you can still enroll up until Friday the 10th of October. You just need to cast what's called a special vote. Yeah. There's a little bit more process on that, so we help you fill out a form just basically saying why you need the special vote, which is that you're not enrolled, and then we give you your voting papers just like normal. So we'll be around our city at quite a few places doing special votes. So we'll be at the Pacific Night Markets on the 12th of September, and then also the last night before Election Day, Friday the 10th of October. So we'll be there and we'll be able to enroll people and help them vote at the same time, which is going to be really great. And then we're also going to have 2 days at North City Mall. Yeah. So we're going to be at North City Mall on Saturday the 27th of September and Saturday the 4th of October. And that's actually the first public announcement of that. So we're well announcing that live on Sāmoa Capital Radio today. Well done. Yeah. So North City, that's the mall. Yeah. And that's the 27th of September. Yep, and the 4th of October.
Yeah, so we'll be there from 9 a.m. to 6 p.m. both days, and we'll be able to help you enroll and then help you vote as well. So people can do it all at once, get their details up to date and get their voting papers as well. And the 12th of September, where's that at? That's the Pacific Night Market, so that's at the Cook Islands Hall. Yes. And then, we'll also be there on the 10th of October as well. Both are Fridays at the Pacific Night Market. Come down and get a feed of some delicious kai, and then, vote. Don't say that because they might think, oh, is that free? Oh, no, sorry. No free food, sorry. Come and support some of our local stall holders who sell some fantastic kai down there. Yeah. O le vai ka le whawhipai o atoile le stala i o le palota wa le matano atu le aso hivo se tema. E o atu le aso lusu se tema. Aso nai vato iau pepa e fo i i palota. A misi la vaenga i le stala o e whai palota. A misi la vaenga lea. O le laita o e isi aso i o uma whaiela to fofuanga. O le aso sfulu se tema. Ma le aso se fulu oktopa. Tu se leo le po o le aso le ai le yo o le aso fa ngatai palo te le sfulu le o le sutasi e mau le ava no ina le night market le lato market le fa i le fa le vole le holo nai a tangata kuki ai lani ina i poru na le mo fa i vola to ta penanga ina ia mau le ava no le stala i lato misi ato le ava no le ina i mfa na palota au le North City i le vaenga le whaiea tātou whataunga nei pōrua. O nei e fo le iwa i le tae au e tau le ono le awhiawhi. E iei fo i lato e whatu i whaingofia na whailoa fo i lato i eina. E ma whaiea ono atu tangata matanatan no i lato. O le lusu fitu o se tema, ma le aso wha Oktopa. I lua la aso le tala noa i whaiea pālota i oia fo i le stala i lato. I le tu amanoa, check between now and all these dates we'll try and remind people during the morning show so that people know where to go and be famous. That sounds great. Yeah, I'm really hoping with the work that we're doing that we'll actually increase the number from the 36. If we can get at least 50%, but if we can hit the 72, we'll probably Sāmoa Capital Radio probably shout down the whole year and invite everybody to come and celebrate. Yeah. That sounds fantastic. I'd be keen. Yeah. Yeah. So it's very good. Now, when can the special votes we mentioned that? Yeah. So, is there anything you want to cover in this program? I think it's you can enroll right now. Yes. Update your details, and then if you don't get your voting papers by the 22nd of September. Give us a call or come to either our administration building down in Cobham Court. Or what's the number people should ring? Is there a number for them to ring? Yeah, just our standard contact number, so 04237 5089. 5089. Yep. And then our contact centre will probably put you through to me or one of my team, and we can issue you a special vote, which is really easy. It sounds kind of daunting, special voting. What that actually means is we help you fill out a simple form, we sign it, and we give you your voting papers. And that's counted just like a normal vote as well. Right. So please do vote, please do enroll. It's really important that you have your say on how your council looks for the next 3 years, and have your say on what's important to you, and you can do that by voting. Yes. Thank you. O lewa tala no fo ile whasolonga o fo ila to fofanga lo i ne pe una whailo atu si o aso ye le whapito e whaie ia le stala muli. Ia, manea e tawa whatawa na o fo i malu leo fia o tato a whafonga. Ia mese o to e alalampa pa o ne porua. I le whanau naunga o pule ngā nu, ia mane tato le tiole wo nei porua. Tato whaipe ma whai o na sui, a mese au to lele whaise pano te i le fut palo te talwai. Ina ia whamanoa se teimi e whai eilo le stala mumua o na whai leo lau palota. O le whanau naunga ina ia si tia mai le 12% le nei a tato mō le 5% mana i tele. Ai a tato mō le 51%, ia le lope te o whaise tato pāti le lo le hole la talata mai nei
whai le celebrate se tūlanga whapena. Ia tamu whai awai o lawa I pe ona mai le vaenga le o le tamu whai le amalgamation o isi vaenga tāua nei tauna pālotai. I think it's all the more good reason for people to participate because you're asking them to vote for the Murray Ward as well as the amalgamation. Yeah, it's going to impact on the lives of people here. Yeah, there's their lives. Yeah, exactly. So there's so many things on the ballot paper this year. So there's you know, like you've said, mayor and councillors, Greater Wellington regional councillors, plus also those 3 polls, and those 3 polls will have an impact on how council represents you into the future. So yeah, have your say. Yes. Yeah, na o tāua nā lo pālota langa le e vaenga te tele e tonu. E se temi mō na mai le se pe pālota e wawa ai fo la tu fo lunga le tātou o pengo of sota inga. Ina ia whaingo fie fo on tātou taltano le aso ma le aso. Ia ma wha ma mla mātiri. Ia ma whai e wha ingo talawhia ngai. I think perhaps next time we can have some voting papers or drafts and then we can also post them on our page so people can also have access. Or we link with you so that they can access your website and have a look. And then, that would be fantastic. And then our team in the morning will try and explain something from what we've discussed. Yeah, exactly. Translate my jargon into something understandable. Yeah. All right. So that's it for this. Unless you got something else to. No, I'm good. Just a plug as well to vote in the Samoan election next week if you can. Yes. Thank you. Of course, that will be live all day. We're live streaming that. We'll probably do something similar to what we're doing for the council. Yeah. And see how it works. Yeah, that'd be fantastic. Thank you for coming in and sharing, especially your residency in Porua, Jack, and all the best for the work that you're doing. Yeah, cheers. And we'll see you again soon. Okay. Ia o tātou pol kalame nā mwhaintu whatsia nei fo ia so taltano tō malisunga ia Jack Marshall. Ia o ia le ia le vaenga le whaingo tapenanga o le palo te nei Porua. Ia o le tam whai matatano se mōmua. Ma wha mamla mātini ia ma maise pe palo te wawai mai fo i ma wha mamla matu vaenga ese. Ina ia so swani ma wha whaingo fie i fo e whaingo lau whiwhiringa. Ina ia tātou o umai pālota I whainga pālota I la susutasi o Oktober. Tāls fulu o le uli, whaangata le tali ina lau pe pālota. Ia tātou pukalame nei, toi mawosi se amnota tanoa, temi nei, tō wha soifua.
Maya, Siva Maya, Siva Maya, Siva, Siva, Siva Maya, Siva Maya. Sole, Siva my Polilua, I'm a boys my Polilua, yeah, Polilua, Polilua. Suma, Siva my Polilua, I'm a boys my Polilua, yeah, Polilua, Polilua. Young on you, the fellow of my vow, my motivation. Polilua, more Polilua. So far, so far. Ia toi whatalo whatut pa ia male malo tata o whaafonga maa sani ia nau mai ale awin atu ia awin mai ale se tasi whatata o pokalame tā ua se tasi fo i olo o tamu e ia i tofi whaipule fo i mole pule ngā nuu. Ia toi wha malo atu tata o whaafonga le nei tae au leo toi wanu minute tāle sifululua ia no toi awin atu leo le whapoponga o tata o talafou i Sāmoa tāpina ina e tāsi Salem Sam. Ia whaapea talafou i New Zealand nei, peon tāpina ina la fionga ia lau ano ati lawa. Mālo lawa soi fo manuia, mālo le tawata ili nei aso. Whaamanu malu lawa fo ia, whawhato tato ofisa. Ia ele fo i susuru mai le lai te leo taimi. Ta ulu fo i timunga ia peona i le tai awana lei la. Ia mālo lawa mālo le au ngā sese leo tāpina mai fo i tau mawhtanga. Na ia tātou mātutua, ia wafo i tari ngā sua o le awa uli. Whawhiwhianga ma lau whaipesel tia maa, ti ngā le vivela o le la. O lo tātou whainga luenga pe su ele me whātau el whalawa ta maiti. Ma lo lau whainga luenga leo le ata vodis fululua, ia ona ma lolo mai fo i le awale lunch ia pole simoko le awa uli, ma lo lawan ngā lulue.
Lava e le nei hoi vaenga o telefou ale si ufongo le lo mua. Ua whaataro sanga ina e tangata lo tele whaapela o whai pisinisi manisi o fisa o nanga lo tele ia min style carpeneta ina ia o atu e Sāmoa Valley i a wala o le stasio pitanu o Wellingtone ina ia lātou silo fia ai ia whaina o whenga i nei ma le vaenga o le lo mua. Ona o le whaato o tele ina peo tangata o le aini whale e no nofo ai ma le whaate tele o winga whaale tonu ma le manuia ua tu lai mai ai. O lea tāru sanga o loa fia i se tusi whala o i tele ua sei nia e tangata mani whala potonga e tolus furulima la whai o lo una ia ai ia minsta whale ia Chris Bishop whapele minsta langolango o tama potaka ai whape ai ma le pulenga o le ai o Wellingtone ina iasia si atu i Newtown ma ia ngāru nue whaatasi ma tangata o le nei pitano u i le sa idea leo ni fofo mo whaafita auli ia o lo tu lai mai ai le teimi nei. O se lipoti le wale sfasa laua New Zealand na ta wai e nisi o tai o le tunu o e lala ai i Newtown e te le lava le whaale tonu o mai tawina i mga ala o lea vaenga o le lau mua. O lo o tālu sanga ina i le nei tusi le te tau leo na whaia o nisi ngā ruenga Soswani mo tangata ia o lo o moe solo i poro tito whale ma ta whaala ina ia vaveo na mawaini whale wha mautua tu i ai i la tau. Le ngata i lea ai o ni au nanga i Soswani i le fo ia o le wha ngā ina o waila au mo whala au wha sa ina. Ai mai se o le soifua malolo ina o tangata a fia ai. O le taminei e ui ina le lei au nanga ro tele o lo o iai ai e le o lava mo le tūlanga o lo o mana o mia. Whailo mai Andrew Wilson o Stasi o Kapiteni o Salvation Army o lo o popole mātu ngā tangata i le vaenga o Wellingtone i le whaatupula ia o tūlanga i lamati ai le saonga le mua tangata i nofuanga whaitele. O le mori mau fo i le tamaita i purinu o Wellingtone ia Tori whanau o le teiminei o lo tau mo whai le pūlenga e whaale leia le tū tau i le saonga le mūlo tele o tangata mō vaenga uma o le lau mua. Whailo mai fo i le tamaita i whai pūle o rongo tai o Julian Chenta o le tōtele lau o tangata sao la tū whaalia i a teia i le tūlanga whaale tonu o le si o manga i Newtown i le tausanga a tua ua tua na e tu nei ma e matua le tau i lawa i mi sta o whea ngai ma whale o le malo o nāsia si atu e sila le lei iai i ia whaafita uli. Whaalia le tamaita i waipule le nei e tu sa ma le lua se lau la whaai o ni whale ma ni potu sa wha moe e fausia e no nofo ai tangata i rongo tai ai o le ua ta ofi le whai ngā malo o lo tu nei le foe ma e tu sa pe fausia wha anati nati i a nisi whale fau e mauti no la vai le ma whai o na uma i se taimi vave. E le i awaila li pāramia Christopher Larkson i le whonotanga sa whaatau teia i lungo vese o te inga tele vavave a tai o māloso whaatasi ia ta ua o le Coalition of the Willing ia po o tunu ia o lo tutu whaatasi e lango i le malo Ukraine i le la taua Malusia. Ta ua se li poti le wale sfasa lawa New Zealand e le ivilia le li pāramia le numela e feso tai tuai mo lea whonotanga sa whaia i le vaveao i le tasi i le waweao taimi New Zealand.
o le Palestine o le malo falani Emmanuel Macron ma le pale mio Peritania tele se Keir Starmer saola ua te ita ia le fontanga a te ita ai o ia malo. Na awa i foi tala noanga nei le Palestine o Ukraine o Vladimir Zelensky mai na ta ua e pea o le nganga ma le wha mo au tu o le fono o le langolongoina lea o le malo o Ukraine ai moise ai o nisi la sanga o le aso nei i le whaatalanoina leo se file mu i le taua malusia. O le nei fontanga i lunga o fisot inga teknolosi na so mo le fono i le vale Palestine Amerika ya Donald Trump ma le Palestine Lucia o Putin le sa whai i Alaska i le whai unga le vai aso. Sa whaasisi lai i le fontanga le nei a le Palestine o Falani o Macron wha pele palimia Peretani o Starmer o la ua e malangane i Washington i le azolua e feilo ai ai ma le li Palestine o Donald Trump whaatasi ai ma le Palestine Ukraine o Zelensky. E pei ona si le fia o le so le sangufua le nei i Amerika e whai le feilo inga le nei i Washington e Donald Trump ma le li Palestine o Zelensky i leisi vaenga o tau mo whainga e sa ili se file mu i le taua a Ukraine ma Rusia. Whamao ni e Laksen i se feilo inga ma lau tu stala nafi e le i awai o ia i le whontanga le nei a malo so whaatasi e langolangoina Ukraine ona o le tuai ma le whaale tonu o le taimi na whai ai. Pei ta isa iai sui o le mtanga renga le vai whafo a le malo New Zealand na awai i lea whontanga i le vavea o le sa. O le tapunia o le kompani le whaapitoa i me whaonga ina i sauringa te tele i te tonu o le lo mua i Wellington ua whaapopole nai i la tau e whengai ma le whaatulanga ina ma le fuafua ina o ni sauringa te tele. O le kompani le nei e o le hire master e pei ona lau silefi ai i le tau tele na tapunia whaale tu la fono i le asus fulma le wha o Augusto ai ua sili atu i le fitu se furu tu sanga talu ona whaia le lātu au nangale nei i bisinisi o le lisi nātu o me whao ngā mamomia i ni sauninga me ni whaantasinga e pei o whale ie manofoa a toa malaulau ai maise o ipu maisi mea whapena. O le hire master na mua i whawaina le tausanga tasi iwa whavalu i lona ingoa o le T-Services Limited ma amata mai eilan au unanga o le saunia leo taungoftanga po le catering. Whaasolo solo mai ei lama se ia o ina suia lona ingoa i le hire master i le tolu se furu tausanga ua ma vai atu nei se ia o mai lava ina ua tapuni nei ma whaamuta ia lana tautua. O le telekompani a fie le fuafuaina ma le whaatulanga ina o ni whaaipuiponga na whaamoe tele lava i le au nanga a lea kompani i Wellington le tele tausanga ua ma vai. O le to telekompani ma isi o bisinisi na whaalangolango i nei au nanga whailo mailo lātou whaanonoa ina ua tāpunia le hire master. A e le taimi nei, e le ia se whaadi ngālo ia mai le pūlenga o le kompani e tūsai o le mea ua tupu. Ua whailo mai le si tia o le tau e ngosi ai i le meo le meat pie i le tonu o New Zealand i le taimi nei, e ui ina e iai i se whale pai i au kilani o lo tau whai malosi e whaatu mawina i le si ia le tau o le lātou pai. O le mafu anga utua le si taai o le tau o ia tau mawhai o tele tanga te fia iai, ona o le alu i lunga o le tau o le mens, mai le ano o le povi po le beef mens, le ua o atu nei le 4% ua maurunga ai, na ilo le tau sa iai le tau sanga ua mawai. Whailo mai fo ilo fisa wha mau mawina fo inu mela le malo le Stats New Zealand, o le tau e valesi sa iai le beef means ia iulai, e luas fultasi ta la iwa fitu sene i le kilo, e tusa lea ua tolu ta la limas fitu sene ua mau lunga ai, na ilo le tau sa iai le tau sanga na te nei. O nisi e whaloloa, ua o ia le tau o le lātou mens, i le tolu se furu ta la i le kilo kalama i le taimi nei. Ai e le ngata lai le mens, ai ua si iti ai fo i ma le tau o le ano le povi, le beef steak, le ua o i le luas fulfa,
tesi maleono pasene le maulunga whaatusa i le tausa iai i le tausanga ua mawai atu nei. Mai o whapena foi, ona si iti ai ma le tau o le pai le whai i le povi po le steak pie i le tele o ai mai tu malo e se o New Zealand i le taimi nei. Ua mahea se awa onga whaapitoa sa whaafoina le fitafita le Army e New Zealand mo le vanga au mo le fitafita ale malo o Papua New Guinea. O le neia o onga e pei ona whaero mai o le whaongaina lea o a upenga e whanai nai puru aluma mao po o motors mai na whaia maa awhiai fitafita o le vanga se furuono le Field Regiment o le Army e New Zealand. Whaelo mai e le ditaitai au ia Mike Van Wheelie e sidi atu i le se lau la whaingo fitafita ale vanga au a tunu e lua o New Zealand fa pēmo Papua New Guinea sa awai lea polkalame fa ale awa onga. Sa telefo isi vaenga na fiai fitafita malo e lua i le taimi a whanga solo lea awa onga i laufanua o lea tunu o Papua New Guinea. I nisi tala mai le Pasifika ua taulima ina nei e le ofisa o whainga whaiva le Pasifika, le Pacific Islands Forum Fisheries Agency, i ale vainga tupe e ono se 4 miliona tala mai le malo tele o Amerika i lalo le malienga ta ua o le Economic Assistance Agreement i le va o le neifa alapor putonga ma le United States. Whaali mai e whape o le vainga tupe le nei e mo le tausanga ua mawai lua fe luas fulma le wha o se vaenga o le whenga inga i le vao Amerika wa malo le Pasifika le ana wha amautuina le tausanga te si iwa walu e a awhiai le whaangota ina o ngā Sami i tonu o sone sa o loto taule te mau a inga o malo mātunu o le Pasifika. Na whailo iai Washington e le whailo tusi lango o Amerika o le leo Christopher Lando ma amapasa masui o malo le Pasifika o lo ngalulu e ai i Washington e mo le whaamautuina o le tuinane o le Seleni ma le sanga whaamautuina o le langolangoina pea e le malo a Amerika o le neifenga inga tau i la tina e o le tamao a inga o tunu o le Pasifika. Na fono i Amerika Sāmoa i tai o le Kalesia Katoliko o le Pasifika a toa le ta ua o le CPAC o le Episcopal Conference of the Pacific. O le sui o le Vaticano mo le Pasifika Gabor Penta na avea maola tau malo whaalo longia. Ila na saunoanga na ta uai e le li aki Epicopo ia Gabor Penta o le nganga ma le whaamo moe le fono le neia Epicopo le Pasifika. Ina ia vea i le Kalesia ma e Kalesia Pasifika a toa. O se ripoti le Vatican News na ta ua iai e manatu le li aki Epicopo o nisi o vaenga de tau o na ngā iai ngā ruenga le Kalesia o le ngā lue ma le tūwha dasi leo te ngā tei ngā ruenga e au fiai le tausinga ma le vaai le leo le sio manga ma ngā tei fale ai maise o le wha le leia o au nanga wha le tala le lei wha pēa le wha le leia o ngā ruenga lutele ai maise le atina e o tina ma ta maitai a toa ma tūpulu langa talavau o le Pasifika a toa. Iai se fetu na inga whaabitoa o whaia e le kompani waalele le New Zealand mo tickets a la tau pasese e iai ni so tanga ma le kompani waalele a le Air Canada i nā yaso ia o lumana i nei ona o le solo te e tangata whainga luenga le kompani waalele le nei e kānata. Na amata mai i le aso se furulima o le masina le nei o kurso ona tau fia malanga whaatunga ina le Air Canada ona o le solo de te e le se furu wafe ona tangata whainga ruenga i tu tonu o ona waalele. Ele imanuia tau whainga le malo kānata ina ia toe fo iane nei tangata whainga ruenga i le asonga fua ana nafi. O le New Zealand e iai ana malanga tu sao a ngai i le ai o Vancouver ma e iai fo i le la ua whainga whapaanga ma le Air Canada e alo iai Lazy Company i tickets a Lazy Company. Whaelo mai lai le New Zealand, o pāse se ua umia ni tickets e iai ni so tanga mani malanga ale Air Canada e ma whai ona toi whai ala tau bookings ia pe ole maua leo le credit ai mai se pe a whai o ia tickets sa whaia a mata mai le asos furu lima e o i le aso lua se furu o le masina le nei o au kurso.
le I whaai na mai le New Zealand, pe fia la whaai o pase se o loa fia I lea whaale tonu. O whaamano loe le to e whaarua I le whaala o pase se o le aratere I le mai ai o le luas furuona tau sanga sa so o lana tau tua I le wā Wellington ma Picton. O le asanga fuana nafi le na whai aila na malanga whai o mai Picton, a ngai mai I le laumua I le itulais fultasi I le tae ao, na taunu mai I Wellington I le lua I le awa huli. Sa whaatalia I le taulanga I Wellington e ni waa toso waa I nei malanga ma whai aisa la tau wha alo wha apitoa I le whanaina leo le sua sami I le ea e alo I ai le wha ai unga o le tautua le nei waa o le company waa ale Inter Islander. O pasese sa malanga mai ai I le malanga wha ai ule nei le waa navi sa tufafua I ai cupcakes na wha pi ai ma se stika o le ingoa o le aratere. O le wha aringa alo ia mai le company na ta wai o mafua o na wha malo lo le waa ina ia amata ngā ruenga o taulanga po o wafu ia e wha ngā e wa fau e lua o le malo ia o le a umaia I le tausanga e lua afe lua se fulu iwa. O le au nanga le aratele le company a le Inter Islander o lua se fulu ono nei tausanga o mawai sa whaiaini malanga e le waa e lima se fulu tolu wafe le a whai I le waa Picton ma Wellington ia mai sili atu I le 5 miliona le a whai ngau pase se sa whai malanga ai. Whaelo mai e whapea o le a tau I le lau mua I Wellington ia le waale nei e tāli ai se whaai unga a le company mō lona luma nai. Tā alonga I le tā alonga te nisi la manu malo te manta I New Zealand o Erin Rotliff malana panga I le seompini o tā alonga te ito lua te mai tai I le tapu sanga te nisi a le Cincinnati Open I Amerika. O le tausanga te ruai na malo mua ai le nei te maita I New Zealand I le lama ta amusanga le asa panga ai mal te maita I ngo ia Asia Muhammad ai o le tausanga nei na panga ai lo o ia mana na panga masani I te nisi ia te ito lua o le te maita I kanata ngo ia Gabby Dabrowski o le final na malo ai ia nei te maita I I le panga te maita I Saina o Guo Yan Yu, ma le te maita I Lucia o Alexandra Panova, I ai e ono I le wha, ma le ono I le tolu. I ta alonga nei di polo o le o whaelo mai o le ata alo I le tamusanga I le tausanga a sauru o ono, mo le au a le Sunshine Coast a Australia. Ia le te maita I New Zealand o Karen Berger, le o lo te alo nei I le au le tactics. Ua to lima ia te ia te maitai o le au ne tipolo New Zealand, le Silver Ferns, ua saini ni ala tau whenga inga e ta alo ai le tamusanga ne tipolo Australia I le tausanga fau. O le nei te maitai sa te lelo na sao I le manu hai o le au le tactics, ma ve ai maudua I seompini o le tamusanga ne tipolo New Zealand, I le teimi mua I le masina na te nei. O maua e ia mai te maitai e to whaale Silver Ferns, ia se whaatanga na whaapitoa mai le pulenga o le nei tipolo New Zealand e ta aroa I Australia, ai awa nopea o na whiriwhiria I le au le Silver Ferns. Ia o le whae wana nāla nei fwoi vaenga o te lo fau. Whatalofa le mai moanga ma le whaafonga anga le atunu le whaapopongo talafou mai Sāmoa se mai le whaafonga. Wa whaamautu le lola pālota ma le au whainga le a whaia le whiliwhilinga le atunu le neitau sanga le wa whaamauti no mai le so upu o le ofiso whinga pālota se umantafa ma lolo 5 mai pule. O le au whainga o le tātou lola le ua ta pena ia le tātou whinga pālota le ua iei le teimine nei. Ia le sāwhora sia le lava ia so mai alo le pata upu le whale arupo. Le ua toi awa I le tonu ia le sifuluono le nā. Ia I le toi whaupopo ia I le numero le sa iai. E whaupopo ia le sifuluono le nā whale arupo. Ai tau ese mai iai ia le I la tau le sa resitala. Ai le itu ua I tonu le lola.
ono le sa tu e atola to lua tasi fo ile le a ia au kuso de palota e ato ia se temo ke topa lu wato ile batau tau sama fo la tau lana le sa ye umo tono numero le sa uta umo mo lava to ave ese mai lo la yo va engalena langa de over find palota ali atola to lu futas e lu se la futas sile fa inga o ila tona le sa to ave ese mai ia mai le numero tatou lola sa ye e fa popo le sifulu no fa le alu tonu e to ese le lua se lau fitu tas to to e lola le wa fa tido ni tatou fa inga palota e se lau male tasi afe iva se lau valutasi se lau valutasi afe iva se lau valutasi ia o le numero tonu wala le na le wa printer il tatou lola po le la fa il tatou fa inga filinga le la fa nei I tu malo e lima se futasi Wa whaelo mai fo le fasa lau tō se fulu fale pālota le ua mautino wa tā pena. O le ha whatino ai le whiwhilinga I tu malo uma e lima se fulu malitasi. E mai I le tolu se lau tolu se fulu leo whaeo I lanto o loa lalang papa au tonu I whafo mai o na restale lunga le lola pālota. E na o le fitu se fulu male lua I lanto wa ato toa uma vaenga mo mia ma whaamalie I nai tu unga mo le restala. Leo ua whaamao nia. O le isi lua se lau lima se fun male valu, o I lantou I eli ato toa pepa wha mao nia, pe le I malanga me fwe lo lomi tamatama I lima mapu e leata. Pe ona whae lo mai lo fiso whai ngā pālota le la sanga e uia I lantou e restalai, pe a whai e mai ala vanga mua mua le tali e ina le ina ue restala I lunga o peng te whae langi. O le vanga lo na lua le malanga mai e whaatau nu lo lomi ino tamatama I lima mapu e leata, ma le vanga lo tolu, pe malanga I fafo ai toi malanga mai foi e whaatino lana pālota I le aso lua se fulmaliva. Na toa tele I tangato le atinu una whaonga ina upenga ta whae langi le lata tu le tolu se fulwafe ai silia ma le lua afe I lantou e li mai a ona whaamali ina vaenga mo mia. Mai o le vaeso nei o lo whaanga solo ia o onga a le ofiso whainga pālota e a o ina I le whaonga ina o masini whaona po nei o le a whaia I whaamaumaunga mo le whainga pālota. Ua tautino I le ofisa sili on tanga ruenga wa onga, ai au Chris Hazelman, o se wha le tonu I a wala o lo whaonga ina e wha soa tuai I a mata opu I whanau, e wha awa wailea o ina o lato mata opu, a o tu mau pele ta o fio a onga I lona toea e mai. Mai o se wha fita uli leo lo tau mo whai e ni a wala e mwhai e o na wha tino, e ala ini swinga o lo ta pena I ele mtanga ruenga wa onga. Pela I le whaite ta inga lea na iai ia lato o lo whaonga le Zoom, pe whaonga ia le Messenger, e whaatino ele wasenga. Ia o le wasenga e fastful lima tamaiti ai umaifo pe ta to ono tamaiti lai online. To telo tamaiti ele o mai lunga le wasenga. So o nai lui tau na o lai whaangai pe ama nai whaiaonga. Ai o lo o tele lava o nai whaiaonga o iei lava lato WhatsApp group a mātua, o iei fo inai whaiaonga o ai tua. O ai tua e tuwha mea onga, ma wha matana. O iei fo ila whaatanga, fo ina le ia maua se hawa noa, e whaatata noa mo ia nai whanau, I le ngaluenga e tauna whaatino I le ngaluenga leo wa tuwha le whaiaonga. Whai lol tamai tai pāri me tausi le vai aso umawai, e leo mawhai ona wha amauti no se aso e toia e ia onga, ona o loo so solo pele pepesi o le wha mai o le fifa pōna aivi, leo wasilia nei mali se fudu wafe I lantou wa a fiai, taru mai le amatanga o le nei tausanga. Ua wha maunia mai le sui komisino na tanga ruengo leo, papa li Mona Lisa tia kete, o toi maua lea li I le to tolu iei I lantou na la vive li ta vale le na maari li wali to lua mai nei iafu, e le aso to na e le whaai ungo le vai aso. O I la ua to lua maali liu e lua sifilma leono ma le fasa filma le lua tausanga le mātutua, mai na maali liu e la vale no whanga na la vea I le ta vale, le masalomia leo, o le sao le ta vale na tifa I tua, ma ta vale ma soa se la au I lumo se fale o se ainga I nei afu, ma maali liu e lava. Whai loe papali o lo wha wau suenga, po wai o le ua maliu e fasa fuma le lua tausanga le matua, ma le o lo soi fua le o toi maua, na ia wha foi na le ta vale. O tala fowia, wha mlia le toi fo whango le nei aso, wha soi foia.
Whawhiwhianga na ni vaenga o le awa uli e toi whamalo atu le tato au whaafonga luas fulu walu minute wa te aile se fulu lua ia tautua si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio i Wellington nei lona ofisa whaasala lau i Porirua nei ia wa mai a fo i malawi nato a tato talafou ia toi whaafonga iai le itu la e tasi i nongo tato upinga of so ta inga ia ai tato whaamawai toi fo i nei tato wompa anga umalava ia le olo whaafonga mai nungo le tasi ono te simal tasi whaamo. Ia whapea fo i le tele i mai moa lava nungo le YouTube po le Facebook. Ia mana i fo i le whaile whanau e subscribe pani oi le YouTube pi mana ia le YouTube i nei tato mātua. Ia le e whaingo fie fo i ona cast nungo TV o le maalia i o le Facebook. E whaiwhai isi taimi e te fiu e cast ele alu nungo le TV e pe te leo taimina o le YouTube e mawhai whaingofie ona cast pe wha alu nungo le TV pia ne mai mua mai le au leta ma leo tasi le masai nona pisa tu tai au ia toi wha malo atu lava le au ngā lulu e wha malo nei tato mātua ia leo loo wha funga mai tutono maota malawa o le asona na filia sa e mai afo e watu i stala fo Savelina tai au o le asona na filia sa whai ai le porokalame i le Elim Church i a tato i Austin o le tufanga o whailonga mo tamaiti i primary schools tamaiti o mata ina le whaali o winga whaataitai tu so e ta o le Porirua schools Porirua Primary Schools Leadership Awards luafe luanima wa fito ai ni tau sanga ta luana fa nga solo por kala melia le nga lu fa pa anga ile Rotary Blimerton ma Porirua ia mar pulenga no o Porirua ole mitanga o toi titia to atele o tamaitina o ilunga e mai ala tau awards ia o tamaiti Sāmoa te vai atu ai whaai ula i lato whaai ula lane nungo o le screen ia ona i along whanau Sāmoa i primary school silia mar se fulu ia onga ia na fili mai tamaiti ta ito alua mai lea onga ia e mawa ia whaai longa nei ia ai o peo le pita timimita ta ita i ola ta vai atu nai tamaiti Sāmoa to atele tēne ti matama a le ngata fo ilea o ia o isi whaai o Pasifika lava. E pe te tau lewa aini i nisi whaai o ese atu. Ai toa tele nei tato anam whanau Pasifika. Pa malo atu fo i pe whapea le whafonga mai nisi o mātua. Grandparents pe whapea le sai ai au ai anafi. Na maua e nisi o alato walo ia whailonga whaali le leadership. Ia malo lava malo le tausi malo fo i le lango i alo ma whanau. Ia staimio na watu se o le atoanga o le whaamoemoelan whai anafi. Ia e whaamalo lava i nei tato mātua i le whaingo fie. Whatalo whatu papali i sina leo Amelia whaamoana le mafuta mai lungo tato upengo of sota inga. Whaamalo atu fo i Kevin Swalker leo lo whasoa mai le tāua o vaenga inta tanoa tuai porkalame wa maia. Ai, ia, usi me perfa fonga tau tuati ufonga lau mua tato atu lal whaafifianga lea. Tolus fultau sanga o siali lea e nofo i Hawaii. Ia o Sean Ishimoto, ia le safa fonga mai fo inisi o aso. Le pese meana ia e lini. Ia o siali lea ia e po le vaai. Ia le weia tau sua mai le pese leo le eleni. Whaafifianga su i whiwhiloia wale nei au auli o le asolua la sosfulu iwa nei o le masina o au kuso. Ulo utsenga telfu si paka o umatawa umalokoto tau mawhai nei ono po zeta te nei a pea tawa ai tau foko eleni Parai valele sile manongi Eleni Pakare sile manongi Vai sali oi sfainga vai ai
tau holonga. Si tai tau I la langi. Wala I la ele awang ele wa o ia. Elengi, elengi. Afalai palele sile manongi nongi nongi nongi. Elengi, elengi. Pakare sile manongi. Vai tali oi is vai na vai ai. Ai, ai. Well, Bobby, my sim fa bel ma puaa. Ele gata le tau tai tiusa. Tau mama fa il au mama fa. We ai tata te ata tosia tinia pa. Eleni, eleni. Afalai palele sile manongi nongi nongi nongi. Eleni, Makare, simile manoni, vai sali oi, is vai ma vai ai. Bobo si the bobo, vai ai ai. Italia oi is faina vai ai. See the bobo. See the bobo. Vai ai ai. Now
te tangi forever. I'll go ilelangi a tonu tatito e wheloi I se aso oilu manai. Richard Parker mal whawhiwhianga. La u aisa ua liu sua vai whasolo nei o mawhauwhaunga nea wa uli. Ma nei fo ila vato nisi fo i o tala le ua vato a saula vai lungo le tio New Zealand i le awa uli nei. O le wafa ai loa e le minister wa onga Eric Stanford. Ia ni o se polkalame po o se fuafuanga fau mo tamaitia onga i le primary schools po a onga tūlanga lua ia e tamawhai e whaatopitope pe whesosoani ai ia ausia le tamawhainga le ne fufuangan malo le tamawhai e whaalileia ia le tustusi e tustusi e tamaitia onga au le asofo i le sa whaalawi loa i le unga o suenga a le University o Otago le na whai le na mawai e na o le kuata o tamaitia onga e le wasenga fitu man wasenga walu. Na ausia le tūlanga e taona na ausia i tūlanga i o tustusi ma le numera i le tausanga nei. Ta luona whaalawi loa ia kurikalama po kalame fo i po tai ala fo ia o ia mata upu. O lo ave pere ne wha malo sian malo ia malato wha mua i le whainga malo so whaatasi o lo iai nei i le tamawhai e toi atia e mai i le tustusi o le numera ma le whaitau tusi. Ia le alawa mantua le wate la fisu ia inga i mata upu po le curriculum fo i tutonoa onga ona o le vaenga lea. O le wawai atu e na o le luas fulu pasene mai le wasenga tolu, mai tamaiti le wasenga tolu, tolu se fulu pasene mai tamaiti le wasenga ono, ma le luas fulu tolu pasene o tamaiti mai le wasenga walu. Sa mawhaiona ausia le tūlanga tatauona ausia, maka e tatauona ausia i le matematika lava ia. Ta luana ona whaalawi loa ia le kurikalama faulea mo le numera. Ia mantua ia kolisi lava ia po tūlanga po a onga maululunga. Wa tele ina le toi ini a mai ia le lisi o le stationery pe a mai mātua ia lisi mantua so ia samwhena mai le lisi o api o peni ia wa uma me e tataona watu. Ia al taimi nei wa tele lava na le whai mai a e watu le tataona i le Chromebook i le tamatiti e to atasi le a onga mai lava le wasenga tanu atu lava o le a onga ia lau whanau kolisi e iai tutonu ma le intermediate na amata mai lava le wasenga fitu na le Chromebook lava e te lewa ai lava ni api mani peni na le Chromebook ia mani peni e sawala le lau tamal fale te lewa ai ni peni mani ia e maola mena ale whea toi tam whaiona whaile tustusi a me wela i tamaiti aso nei
o matua e le tutusa ia tatou tustusi ma tustusi ia tatou matua nei tatou matua na soifua mai Sāmoa ona sa whaonga lava le tustusi ia ono nei atunu ua tele lava ina whaonga ia tekonolosi ia te los whangu fo i mo tatou fo i matua ia lava se vaenga i le whale te tau aona whai ia le tusi le lisi o le whaatau ia le tusi i tau whai ama ma whaamalosi le tusi o alam whanau ona lele i se taimile a onga e o e tusi e tele lava ina whaonga ia Chromebooks ma laptops pera wa watu i se langona ono o tatou telefone nei aso o le vai aso foi nei tele tam ia onga kolisi o le a malolo ma nei foi mataitu ane ia onga lo te ilo elini a onga tae au ia ono sol te e ale PPTA ia po o le foi sa longo la pata ia i tatou le vai aso taluai ia ono te e lava o fai a onga i o latou tutongi ia elena o fai a onga papena foi ia nurses po fo mai matau soifua ia le lava foi o lo fa anga solo ala tou solo te Ia nisi no talam fai fai fa so atu nei vaenga o le auli fa talo fa atu Kevin Swalker i o ele fa pe mana ia te le musika le auli. E sili lava Sāmoa pesi atu ai le ngata ula band to 5 minuti o Natale o le tasi. Malo lava, malo le on sai. You
Whawhiwhianga nei au auli. Mana e whatu si ia si tala lea mana ia fo ilong pueli fo il tato atunu. Ia o te lelo pe maali e pe. O le tala mai lungo le Radio New Zealand i le tai aona nei la. Leo o manino mai le si itia mo lungo le tau o le pata ma le susu. Awa ai nei ia ili poti mai le Officer whamamonga lo ia New Zealand, le Stats New Zealand. O lena whamawina i mai a Junior le luafe ma leono. Na whamawina i wasi itia mai le whata la atoru 5 sene. I leono ta la 5 sene le tau. Le tau ai o le whalawa pae pae. Ma le susu. Whamai o le si itanga mo lunga lava lena osa mo lunga le tau sanga talu ai. O iu lai le lua fesfuru 5. O le tau o le susu na iai e whata la fasfuru 5 sene. O le susu sa whata la fasfuru 5 sene. E o mai iu lai le tau sanga taluai. O le susu i le whata la 5 sene. Ai ta la fasfuru sene mo le whalawa. Tu sa la tu whata si le whalawa pae ma le susu. Iu mo le 5 ta la fasfuru 5 sene. E o mea iu lai o tau sanga nei, o si i le tau o le susu o whata la 7 sene, ai ta la valu sene le tau o le whalawa, lea sa ta la 5 sene. Ma wai le ono ta la 5 sene le uwhaalu lavai, i oloa lavai e lua, o le olo o matawina i e le office o whamaumaunga. E whapea, e pea ma le 2 sene na si, lea si iti ai le tau o oloa nei lua, i le tausanga ma le tausanga. Ia, o le alae, o le ua wheme mea, ai lau whaito whaal ta mau ai ngai whapea. E le i lewa nei au na si ia leo toi si. Ia ai olo ova ai a pele whaatau e tangata o no, ia e pe o vaenga i e lua i tatauna i tono le aisa tu lau. Ia, o le susu e whaili puti, ia, o le whalawa e whaile toast, wea la tueli se me aia la ili whalawa me whaiona whaile toast. Ia, ewa walangalanga ai manatu pe ona awatu fo ila fionga ila wanu i tala fōle si iti o le tau o le mince. Mince le whai e ia le whai meatballs, le whai le mince, ia po isi to ai ngā kuka. Le whapea le nā mai ila fionga ila wanu. I le siria mar se fulu tau sanga. Si itia le tau o le mens mai le sfultoru tā la i le lua sfultasi tā la le wail taimi nei. Pateta le sa tā la 7 sene le kilo ia le walua tā la 3 sene o le alaisa sa lua tā la 4 tā la i le kilo le watoru tā la 3 sene o watatou va ai i le taungata ia ai le ala o fisili la po le ala le me fai e tātou e ma fai ona fisosoania i le tau o loa li taimi nei. I o te loa i le se me fai tātou wa e te tau an whatau. E te tau la wan tātou whataua. Ia wale fonga tau mafa. Ia le lo pete o sui se si o loa tau ngō fie beef. A tau ngō fie fo ia veggies ia o sui eile. Bewa pe le tau samit whalawa e tau samit apatuna. Ia, pe sui atu mixed veggies e watu saka. E wan mana i o le pepa mixed veggies nai whatala. Whasoro solo la e esti me ai e tau mafa e na i mea ai. Sui e fo e mali tau ar pakeka por whaatau ar talo. Inisi aso e vewa pe o le lava le whaasoa. Ia o lau whaasoa na waile ini o tupe whaatau i sau pakeka po sau talo.
Alo fatu mo oto umala vai nunga tasi ono te sima tasi wha mo fa ftai mafuta mai tato toi whelo ai tai au i leitu lai fitu. Ia manga lua toi ma liusia Savelina fa au tautua si ufonga lau mua. Ia mo le taimi nei fa manga fo tautua nei aso pe au i se upua le longo maali e lau fa fonga anga. Ai alo fa tele lava mo oto nunga le tasi ono te sima tasi wha mo ma ai le saonga le mu tato toi whelo ai. Tato lunga le YouTube ma le Facebook tato tala noa pia tale tasi toi fa fonga tala fo ia ona fa mai ai leo tatu tautua i leitu la e lua taulunga atu fa fifianga tama porirua leo weino ma le pese aso se fina. I love you, honey.
Tala falava e le nei hoi vaenga o telefou ale si ufonga o le lo mua. Ua whaataro sanga ina e tangata lo tele whaapela o whai pisanisi manisi o fisa o nanga lo tele ia min style carpeneta ina ia o atu e Sāmoa i a wala o le stasio pitanu o Wellingtone ina ia lātou silo fia ai ia whaina o whengai nei ma le vaenga o le lo mua. Ona o le whaato o tele ina peo tangata o le aini whale e no nofo ai ma le whaate tele o winga whale tonu ma le manuia ua tu lai mai ai. O le tārsanga o loa fia i se tusi whalau i tele ua seinia e tangata mani whaalapo tonga e tolus furulima la whai o lo una ia ai ia minsta whale ia Chris Bishop whapele minsta langolanga o tama potaka ai whape ai ma le pulenga o le ai o Wellingtone ina iasia si atu i Newtown ma ia ngāru nue whaatasi ma tangata o le nei pitano u i le sa idea leo ni fofo mo whaafita auli ia o lo tu lai mai ai le teimi nei. O se lipoti le wale sfasa laua New Zealand na ta wai enisi o tai o le tunu o e lala ai i Newtown e te le lava le whaale tonu o mai ta wina i mga ala o lea vaenga o le lau mua. O lo o tālasanga inai le nei tusi le te tau leo na whaia o nisi ngā ruenga so swani mo tangata ia o lo o moe solo i poro tito whale ma ta whaala ina ia vaveo na mawaini whale wha mautua tu iai i la tau. Lenga te lea ai oni au nanga i so swani i le fo ia o le whaongaina o waila au mawhala au whaasaina ai mai se o le soifua malolo ina o tangata a fia ai. O le taiminei e ui ina le lei au nanga lo tele o loo iai ai e le o lava mo le tūlanga o loo mana o mia. Whailo mai Andrew Wilson o Stasi o Kapiteni o Salvation Army o loo popole mātu ngālu tangata i le vaenga o Wellingtone i le whaatupula ia o tūlanga e lamati ai le saonga le mua tangata i nofuanga whaitele. O le mori mau fo i le tamaita i pule nuu o Wellingtone ia Tori whanau o le teiminei o lo tau whai le pūlenga e whaale leia le tū tau i le saonga le mūlo tele o tangata mō vaenga uma o le lau mua. Whailo mai fo i le tamaita i whai pule o rongo tai o Julianne Chenta o le to tele lawa tangata sao la tu whaalia ia te ia le tūlanga whaale tonu o le si o manga i Newtown i le tausanga atua ua tua na e tu nei ma e matua de tau i lawa i minsta o whea ngai ma whale o le malo o nāsia si atu e sila le lei iai i ia whaafita uli whaalia le tamaita i waipule le nei e tu sa ma le lua se laula wha i oni whale ma ni potu sa wha moe e fausia e no nofo ai tangata i rongo tai ai o le ua tā ofi le whainga malo o lo tu nei le foe ma e tu sa pe fausia wha anati nati i a nisi whale fau e mauti no la vai le mawhai ona uma i se taimi vave. E le i awaila li paramia Christopher Larkson i le whonotanga sa whaatau teia i lungo veso te inga tele vave a tai o maloso whaatasi ia ta ua o le Coalition of the Willing ia po o tunu ia o lo tutu whaatasi e lango i le malo Ukraine i le la taua Malusia. Ta ua se li poti le walis fasa lawa New Zealand e le ivilia le li paramia le numela e feso tai tuai mo lea whonotanga sa whaia i le vaveao i le tasi i le vaveao taimi New Zealand. O le pelestene o le malo falani Emmanuel Macron ma le palemia o Peretania tele se Keir Starmer sa o la ua teita ia lea whontanga a teita ai o ia malo. Na awa i fo i talanoanga nei le pelestene o Ukraine o Vladimir Zelensky ma na ta ua e whapea o le nganga ma le wha moe au tu o le whono o le langolongoina lea o le malo o Ukraine ai moise ai o nisi la sanga o le aso ai nei i le whaatalanoina leo se file mu i le taua Malusia. O le nei fontanga i lunga o fisot inga teknolosi na so ma le fono i le vale pelestene Amerika ia Donald Trump ma le pelestene Lucia o Putin le sa whaia i Alaska i le whai unga le vai aso. Sa whaasisila ai i le fontanga le nei a le pelestene o Falani o Macron whapele palimia peletani o Starmer o la ua e malangane i Washington i le azolua e feilo ai ai ma le li pelestene o Donald Trump whaatasi ai ma le pelestene Ukraine o Zelensky.
E pei ona silafia o le so le sangafua le nei I Amerika fa iai le whailo inga le nei I Washington e Donald Trump ma le lipile stene o Zelensky I leisi vaenga o tau mo whainga e sa ili se file mu I le taua a Ukraine ma Rusia. Whaamau e Lakson I se whailo inga ma la utu stala nafi le ia wai o ia I le whauntanga le nei a malo so whaatasi e langolangoina Ukraine ona o le tuai ma le whaale tonu o le taimi na whai ai. Pei tai sa iai sui o le mitanga renga le vai whafo a le malo New Zealand na awai I le whauntanga I le vavea o le sa. O le tapunia o le kompani le whaapitoa I me whaongaina I sauringa te tele I le tonu o le lo mua I Wellington ua whaapopole nai I la tau e whengai ma le whaatulangaina ma le fuafuaina o ni sauringa te tele. O le company le nei o le hire master e pei ona lau silafia ai le tele na tapunia wha ale tu la fono I le asus fulma le wha o aukuso ai ua sili atu I le fitu se furu tu sanga talu ona whaia le la tu au nangale nei I bisnisi o le lisi natu o me wha ngā mamomia I ni sauninga mini fantasinga e pei o whale ie manofoa atoa malaulau ai mai se o ipu mai isi mea whapena. O le hire master na mua I whawaina le tausanga te si iwa whavalu I lona ingoa o le Tea Services Limited ma amata mai eilan au unanga o le saunia leo tau mawhtanga po le catering. Whaasolo solo mai eilama se ia o ina suia lona ingoa I le hire master I le tolu se furu tausanga ua mawai atu nei se ia o mai lava ina ua tapuni nei ma whaamuta ia lana tautua. O le tele kompani a fie le fuafuaina ma le whaatulangaina o ni whaaipuiponga na whaamoe tele lava I le au nanga a lea kompani I Wellington le tele tausanga ua mawai. O le to tele kompani ma isi o bisnisi na whaalangolango I nei au nanga whailo mailo la tau whaanonoa ina ua tāpunia le hire master. A e le taimi nei e le ia se whaadi ngālo ia mai le pūlenga o le company e tūsai o le mea ua tupu. Ua whailo mai le si tia o le tau e ngosi ai ia le meo le meat pie I le tonu o New Zealand le taimi nei e ui ina e iai ia se whale pai I au kilani o lo tau whai malosi e whaatu mawina I le si ia le tau o le lātou pai. O le mafu anga utua le si taai o le tau o ia tau mawhai o tele tanga te fia iai ona o le alu ilunga o le tau o le mens mai le ano o le povi po le beef mens le ua o atu nei le 4% ua maurunga ai na ilo le tau sa iai le tausanga ua mawai. Whailo mai fo ilo fisa wha mau mawina fo inu mela le malo le Stats New Zealand o le tau e valesi sa iai le beef mens ia iulai e luas fultasi ta la iwa fitu sene I le kilo e tusa le ua tolu ta la limas futu sene ua maurunga ai na ilo le tau sa iai le tausanga na te nei. O nisi whaloloa, ua o ia le tau o la lātou mens, I le tolu se furu tā la I le kilo kalama I le taimi nei. Ai e le ngata la I le mens, ai ua si iti ai fo I ma le tau o le ano le povi, le beef steak, le ua o I le luas fulfa, tesi ma le ono pasene le maulunga, fa atusa I le tau sa iai I le tausanga ua mawai atu nei. Mai o whapena foi, ona si iti ai ma le tau o le pai le whai le povi po le steak pie I le tele o ai mai tu maa no e se o New Zealand I le taimi nei. Ua mahea se o onga whaapitoa sa whaafoina le fitafita le Army New Zealand mo le vanga au mo le fitafita ale malo o Papua New Guinea. O le neia o onga e pei ona whairo mai o le whaongaina lea o a upenga e whanai nai puru aluma mao po o motors mai na whaia maha awhi ai fita o le vaianga se furu ono le Field Regiment o le Army a New Zealand. Whailo mai e le ritaita iau ia Mike Van Wheelie e sidi atu I le se lau la whainga o fita a le vaianga au a tunu e lua o New Zealand wha pēma Papua New Guinea sa awai lea polo kalalame wha alea o onga. Sa telefo isi vaenga na fiai fita ma loe lua I le taimi a whanga solo lea o onga I lau whanua o lea tunu o Papua New Guinea.
nisi tala mai le Pasifika ua taulima ina nei e le ofisa o whai ngā whaiwa le Pasifika, le Pacific Islands Forum Fisheries Agency, ia le vai ngā tupe e ono se 4 miliona tā la mai le malo tele o Amerika i lalo le mulienga ta ua o le Economic Assistance Agreement i le wā o le nei wha alapor putonga ma le United States. Whaali mai e whapea o le vai ngā tupe le nei e mō le tausanga ua mawai lua whai luas fulma le wha o se vaenga o le whenga inga i le vāo Amerika wa malo le Pasifika le ana wha amautu ina le tausanga tasi iwa walu e a awhiai le wha ngota ina o ngā Sami i le tonu o sone sa o loto tau le sa mao a inga o malo mātunu o le Pasifika. Na whailo iai Washington le whailo tusi lango o Amerika o le leo Christopher Lando ma amapasa masui o malo le Pasifika o ngā lulu e ai i Washington mo le whaamautuina o le tuinane o le Seleni ma le sanga whaamautuina o le langolangoina pea e le malo a Amerika o le nei whenga inga tau i la tina e o le tamao a inga o tunu o le Pasifika. Na fono i Amerika Sāmoa i tai o le kalesia katoliko o le Pasifika a toa le ta ua o le CPAC o le Episcopal Conference of the Pacific. O le sui le Vaticano mo le Pasifika ga bo penta na avea maola tau malo whaalo longia. Ira na saunoanga na ta uai le li aki Epicopo ia ka po penta o le nganga ma le whaamoi moi o le fono le neia Epicopo le Pasifika. Ina ia vea ile kalesia ma e kalesia Pasifika a to toa. O se ripotia le Vatican News na ta ua moiai e manatu le li aki Epicopo o nisi o vaenga de tau o nā ngā iai ngā luenga le kalesia o le ngā lue ma le tūwha dasi leo te ngātai ngā luenga e au fiai le tausinga ma le vaia le leio le sio manga ma ngā tei whale ai maise o le whaale leia o au nanga whaale tala le lei whapea le whaale leia o ngā luenga lutele ai maise le atina e o tina ma ta maitai a toa ma tūpulu langa talawau o le Pasifika a toa. Ia se fetu na inga whaabitoa o whaia e le kompani waalele le e New Zealand mo tickets a la tau pasese e ia ini so tanga ma le kompani waalele a le Air Canada i nā yaso ia o lumana i nei ona o le solo te e tangata whainga luenga le kompani waalele le nei e kānata. Na amata mai i le aso se fudulima o le masina le nei o kurso ona tau fia malanga whaatunga ina le Air Canada ona o le solo de te e le se fulu wafe ona tangata whainga ruenga i tu tonu o ona waalele. Ele imanuia tau whainga le malo kānata ina ia toi fo iane nei tangata whainga ruenga e whainga ruenga i le asonga fua ana nafi. O le New Zealand e iaia na malanga tu sao anga ai i le ai o Vancouver ma e iai fo i le la ua whainga whapaanga ma le Air Canada e alo iai e Lazy Company i tickets a Lazy Company. Whaelo mai lai le New Zealand, o pāse se uma ua umia ni tickets e iai ni so tanga mani malanga ale Air Canada e ma whai ona toi whai ala tau bookings ia pe o le maua leo le credit ai mai se pe a whai o ia tickets sa whaia a mata mai le asos furulima e o i le aso lua se furu o le masina le nei o au kurso e le i whaeloi na mai e le New Zealand pe fia la whaai o pasese o loa fiai i lea whaale tonu. O whaamano loe le to e whaarua i le whaala o pasese o le aratere i le mai ai o le luas furuona tau sanga sa soola na tau tua i le wā Wellingtone ma Picton. O le asonga fuana nafi le na whai aila na malanga whai o mai Picton a ngai mai i le laumua i le itulais fultasi i le tae ao na taunu mai i Wellingtone i le lua i le awa uli. Sa whaatalia i le taulanga i Wellington e ni vaa to so vaa i nei malanga ma whai aisa la tau wha alo wha apitoa i le whanaina leo le sua Sami i le ea e alo i ai le wha ai unga o le tautua le nei vaa o le company vaa ale Inter Islander. O pasese sa malanga ma iai i le malanga whai ule nei le vaa navi sa tufa fua iai cupcakes na wha pia i masistika o lingoa o le aratere. O le whaaringa alo ia mai le company na ta wai o mafua o na wha malo lole waa ina ia amata ngā ruenga
o taulanga po o wafu ia e whaonga e wa a fau e lua o le malo ia o le a aumaia i le tausanga e lua a fe lua se fulu iwa o le au nanga le ara tele le company a le Inter Islander o lua se fulu ono nei tausanga o mawai sa whaia ini malanga e le waa e lima se fulu tolu wafe le a whai i le waa Big Ten ma Wellington ia mai sidi atu i le 5 miliona le a whai ngau pase se sa whai malanga ai. Whai lo mai whapea o le a tau i le lo mua i Wellington ia le waale nei e tāli ai se whai unga a le company mo lona luma nai. Ta alonga i le ta alonga te nisi manu malo te manta i New Zealand o Erin Rotliff malana panga i le seumpini o ta alonga te ito lua te manta i le tapitanga te nisi a le Cincinnati Open i Amerika. O le tausanga te ruai na malo mua ai le nei te manta i New Zealand i le lama ta amusanga le asa panga ai mal te manta i ngoa i a Asia Muhammad ai o le tausanga nei na panga i lo o ia mana na panga masani i te nisi i te ito lua o le tamata i kana ta ingo i a Gabby Dabrowski o le final na malo ai i a nei tamata i le panga tamata i Saina o Guo Yan Yu ma le tamata i Lucia o Alexandra Panova i ai e ono i le wha ma le ono i le tolu. I ta alonga nei di polo o leo whaelo mai o le ata alo i le tamusanga i le tausanga a sauru o ruo ono mo le au a le Sunshine Coast a Australia i a le tamata i New Zealand o Karen Berger le o lo ta alo nei i le au le tactics ua to lima i a te ia tamata i o le au nei di polo New Zealand le Silver Ferns ua saini ni ala tu whenga inga e ta alo ai le tamusanga nei di polo Australia i le tausanga fau. O le nei te mai taisa te lelo na sao i le manu ai o le au le tactics, ma ve ai maudua i seumpini o le tamusanga nei te polo New Zealand i le teimi mua i le masina na te nei. O maua e ia ma i te mai tai e to whaale Silver Ferns, ia se whaatanga na whaapitoa ma i le pulenga o le nei te polo New Zealand e ta aroai i Australia, ai awa nopea o na whiriwhiria i le au le Silver Ferns. Ia le whae wana nāla nei fwy vaenga o telo fau. Whatalo whare mai moanga ma le whaafonga anga le atunu le whaapopongo telefau mai Sāmoa se mai le whaafonga. Wa whaamautu le lola pālota ma le au whainga le a whaia e le whiliwhilinga le atunu le neitau sanga le wa whaamauti no mai le so upu o le ofisa o whinga pālota se umantafa ma lolo 5 mai pule. O le au whainga o le tātou lola le ua ta pena ia le tātou whinga pālota le ua iei le teimine nei. Ia le sāwhora sia le lava ia so mai alo le pata upu le whale arupo. Le o toi awa i le tonu ia le sifunuono le nā. Ia i le toi whaupopo ia i le numero le sa iai. E whaupopo ia le sifunuono le nā whale arupo. Ai tau ese mai iai ia le i la tau le sa resitala. Ai le itu ua i tonu le lola. Ono le ea sa tu e a tola tau lua tasi fo i le a. Ia au kuso le whaipalota e atua ia se temo ke topa aluato i lava tau sa mafau i la tau lana. Le sa iei umo i tono le numero le sa uta umo mua lava. Toi ave ese mai loa la i o le vaenga le na. Langa ne uwa vi whai le palota. E li atua la tau lua furutas. E lua se lau fitutasi le au whainga o i la tau na. Le sa toi ave ese mai. Ia mai le numero le tatou lola sa iei. E whaupopo le sifunuonu a whale alupo i tonu. E tau ese le lua se lau fitutasi. To toi i lola le ua whaatido ni tātou whainga pālota. E se lau male tasi, afe. Iwa se lau walutasi, se lau male tasi afe, iwa se lau walutasi. Ia ole numero tonu ala le nā le ua printa i tātou lola. Po ole la a whai li tātou whainga whiriwhiringa le la whainei. I tū mālo, e 5 se fulutasi. Wa whaelo mai fwoi le whasa lau tau se fulu whale pālota le ua mautino wa tā pena. O le a whatino ai le whiriwhiringa i tū mālo uma. E 5 se fulmaltasi.
E mai i le tolu se lau tolu se fulu leo whae o lanto o lo alalam papa au tunu I fafo mai o na restale lunga le lola paalota. E na o le fitu se fulu ma le lua I lanto wa ato o toa uma vaenga mo mia ma wha amalie I nai tu unga mo le restala. Lea ua wha mao nia. O le isi lua se lau lima se fulu ma le valu. O I lanto I eli ato o toa pepa wha mao nia. Pele I malanga me foe lo lomi tamatama I lima mapu e leata. Peo na whae lo mai lo fisa whai ngā pālota le la sanga e uia I lanto e restalai. Pea whai e mai ala vanga mua mua le tali e ina le ina ue restala I lunga o peng te whae langi. O le vanga lo na lua le malanga mai e whātau nu lo lo mi no tamatama I lima ma pu e leata. Ma le vanga lo na tolu. Pe malanga I fafo a e toi malanga mai foi. E whaatino lana pālota I le aso lua se fulma le iwa. Na toa tele I tangata le atunu una whaonga ina o penga te whae langi le lata tu le tolu se fulwafe. Ai silia ma le lua afe I lantou e li mai o na whaamali ina vaenga mo mia. Mai o le vaeso nei o lo whaanga solo ia o onga a le ofiso whainga paalota. E a oa o inai le whaonga ina o masini whaona po nei. O le a whaia I whaamau maunga mo le whainga paalota. O tau tino ia le ofisa senior tanga renga wa onga ai au Chris Hazelman. O se wha le tonu I a wala o lo whaonga ina e wha soa tuai I a mata opu I whanau e wha awa wailea o ina o lato mata opu a o tu mau pele ta fio a onga I luna toea e mai. Mai o se wha fita uli leo lo tau ma whai e ni a wala e mwhai e o na wha tino e ala ini swinga o lo ta pena I ele mtanga renga wa onga. Pela o ila whaite ta inga lea na iai ia lato o lo whaonga le Zoom, pe whaonga ia le Messenger, e whaatino ele wasenga. Ia o le wasenga e whasfulu lima tamaiti ai umai whape ta to ono tamaiti lai online. To tele o tamaiti ele o mai lunga le wasenga. So o nai lui tau na o lai whea ngai pea ma nai whaiaonga. Ai o lo o tele lava o nai whaiaonga o iei lava lato WhatsApp group o mātua. Wa iei fo inai whaiaonga o ai tua. O ai tua e tufa mea onga ma wha matana. O iei fo ila le whaatanga fo ina le ia maua se hawa noa. E whaatatan noa mo ia nei whanau. I le ngaluenga e tauna whaatino I le ngaluenga leo wa tufa le whaiaonga. Whai lol te mai tai pāre mea tausi le vai aso umawai. E leo mawhai ona wha amauti no se aso e toea e ia onga. Ona o loo so solo pele pepesi o le wha mai o le fiva pōna aivi. Lea wasilia nei male se food wafe I lantou wa afiai. Taru mai le amatanga o le nei tausanga. Ua wha maunia mai ele sui komisena na tanga ruengo leo leo. Papa li Mona Lisa tia kete. O te maua lea li I le to tolu iei I lantou na la vive li ta vale le na maari li walto o lua mai nei iafu. I le aso to na e le whai ungo le vai aso. O I la ua to lua maali liu e lua sifilma le ono ma le fasa filma le lua tausanga le mātutua. Mai na maali liu e la vale no fuanga na la vea I le ta vale. Le masalo mia leo leo o le sao sao le ta vale na tifa I tua. Ma ta vale vale ma soa se la au I lumo se fale o se ainga I nei afu. Ma maali liu e lava. Fai loe papali o lo faa wau sue suenga. Po wai o le ua maliu e fasa fuma le lua tausanga le matua. Ma le o lo soi fua le o toi maua na ia faa foi na le ta vale. O tala fowia, faa mlia le toi fua fango ne yaso faa soi foia. Tante tali tunwele lua fungaria vio
Sasalamaya osu ola upese Tangi maya se matangi se momoli atua ia walopane Ila upele wale mapaira upatuna tatalele Wa omisia oe tawawina mantelo pamanoe Ate tali tonwele lua kumania wioe Sasalamaya osu ola upese Angi maya se matangi se momoli atua ia walopane Ila upele wale mapaira upatuna tatalele Wa omisia oe tawawina mantelo pamanoe Tate tali tonwele lua kuania vioe Angi maya se matangi se momoli atua ia walopane Ila upele wale mapaira upatuna tatalele Oh, misia oe tawawina mantelo pamanoe Tate tali tonwele lua kumania vioe Tate tali tonwele lua kumania vioe Tate tali tonwele lua kumania vioe Sāmoa e usile whaafofonga Se iyo rupe se mawhailoa O te le whatufua o se tāna Aia ona na whonga lama lama Tangata masi o na paasino manga O le ai inga taua Ana le matua moepo Malona ai inga toa fitu o tama Afio mai la ia o ngā whaia Ua so o tino so o papa Ainga o tupu ainga o papa Ainga o ta whaifa Ala mai la ia I matau A e sila sila ma whaatatau Ia ui mai ia ma whaingata Afio ngā e mamala Ainga tau Mawhailoa O te le whatufua o se tāna Aia ona na whonga lama lama Tangata masi o na paasino manga O le ai inga taua Ana le matua moepo Malona ai inga toa fitu o tama Awhio mai la ia o ngā whaia Ua so o tino so o papa Ai
folasia I malae le malosi o lo umana o ua dilidili whaamano mai lunga o puao se ia tu o le fetua o tau sangi mai manu o le baveao le ilia ina upu pe atama Fati o ulei matale fiu I va aia wele alofa ua tau aso I le masiasi na ole fiu I wha matala o talu le alofa ua ato pele ne ingalo I tai sau fasoa Sāmoa for Irua Le masina e wawa aia I lunga maunga Ano po au I lauli mo uma whauwhaunga Ai o te le whaanga loina Ola o pele te sima I tutuila Le lao Sāmoa E pupula mai e atua
Mele le to e lau ia bena pese to e fai pese na ile nei au au lima tango fie ia moni lava fo o le ti munga tato po Roma savili. Ia e pe o le e pe tau matu umaine malulu. Ile nei aso to is futolo minuti talo le to la lua ia ona fa mai ale o tato tau tua. Nunga o penga tawailangi le tio New Zealand liana fa asira mai ai. Ia ua fa asira fa lawa i tele le tusi o le tusi a le tinao Tom Phillips. Tom Phillips le li le o lo o tau sa ilia lava taimi nei ia le o ia fa alaf. Le o la lafi malana fa nau po ia fa alafia fo i tamaiti. O le asola liana fa asira i le tusi o le tinao Tom so fa ia Julia Phillips. O lo ia tusi sa o lava matau sa o le ngō Tom e ina ia utangia mai le whaatala ula atu o lo talo sanga ia alo fatoe o fo i mai matamaiti ia o lo ia ile nau ta inga ia pofia wa ai lava ia silo matua i naiana grandchildren ia montuo le tamalia na tau sa idia mai lava lua fe lua tasi. Ia olo i le tautonunga leo olo i lava i King Country ia e tutono lava o Marokopa. Ia po o nu utua o i lata i Marokopa. Ia le tamaamala na whanau to tolu. Ia o le alawa wa alu solo i lungo o penga so ta inga ia le tusile tu inatu na tu ina sa awa tu e Julia Phillips anga i le tustala o Paddy Gower. Ia le alawa o lo ia le wha moe ia talosia a o whai taua ia le tamaia Tom Phillips ia ina ia toi foi mai malana whanau ua lewa ia ai lua whilua tasi lua tolua whalua lima le la savali whatau sanga ele o lo tau sa ilia pia ia o le taimi foi na nai misi alom whanau ia onga misi foi ia le misi ia whawhiwhianga ma o langa whaatamaititi ia o leo a onga mata upu o le te tonunga leo e iai i lato leo lo ngā lulu e whaatasi ma Tom e whaalafi ia Tom malan whanau ia o nisi nau tala mo atu ni se otonga ia i le asoa tai au ia tatu talafou ia ne si ufonga lau moia toi whamalo atu nei au auli toi 10 minute o na tale o le tu lai lua ia iwa hewa mai pia tau tua si ufonga lau mua watu whawhiwhianga toi taliu mai o na tatu whamawaile nei tatu ompa angai nunga o penga so ta inga le nei au auli 5 stars e le lua sunga ni au iue Salamai a osu ola upese Tangi maya se matangi se momoli atu ai a wala pane Tila upele wale mapailo patu ona tatarele Wa omisi a oe tawawina matelo pa manoe Tate tali tonwele lua pumania wio
Masalamaya osu ola upese Angi maya se matangi se momoli atua ina wala pane Ila utele wale mapai lo patu na tatalele Wa omisia oi tawawina matelo pa amor Tate tali tonwele lua puania vio Angi maya se matangi se momoli atua ina wala pane Ila upele wale mapai lo patu na tatalele Wa omisia oi tawawina matelo pa amor Tate tali tonwele lua puania vio Tate tali tonwele lua puania vio Tate tali tonwele lua puania vio Ia o mai ai fo email tato tau tua lo fatele atu lava mo oto uma lava lo mafuta mai nungo tato ping off so ta inga ia mai lava le fitu tai aona leila se ia pa ia mai le nei au auli ia fa mania le atua i fuafuanga uma o tutoyo le nei aso fa moe moenga fa mania fa le atua ia la tau leo sauninga luenga le afia na nei ia peo le tai aona i isi atu nu olo fa peo na mafuta mai nisi o tato paanga i fa foto ni usila pe fa pe lewa fa to as malifo mai tai au ina vainga o lalangi a manuia te lava o tau nei aso tato toi filoa ai le tai au pe a tato au lia toi se ola ma se malosi e mai le atua tawalunga atu e le fafifianga ma le Oski Band si ona pao pao. so